Having a piece of our delicious cornbread. That's made out of the white corn. Stuart está disfrutando de un delicioso pedazo de pan de maíz que es hecho a partir del maíz blanco. Put it with kidney beans, and you boil it in water until it hardens, and you can eat it like that with gravy, or else what we do is we chop it up into pieces, slices, and we fry it. Y se prepara, bueno, la masa y se le agregan frijoles, cafés y después se hacen las bolitas, se meten a hervir en agua hasta que floten y ya que están flotando ya está listo, entonces se sacan y se puede comer así entero el pan con salsa gravy o si no se pueden cortar en rebanadas, freírlas en mantequilla o en aceite y así saben crujientes, deliciosos. And it's delicious. Eso. Well, I hope everybody who could went by the water today. Maybe swam if you had a chance. Esperando que quien haya podido haya ido al agua esta mañana, si nadaron, bueno, tuvieron la oportunidad de hacerlo. As we all know, that there is some very big changes happening to the water, so we have to adjust with it, and we have to appreciate it in the form that we're familiar with it while we can. Y como sabemos, hay unos cambios bien fuertes que le están ocurriendo a las aguas en este momento, entonces tenemos que disfrutarla, aprovecharla, vivirla de la forma en que la conocemos mientras podemos. So, as much interaction with the waters as you possibly can, waters in their natural state. Entonces hay que dar, es decir, hay que interactuar con las aguas en sus formas naturales lo más que sea posible. If worse comes to worse, if you don't have any other option, you could always turn the tap on in your house and communicate with that water. Y bueno, en el peor de los casos, si no hay una fuente natural de agua cercana a ustedes, pues siempre pueden abrir la llave y al menos interactuar con esa forma de agua. But at this time, no matter who you are, no matter where you are on earth, your attention should be focused on the waters. Pero ahorita poco importa en dónde se encuentren ustedes en la tierra, su atención tendría que estar enfocada en el agua. So this is what we'll address today, special in the Honda Gariba Decade. Entonces nos vamos a concentrar en eso, en nuestra apertura, los Honda Garibadeco, las palabras que vienen antes de todo. Okay, well, Honda Gariba he kajoko, so what I see is nyari. Katsitonsariio you just kahawi no jay on just going to start on that runi. Retru wada do gronga gari agesu. Yeti sota asitan Kagurako dana yeti nostalgia hunzagi dana goiguskat ne ganungwe. Retino rado sawa year ne kundon hetset gawis ne agwades ni ganyat regero dana agwego quadzere nunkasu. Special focus agwades ni ganyat regero. All the waters. Retino rado. Did I already go? I've gone too far. I'll let you translate. Yeah. Well, you usually do the whole opening in English and then you translate yourself in English and then in Spanish. Then jump ahead to all the waters. Well, you want Saoyera and the Tundo Haskaragawas, I want to live in Adagero, and that's where you would make the emphasis. Okay. All right. Written what I'll do. Did I already say all the women? Saoyera and the Tundo Haskaragawas. What am I missing here? After all the water. Oh, I know. It's because I'm giving a translation in between when I shouldn't. I usually go all the way through. Okay, what I'll do.
Yeti sota gunhan ro na da hetster ne gane go rio da di hawa kwit. Dam dawe on hetsera gazet stasera ne ganu gwe. Dam dawe on hetsera ne asa ni got dawde ge ne ganyaga haga. Gadinyato no na ta runi da no riskare ge. Dono dam dawe on hetsera a wego on go to gana sa go na skana. Dono ori wi gari go ni shusere da na gazet stas. Scuze. Dam dawe Aron Hetzer and Gayamdawana and gonna go Rio. Okay, so I got a little mixed up there because I tried to give translation a little bit in the middle. I should have waited till the end. Entonces, bueno, perdón que me confundí porque normalmente hago la apertura en Gañangueja y después la traduzco, pero ahora quise dar énfasis en las aguas, entonces metí el inglés y me sacó de onda. Well, as always, we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation that when you look into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon. It's she that regulates the flow of the lifeblood and all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who is giving us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown up from her, or what you imagine divides us, or what language you speak, what color you are. We all come from the same mother, making us all one family, all sisters and brothers coming, all related to each other. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Entonces, ahora sí vamos a la tradición. Siempre hacemos la apertura empezando con nuestros orígenes. Cuando vemos en el cielo todas las estrellas, todo lo que se mueve, que es vivo, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida como nos ha hecho creer la ciencia moderna, sino realmente el cuerpo vibrante, viviente de la mujer cielo. Es espiral de la creación que da el espíritu a todo lo que existe. Después le agradecemos también a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón palpitante de nuestra madre tierra, es decir, es ella quien le dio las aguas y el movimiento a nuestra madre tierra, quien generó la vida en el cuerpo de madre tierra. Entonces le agradecemos por nuestra sangre. También agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra madre de todas y todos, sin importar qué tipos de creencias falsas nos han metido en la cabeza, de divisiones como de color, raza, otro tipo de invenciones, porque al fin y al cabo es ella la que nos da nuestros cuerpos y es ella quien nos hace parte de una familia no solamente humana, sino de lo viviente. Y le agradecemos por eso. Y también le damos las gracias a todas las dadoras de vida, las mujeres, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. Y una niñita no necesita ser una madre como tal, sino que ella, por ser una dadora de vida, ya es una madre para las naciones. Y esto incluye también a todas las especies, no nada más a las humanas, sino todas las que perpetúan la vida. From there, we give our thanks to the power, the energy that flows between all things, that connects you to the tops of the trees, to the furthest reaching roots, to all the animal life that lives deep within the earth, to everything up near the surface, the roots, the medicinal plants, above the surface, all the animals, everything that lives on the surface of the earth, the four-legged, into the trees and the shrubs, the bushes, the trees, the animals that live within the trees, into the winged ones, into the sky, and all the bugs, microscopic life that lives within the atmosphere that we breathe in every day, up until the outer reaches of our Mother Earth's atmosphere and into the sky world. And this power, this energy that flows between all things and gives life to all things, we give thanks to the life-giving force within all of these strains, as it is the life givers that perpetuates the life in all strains of life, giving the beauty to the diversity of Sky Woman's dream.
Y gracias a esa interacción y esa descendencia de linaje femenino, de mujer cielo, abuela luna, mami tierra y a todas las dadoras de vida, agradecemos esa interacción de ese tejido femenino que a la base es el de la creación, que vemos y que no vemos. Entonces agradecemos todo lo que se encuentra dentro de la tierra, las diferentes capas de tierra, de roca, la lava, todo lo que no podemos ver, los filamentos, los micelios, las raíces, cómo emergen y cómo eso al emerger en la superficie tiene todo tipo de diversidad hermosa. Le agradecemos a todo lo que crece, a todo lo que camina, a todo lo que vuela, a todo lo que está mucho más allá de la atmósfera de nuestra madre, que es lo que da la diversidad. From there, we give our thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms that come in. And this is to remind ourselves that you are made of 100% water. And so everything is, and so we're medicine to each other. You are medicine to your grandparents, to your friends, your loved ones. They are medicine to you. So if you are not conscious of this medicine that you carry, that you put into the world, then your medicine will be misused. So we must be conscious of the medicine and apply it in the proper way in this world. Y después también le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas. Como sabemos, estamos todo lo viviente constituido a 100% de agua en todas sus diversas manifestaciones. Entonces, todo es una medicina. Y entonces es nuestra responsabilidad recordar que somos medicina para nuestros seres amados, para los seres vivientes, y que es nuestra responsabilidad el ejercer esa buena medicina. De lo contrario, nuestra medicina está siendo mal utilizada por algo más. From there, we give our thanks to our ancestors that carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestras y nuestros ancestros, a todo aquello que nos creó y que por eso estamos aquí, y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde, como solía serlo en el pasado, para que puedan volver a manejarnos como se debe de la buena forma. From there, we ask our ancestors to help us to return every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people, meaning to make the people knowledgeable once again of peace, to make them the peace in this world. Y de ahí también les pedimos a nuestras y nuestros ancestros del buen espíritu que nos ayuden para poder hacer que la gran ley de la paz que nos unió en el pasado pueda volver, pueda ser recordada por las mentes y los corazones de la gente para que podamos volver a vivirla, aplicarla. I ask our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the people, to return the balanced mind leading to the good mind. Y que el verdadero espíritu de la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva para que podamos todos tener un espíritu equilibrado que nos lleve siempre al buen espíritu. And like always, if anything is left out, then this is for you to put it in its proper place. Y como siempre se dice al final, si hay algo que haya sido dejado de lado, olvidado, entonces le corresponde a cada persona ponerlo en su lugar adecuado. And just to address this last part of the Honda Gori Wadeko, because you can't, whenever you're doing the opening, you can't address everything except by saying we give thanks to everything. Y en esta última parte de la Honda Gariwadekwa, bueno, se habla de que siempre se va a dejar algo de lado porque a menos de que se hubieran pasado días haciendo este agradecimiento, siempre va a haber algo que quede de lado. But sometimes the individuals within the collective are experiencing different things. Y en ocasiones, y no siempre, los individuos en el colectivo van a estar viviendo cosas distintas. For instance, right now, well, the few that are with us, Ayün, Elsa, Griselda, three life givers that are spread out right across from north to south, spread out across Turtle Island.
Y como por ejemplo ahorita las poquitas mujeres que son todas mujeres que están con nosotros, que estamos viendo a Ayün, estamos viendo a Elsa y a Griselda, son 3 dadoras de vida que están completamente en el norte, en el medio y en el sur del hemisferio. So we don't see Ayun that often. We only see her when we're in these Zooms or if we have a special meeting that we're doing work together. Y a Ayün no la vemos tan seguido necesariamente, la vemos a veces cuando nos viene a visitar aquí o si tenemos que hacer algún trabajo que nos ayuda siempre con mucho gusto. So we don't really know like details of what's happening in her life. Entonces realmente no conocemos todos los detalles de lo que le está ocurriendo en su vida. We don't know of the happy things or the hardships. No sabemos necesariamente todas las cosas felices que le ocurren o tampoco todas las dificultades a las que le hace frente. The same thing with Griselda. The same thing with Elsa. The 3 of them don't really know, like I said, what the details are that's happening in each other's lives. Lo mismo con Griselda, lo mismo con Elsa, es decir, no vamos a conocer cada detalle de lo que están viviendo. So you might be experiencing something that is not mentioned, not thought of in the Ohondagari Wadeko. Entonces puede que ahorita estén viviendo algo que no fue mencionado ni siquiera pensado en el Ohondagari Wadeko. Because of whatever it is that you are currently experiencing. Debido a lo que ahorita ustedes están viviendo. So when we're in circumstances like this, it's pretty much impossible for a person who's doing a Ohondagari Wadeko to be able to touch on all the things that are affecting you, whatever they may be. You know, again, unless I say we give thanks for all things. Entonces va a ser difícil incluir todo lo que cada persona está viviendo en el Ohondagari Wadeko, a menos de que al final se diga justamente si algo fue olvidado. So let's take, for instance, we do a general application of the opening. And so we say we give thanks to all the life givers. Por ejemplo, cuando hacemos una aplicación general y breve de la apertura, decimos, le damos gracias a todas las dadoras de vida. Okay, maybe it's your mother's birthday today, or maybe something along the line of your mother, maybe to celebrate or something sad, but something happening within your life that others may not be aware of. Entonces, a lo mejor es algo que está ocurriendo con su mamá, tal vez sea su cumpleaños o tal vez le ocurrió algo que es un poco triste que les está afectando, es decir, no sabemos qué es, pero es algo relacionado a su mami. So when we do the opening, we do general. It kind of might touch on that thing if you're having, say, some experience with your mother, and we just mentioned the life givers. It kind of touches on that. Entonces, si están ahorita teniendo una experiencia con relación a su mami y nosotros decimos, agradecemos a todas las dadoras de vida, pues bueno, lo toca de forma general sin su particularidad. But obviously, whoever is having, say, an issue or something happy or sad, that they're the one who is experiencing this. It's happening in their mind. Pero quien esté pasando esta experiencia, ya sea feliz o triste, es eso lo que se va a encontrar en su mente. So let's say it's a happy thing, and I just mentioned the life givers, and you say, well, I could go even further, and I could say my mother, it's her birthday today, and maybe whatever, you know, maybe her and another aunt or somebody I know was having birthdays, and we celebrate their cycle because we just learned of their real birthday. Not their fake Gregorian birthday, but their true birthday according to the cyclical motions of our grandmother. Entonces, digamos, a lo mejor es el cumpleaños de la mamá y a lo mejor no tiene que ser la mamá, a lo mejor es la tía o la abuelita. Entonces, ahorita estamos celebrando su verdadero cumpleaños, que es el cumpleaños lunar, que no tiene nada que ver con la falsa imposición que se nos ha hecho del calendario gregoriano. Entonces, como es la primera vez que celebramos su verdadero cumpleaños, es todavía un motivo de mayor alegría. So, quite simply saying, for me to cover and say, if there's something left out, it's for you to put it in its place. Entonces, en la apertura, al final, si yo digo, si algo fue olvidado, que ustedes lo pongan en su lugar correcto. You would think that it's in your own mind where you're thinking these things. So you would think that, okay, in my mind, I'm just thinking about
that it's about my mother, it's her birthday, and I'm thinking more the happy things, the stuff that she done for me, that kind of stuff, expanding on the mother. Entonces, a esa persona que está viviendo eso con su mamá, le correspondería decir, ok, bueno, sí, estoy festejando esto con mi mamá, es algo feliz, y entonces pueden pensar en los bellos recuerdos, todo el camino que ha llevado a este festejo, es decir, expandir esa belleza. So, quite simply saying, put it in its proper place, you would automatically think, well, I'm just thinking about it right now, where it's said in the Ohonda Gariwadekwa. Entonces, cuando ustedes lo están pensando, pues pueden decir, eso no se ha dicho en el Ohonda Gariwadekwa. But what it means for you to put it in its proper place, Pero lo que significa en realidad que ustedes lo pongan en el lugar que le corresponde. the proper place, obviously, what since there's more than one of us, we're talking to each other, the proper place is not solely in your mind for you to think about this. The proper place is somewhere in between us. Y entonces, cuando hablamos de ese lugar en el que corresponde, es justamente porque es su experiencia, pues no dejarlo nada más en su mente, donde ustedes están pensándolo y sintiéndolo, sino ponerlo en el medio de la colectividad, porque no estamos aquí aislados, estamos en relación, platicando los unos con las otras, entonces es juntos cuando esto llega al medio, al centro del colectivo, que ahí está en su lugar adecuado. So you're not going to do that while I'm speaking, or whoever's speaking, while they're doing a Honda Gariwadekwa. Y eso no lo vamos a hacer cuando si alguien está haciendo el Ohonda Gariwadekwa, pues ahí cortarle la palabra y meterlo, ¿no? So since we are gathered for council today, ceremony, then this means for you to put it in its proper place somewhere within this process. Entonces, como estamos reunidos en consejo el día de hoy, estamos participando juntos, el decir que se ponga en su lugar adecuado que le corresponde significa que durante el proceso del consejo que dure hoy este día, les corresponde a ustedes ponerlo ahí. So that it's not just something that's happening in your mind that you were thinking about. Para que no sea nada más algo que está ahí metido en su cabeza que ustedes están pensando en eso y ya. Because let's say it's a happy or a sad thing, no matter what, it's in your mind, you're thinking about it. How am I supposed to know about this? There's only one way, and that's through you communicating it. Porque si ustedes están pensando en eso, pues nada más hay una forma de que se quede ahí adentro, que ustedes no lo digan, pero si lo comunican, entonces el proceso está abierto para que todo mundo pueda contribuir. So it's not that you wait until Ohonda Gariwadekwa was over and then you jump in and you say, well, I want to add this to it. No, you don't do that there. Entonces no se trata como de que estamos haciendo el Ohonda Gariwadekwa y pum, entran ahí, interrumpen y ahí van. No, claro que no. What you would do is you would wait until some point within the ceremony, the process, where you have opportunity to address something. Lo que harían es esperar el momento adecuado en el que ustedes lo sientan durante el proceso de consejo ceremonial en el que ustedes puedan compartirlo. And if it is something that sticks out enough in your mind to that you feel that it must be mentioned, Y si es algo que es realmente bien profundo en ustedes, que saben que lo tienen que mencionar, then even let's say we're addressing kangaroos. digamos que hoy dijimos que íbamos a hablar de canguros, por ejemplo. It's not that you have to come out and immediately address the kangaroo issue. No es que tengan que inmediatamente saltar y hablar del asunto de los canguros. To lead into it, you can say, and I would like to expand on this one area of Ohonda Gariwadekwa on this, for this reason today. Sino lo que harían sería decir, me gustaría expandir un poco esta parte del Ohonda Gariwadekwa por esta razón el día de hoy. And then everybody would go, okay, then everybody would be aware of either the happy thing that's happening with you or the sad thing. Y de esa forma todo el mundo estaría consciente de lo que está pasando con ustedes, ya sea algo bello y feliz o la tristeza. Of course, when we're happy, we like to share it. Even if we're not speaking to somebody, if we're happy, there's a big smile on our face. That means we're sharing our happiness. It's being communicated.
Y obviamente si estamos felices siempre nos encanta compartir eso, entonces a veces ni siquiera lo tenemos que decir, el hecho de que haya una sonrisa en nuestro rostro lo está diciendo todo. So as we've been identifying lately, that everything is about communication with us beings. Y como hemos estado diciendo recientemente, todo tiene que ver con la comunicación entre nosotros los seres. There is nothing that happens in life that you are to keep to yourself, because life is happening to all of us. And if you experience something, say on that side of life that I can't see from my side, then I am dependent on you to relay that to me so that I am aware of what's happening in life. No hay nada que le ocurra a un individuo o una persona que le pertenezca a ella nada más, porque estamos viviendo en conjunto, en colectividad, entonces depende de que la persona pueda compartir lo que está viviendo para que pueda interrelacionarse con los demás y los demás puedan evolucionar juntos con ella. So in the longhouse, we all share the different dynamics of life, what is happening with us. We share that in the collective so that others would be aware. Entonces, en la dinámica de la casa larga se comparte lo que se vive para que todo el mundo esté al tanto de lo que está ocurriendo. So we come together for council, meaning we're discussing things on a collective level, political, a spiritual level. Entonces, estamos hablando de algo que estamos en un consejo y estamos tratando asuntos importantes de un ámbito espiritual y político, porque siempre van ambos juntos. Those things would not happen if not for humans, us beings, being in that mix. Y eso, es decir, el vivir juntos, el cómo vivir juntos de la mejor forma no ocurriría si no estuviésemos todos ahí. When you observe ants, if it rains, every ant knows. If there's an earthquake, a tremor, every ant knows within the colony. Every ant knows everything that is happening within the colony because they are so interconnected that one on that side of the colony could move left, and one on this side of the colony will be affected by it. They would feel the tug. Y por ejemplo, si ustedes han tenido el tiempo de observar a las hormigas, se pueden dar cuenta que las hormigas están íntimamente interconectadas a un punto en el que no importa si, es decir, estamos hablando de una colonia que se llama de hormigas, una está al punto extremo de un lado y la otra del otro. Si una dice nos movemos para acá, ¡pum!, todas van inmediatamente en esa dirección. So today in this world, it's an abnormality that humans, people, keep information from each other, keep secrets. We hoard knowledge. Y hoy, en las circunstancias corrientes, bueno, actuales del día de hoy, es una lástima y de hecho una corrupción que la gente no diga las cosas y que se guarde el conocimiento, que se lo acaparen para ellos mismos. When we are supposed to be constantly transmitting knowledge, everything that flows through us, we are to transmit it. Siendo que deberíamos estar transmitiendo conocimiento constantemente, eso tendría que ser nuestro papel, tendría que estar fluyendo de nosotros. The white European world shows us the corruption of where even thoughts are controlled by putting intellectual property on a thought, putting a copyright or a patent on an idea. But that person who does that, they did not create that idea. They just put one little grain of sand on top of a mountain of sand that has been built over the centuries through all the generations before them. Y el mundo blanco o no nativo, occidental, colonial, como le quieran llamar, el que vino y se impuso con todas sus formas de ser, destruyendo lo originario, tienen esta idea de ¿cómo se llama eso? La propiedad intelectual. O sea que alguien tuvo una idea y esa idea le salió a esa persona nada más solita de su cabeza porque está aislado de todo el resto y nada más ellos tienen el derecho a utilizarla.
siendo que en la realidad cuando alguien tiene una idea es porque ha sido un producto de tantas generaciones que han pensado, que han hecho su creatividad, que entonces esa persona nada más viene a agregarle el último granito de arena y de repente viene a decir, ah, es mío y nadie más lo puede utilizar. When you look at ourselves, when we look at each other, we all look similar. Cuando nos observamos las unas a los otros, podemos ver que nos vemos bien similares. You know, regardless of the different colors, the different, just different colors of hair, whatever. Despite those minor differences, everyone on earth basically looks the same. Y si observamos, bueno, porque nos cambia el color de cabello, el tono de la piel, el color de los ojos, pero en realidad todas las personas se ven igual. So this tells you that we are part of a collective species. Y esto nos indica que somos parte de unas especies colectivas. Which means that our own evolution is part and parcel to the collective, that every human, what's happening to every human is what's filtered through us, through our Mother Earth's ecosystem. It is shared through us, it flows through us, it is in our DNA, and we ourselves then put that out into the world through breathing, talking, through all of our senses. Y es la experiencia que vive cada persona que pues no le pertenece nada más esa experiencia a esa persona, porque esa persona está teniendo esa experiencia en relación a todo lo que el colectivo está viviendo, cómo cada quien está respirando, cómo cada quien está viviendo, cómo cada quien está hablando, amando. So this means we're all part of a collective evolution. Esto indica que somos parte de una evolución colectiva. So imagine if you thought like a white man. Entonces, imagínense que ustedes pensaran como el hombre blanco colonialista. Where the example would be, as you know, again, they create patents, they create copyrights, intellectual property. It belongs to them, like they created it, and no one else can have that thought. Volviendo de nuevo al ejemplo de la propiedad intelectual, los derechos de autor o como se le quiera llamar, es decir, el hecho de quererse apropiar de algo que nada más dicen es mío y nadie más lo puede utilizar. So thinking like a white man would look like this. Entonces, pensar como ese hombre blanco colonialista sería igual a... You got your two hands, right and left. They're both the same. They're both connected to the same body. They both evolve at the same time. Tener sus dos manos, las dos salieron de su mismo cuerpo, las dos evolucionaron, crecieron al mismo ritmo. But imagine the right hand all of a sudden oppressing the left hand and saying that you can't evolve in this way because I put a patent on it. I have the copyright on this little stage of evolution. I created it, only I can do it. So the left hand can't duplicate that information. Entonces imagínense que la mano derecha le dice a la izquierda, no, tú no puedes hacer esto que yo estoy haciendo porque soy la que lo hizo y yo le puse un derecho de autor, entonces tú no puedes. This is what thinking like a white man is. Es exactamente eso el pensamiento del hombre blanco colonialista. It's to be greedy, to be selfish. Tener una avaricia, ser egoísta. To hoard information. Y acapararse toda la información para ellos. No one else can have it. I created it, so I put a patent on it. If you want to learn the same evolution, you got to pay me for it. Y nadie más la puede utilizar. Yo le puse un derecho de autor o de propiedad y si alguien más lo quiere utilizar, pues me van a tener que pagar. Of course, this is the corruptions of the white European. Por supuesto, esa es la corrupción que llegó a este hemisferio del otro lado del océano. But of the original peoples of Turtle Island, as you know, just exemplified by this process, our agenda, our fiber of our being tells us to share. To any knowledge gained, we must share it with our friends, with
our loved ones, with everyone, because any knowledge gained is a step towards peace. If we step towards peace by ourselves and other people are not coming with us, then what good would it do for us to be in peace while everybody else isn't there? We must be the tip of the spear of evolution for everyone. So whoever is the most advanced, the most evolved, the rest of us are dependent on them for sharing what they have learned on blazing that trail. Entonces, cualquier persona que esté viviendo algo que ha entendido muy desde su interior y que nada más se lo quiera quedar para ella, pues está haciendo la misma corrupción que ese hombre colonialista, porque nuestra función es justamente compartir todo lo que hemos avanzado en el camino de la paz. ¿De qué le sirve a una persona estar bien avanzada en su paz interior y decir yo no quiero nada que ver con los demás? Si los demás no están en paz con ella, pues no puede lograr la paz colectiva. Entonces, los demás dependen de que esa persona pueda compartir lo que ha comprendido en su camino interior de paz, en cómo ha limpiado su camino para ella. So it comes down to something very simple that every person on earth can understand. Y eso, bueno, en pocas palabras, que todo el mundo puede comprender eso. That sharing is love. Significa que compartir es amar. Hoarding is war. Y acaparar es guerra. So copyrights and patents, this is to facilitate the war mentality. Entonces, los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual, como se le llame, todo eso es una mentalidad de guerra. And so here, like we said, within the original peoples, just through this process of the reconstitution of the eagle and the condor, we're here sharing now for 100 ceremonies. This is our 100th ceremony today. Y entonces hoy en este proceso de reconstitución de los pueblos originarios del cóndor, del águila y el quetzal, que no le hemos puesto el nombre, estamos aquí en el centenario de encuentros. What does it mean? It doesn't really mean anything much. You know, it's not any different from any other day. ¿Y qué significa eso? Bueno, no tiene ningún cambio, es decir, el día no es distinto de los demás. There's people on earth who don't know nothing about this process. Hay gente en la tierra que no tiene ni la menor idea de este proceso. But for us, even if we're not here every time, let's say there's 100 ceremonies we've done, even if you're here only say for 5-6 times, within that time frame, it doesn't matter which ceremony you've been in, there's always tons of information that is filtered out to the people, shared. And I'm not saying from us sharing, by through this communication process, everybody is sharing. We are gaining a knowledge together that has been lost to everybody now for even for centuries. But yet, by sharing, we are able to get it back, to bring these things back from the past, back from the dead, basically. Y en este proceso, bueno, estamos hablando de que estamos siempre compartiendo, desde el inicio es eso, compartir quiénes somos, qué estamos haciendo por el trabajo de la tierra, de los niños, del medio ambiente, todo lo que estamos haciendo y en compartir nos conocemos, nos damos cuenta cómo podemos ayudarnos, es todo un proceso que va construyéndose, entonces ese es el amor del compartir. So, sharing is love. Eso, el amor del compartir. That's everything that you can think of that fits in the realm of love. Es todo lo que puede, que ustedes pueden pensar en eso, que entra en el ámbito del amor. That's compassion. La compasión. It's sense of humor. El sentido del humor. It's everything that in our whole experience in life, that when we share in one area, our whole life experience is going to benefit. You are going to be more than what you were before you shared. Es toda nuestra experiencia que va a mejorarse cuando uno comparte, es decir, lo que uno va a ganar, todo lo que va a ser recibido por los demás hace que todo crezca. And you might think of sharing
that, well, if you're sharing, then this is something that you're giving up, that you're putting up there. Porque a veces uno piensa, bueno, compartir significa que yo tengo algo que voy a dar, es decir, estoy sacando de mí algo. If you think of it, compare it to like money. Y digamos, si lo quieren pensar en términos para compararlo de dinero, Let's say you're sharing 10 things imagínense que comparten 10 cosas and each one costs you $1. y cada una les costó $1. So every time I share something, that's $10 out of my pocket. Entonces, cada vez que comparto algo, me cuesta $1. So if I had $10 and I'm sharing 10 things, by the time I'm done sharing, I don't have any more dollars. Entonces, si tengo 10 cosas y nada más tenía $10 para comprar y doy los 10, al final ya no tengo dinero. So in this sense, you would look at or consider sharing to be that when you're sharing, it's almost like you're the one that's losing out, like you're not gaining anything. Y entonces la gente podría pensar que cuando comparte son ellos los que están perdiendo, que no les va a quedar nada después. But this is not so. It's the exact opposite with when the human mind creates commodification. Pero eso no es así, de hecho es exactamente lo contrario, pero el hombre creó el pensamiento de la mercantilización de las cosas. So if it was money and I'm putting out 10 things, my $10 are gone. But with information and knowledge, I'm putting out 10 pieces of information or knowledge. It's not that that's gone from me. It's that in sharing and the benefit that it gives to others and others then reciprocating back, then at the end of me sharing 10 things, I don't have $0 left or 10. I actually gain $20. So in sharing, you become richer. Your wealth exponentializes. Entonces, en el mundo de la mercantilización, pues sí aplica así, es decir, tengo $10, comparto 10 cosas y después no tengo nada. Entonces, por eso la gente no quiere compartir. Pero en el mundo de la realidad, de la información, del conocimiento, de la entreayuda, si yo doy mis 10 elementos, después voy a tener más de todo lo que la gente va a recibir, de todo lo que la gente va a apreciar, de todo lo que va a crecer entre nosotros en términos de relación. So here we share things with one another that other people, information that other people would hoard, that they would keep, they would charge people. They would say, here, you want this information? Give me $100 or something. Entonces aquí compartimos libremente información por amor hacia el proceso, por entendimiento a los demás y por querer compartir lo que se sabe. Porque en otros lugares sabemos, ¿quieres que te dé esta información? Pues te cobro este curso, esta cuota, esta cantidad y si me pagas te la doy. I feel sorry for such people because such conduct or behavior actually makes a person poor. Yo me siento mal por esas personas porque ese tipo de conducta, de comportamiento, de hecho hace que la persona sea pobre. Each of us here, over the 100 ceremonies we participated in, just think of how much information each of us have shared. En 100 ceremonias, en todo este tiempo que hemos estado compartiendo juntos, imagínense cuánto cada persona ha dado. And that's at a cost to each of us, not just us here, like initiating this, but anybody who comes here and shares information, that's at a cost to you. Y eso es algo que les cuesta, digamos, es decir, no nada más a nosotros que estamos aquí todo el tiempo, sino a todo mundo que ha venido, ha contribuido, ha dicho, ha dado, es el costo de cada persona. So as we are the people sharing, we are actually the poorest people because it comes out of our own energy to push this forward. So it's not just, say, information that's going out. It's all of the power and energy it takes to carry out this ceremony. Entonces, bueno, de hecho, por eso somos las personas más pobres en el sentido de que tenemos que estar aquí, estamos compartiendo, es toda la energía, el compromiso de la persona lo que hace que esto exista. Entonces, es tiempo, es decir, no irse a trabajar a un lado para sacar dinero, es eso. So money-wise, when we're thinking like the white man, because of this, we're the poorest of the poor, because we spend money to share.
Entonces, en términos del hombre mercantilista, colonialista, entonces sí somos los más pobres porque no estamos ganando dinero, sino que estamos gastando de nuestro propio recurso para compartir. In the white man's world, they do the exact opposite. They'll share this with you if you pay for it. Y en el mundo mercantilista del hombre blanco, colonialista, de nuevo, ellos van a decirte, ¿quieres que te dé información? Primero págame. But within commodification, there is, it's a corruption. So there's a lot of dirty, underhanded methods within commodification to actually make you lose without you realizing. You think you're gaining, but you're actually losing. Pero dentro del pensamiento mercantilista de la mercancía, es decir, todo tiene un precio, todo es una propiedad, hay como formas y tácticas bien sucias, bien así como que abajo de la mesa para hacerles caer en la trampa de pensar que están ganando cuando en realidad están perdiendo. So the idea here, why we're addressing this, is because, as you know, non-native world is commodification. There are 8 billion greedy, selfish, no good, dirty, non-human, whatever they are, dysfunctioning upon our mother earth under commodification. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Es porque hoy estamos viendo la realidad de estas consecuencias, es decir, debido a esta imposición del pensamiento del hombre capitalista, mercantilista, que hizo que todo mundo se vuelva de ese pensamiento, hoy pareciera que nuestra madre tierra está poblada por 8,000 millones de personas que son individualistas, egoístas, que piensan en puro dinero, que nada más les interesa su propio bien y su propia ganancia y que todo lo ven con una cara de signo de dinero. So what has happened in creation is that there's been to humanity. What's happened to humanity is there's been a brainwashing of humanity to get us to change our identity, to be the diametrically opposite to what we are naturally. Y es que esto ha sido un largo proceso de lavado de cerebro que ha logrado que la verdadera identidad de la tierra, de las personas que vienen de ella, sea completamente transformada y ahora la tierra tiene un precio y eso es todo. And so the original peoples of Turtle Island, no matter how bad it looks like we are living just like the white man. Entonces, bueno, para los pueblos originarios del hemisferio de sur a norte podría parecer que todo el mundo ha sido consumido y que está viviendo todo el mundo exactamente igual que el hombre blanco. No matter what, this is not a truth in the world. Pero esa no es la verdad en el mundo. Because the fact is that the white man, in order to have us live like him, he must push himself upon us constantly, 24 hours a day. In order to make us corrupt like him, he's got to spend all of his time trying to corrupt us. As you see, for 500 years, he has tried and he is still trying in his colonial genocide upon our people. Porque el hecho es, como ustedes lo saben, es que para que los pueblos originarios no puedan seguir siendo quienes son en realidad, no puedan ejercer su identidad de cuidado, de protegerse unos a otros y a la tierra, es porque el hombre blanco colonialista, mercantilista y su pensamiento se impuso sobre todo el territorio, relegándolo, asesinándolo, quitándole de su identidad y imponiendo su forma de ver el mundo en todos lados. So if we step back a minute and assess what's happening on our Mother Earth to humanity. Entonces, si digamos, hacemos un tiempito, decimos así como que, a ver, tiempo fuera, vamos a realmente reflexionar qué es lo que le ha ocurrido a la humanidad. It is undeniable where all the corruption comes from in all the people of the earth. It all comes from one place. It's not to say that all people are naturally corrupted. No, everyone on earth all lived properly at one time. And just like getting cancer that kills your entire body, it started from one cell in your body. So all of the corruption upon our Mother Earth that is destroying humanity right now, the fact is that we can trace it back to its root to know precisely where it comes from, who it comes from.
Es que no se puede negar que si se hace como se le quiera llamar la arqueología, la antropología, la paleontología, inclusive de cómo esta corrupción que hoy cubre a los 8,000 millones de personas llegó a existir, no es que digamos, ay, es que el humano es corruptible y le gusta la guerra por naturaleza, no, es que viene de un lado y ese lugar se puede determinar históricamente y todo mundo puede llegar a la misma conclusión. So let's say that somebody's got cancer. Porque digamos, el cáncer no viene de repente en todos lados en el cuerpo, sino que tiene que venir de un lugar. Entonces, digamos, ¿de dónde empieza? Knock on wood, none of us experience this. Y bueno, hay que tocar madera para que no nadie nos pase eso. But that person, let's say they're just starting to catch it, and it makes them feel odd inside, disrupted, and they want to go to the hospital. Pero digamos, la persona que está empezando a ser infectada por el cáncer se siente como mal por dentro, sabe que algo le está molestando, entonces, bueno, vaya al hospital. You have to comprehend what's going on in the human body at that point. Hay que comprender lo que le está ocurriendo al cuerpo humano en ese momento. There is cancer in the body. It's making the body feel upset, feel like uneasy in itself, even maybe wanting to throw up or headaches all the time. So the collective point of consciousness in your body, even though there's cancer within it, decides to go to the hospital to see a doctor. Si hay cáncer en el cuerpo, la persona no se va a sentir bien, a lo mejor va a tener dolores de cabeza, de estómago, a lo mejor le va a doler todo, a lo mejor quiere vomitar, es decir, va a haber un montón de cosas que le van a decir, ok, la persona va a creer que su única opción es ir a ver al doctor al hospital. So what that adds up to is that's every cell in your body pushing this information to your collective consciousness to say there's something wrong. En otras palabras, es cada célula colectiva del cuerpo de la persona que le está diciendo al cerebro, oye, hay algo que no está funcionando, tienes que hacer algo. Now think of this. This is healthy cells in your body, and it's cancer cells also. But yet, it all contributes to your collective consciousness saying, something wrong, I gotta go get it fixed. Y son todas las células que están hablando y diciendo el mismo mensaje, tanto las saludables como las cancerígenas, pero todas están diciendo del punto central de conciencia, hay algo que no funciona, haz algo. So when you get to the doctor, of course, you want a proper prognosis and diagnosis. Y cuando llegan al doctor, por supuesto que esperan que el doctor les dé una buena prognosis y un buen diagnóstico. So if the doctor said to you, well, you got cancer and it started in your pancreas. Y si el doctor les dijera, tienen cáncer y está empezando en su páncreas, Will the cells in your pancreas hold up protest signs all of a sudden and say, hey, don't attack us, why are you calling us down? digamos que las células cancerígenas levantarían pancartas y dirían, hey, no, ¿por qué nos estás diciendo que te estamos atacando? Nosotros no somos. And don't forget, everybody's got the right to life, right? Y no se olviden, todo el mundo tiene el derecho a la vida, ¿cierto? Is that true? ¿Cierto realmente? Does everything have the right to life? Todo absolutamente tiene el derecho a la vida. Does cancer cell within your body, does cancer cells have the right to life? Las células cancerígenas en su cuerpo tienen el derecho a la vida. No, just the fact that you go to a doctor and you want this fixed, you want it taken out, it tells you they do not have the right to life within your body. You say no. There is a line of law that you draw that says anybody on that side of the line, it is illegal. Pues no, porque de hecho si ustedes van al doctor a consulta es porque quieren deshacerse del cáncer, porque saben que el cáncer les va a matar, entonces es su propia conciencia que indica todo lo que sea cancerígeno se va para allá y no lo queremos, necesitamos que no exista. So even though there's 8 billion people on this planet who all want to think that they're good people, Entonces, hoy podríamos decir que hay 8,000 millones de personas en la madre tierra que piensan que todas son buenas personas. it is our responsibility to give a proper prognosis and
diagnosis as to what is happening upon our Mother Earth. Pero es nuestra responsabilidad de dar una buena prognosis y diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestra mami tierra. So would we just say, for instance, well, the problem is nuclear power, Entonces diríamos, por ejemplo, bueno, el problema es la energía nuclear and try to deal with it from here? y tratar de hacerle frente con eso y ya. Or when you identify the problem is nuclear power, do you have to identify precisely where it came from, who created it, the reasons why, in order for you to understand how to deal with it in the here and now? Y cuando se llega a la conclusión de que el problema es la energía nuclear, se tendría que decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que se propagó? ¿Y por qué razones? ¿Y para qué fines? ¿No se tendría que analizar todo eso? Of course, to have a proper diagnosis based on a proper prognosis, you would have to be able to not just say, well, it's because of nuclear power. You would have to say where it comes from, what originated it, why did it happen, who created it. Por supuesto, para poder hablar de una buena prognosis y un buen diagnóstico, pues se tiene que decir, ok, es energía nuclear, pero entonces, ¿quién la creó? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Quién se beneficia? Etcétera. So when we say that every negative that all of humanity, that the earth is confronted with, we can say with 100% certainty that all of this has come from one place, from one people. Entonces podemos decir, cuando hoy observamos la realidad del mundo, cómo ha consumido a las 8,000 millones de personas, que efectivamente viene de un lugar y de un origen. So when you go to the doctor and the doctor tells you, well, it comes from this and it's because of this behavior that you had, are you going to say, oh, no, it's not you, you don't, that's not the way it is? Are you going to get mad at the doctor? Are you going to want to say, why are you always talking like that to me? Why are you calling down my pancreas? Entonces, cuando el doctor les va a decir, tienes cáncer por esta razón y por este comportamiento que te llevó a eso, la persona va a empezar a decirle, ay, no, pero ¿por qué estás diciéndole a mi páncreas que es malo si él nunca hizo nada? ¿O se van a enojar con el doctor? So let's understand that anyone on earth can give a proper prognosis as to where all the negatives come from that everyone on earth is confronted by, and then anyone could give a proper diagnosis as to what the solution is to this. Entonces, bueno, cualquier persona podría dar la prognosis adecuada de por qué estamos en la situación en la que estamos hoy a nivel mundial, o también el diagnóstico, es decir, la solución para ello. So the fact is how this corruption, negatives, has spread everywhere on earth where it's duplicated. It's like dropping clones all over the earth. El hecho es que cómo se originó toda esta corrupción en nuestra madre tierra, que fue como casi hacer clones por todos lados. The originator of this poison is direct out of Britain. El que origina este veneno viene directamente de la corona británica. When you follow the colonial footprints all around the world, you'll trace them right back to Britain. Cuando se siguen las huellas coloniales en todo el mundo, van a llegar directamente a la corona británica. When you follow all the negatives that are happening economically, with money, you'll trace it right back to Britain. Today, it's known as Brexit. Y cuando se identifican todas las corrupciones asociadas al dinero, cómo la gente obtiene su dinero, todo va a llegar hacia el origen de la corona británica, que hoy su disfraz es el Brexit. All religious corruptions goes right back to Britain. Todas las corrupciones religiosas, derechito a la corona británica. Now, people will say, hey, wait a minute, Britain didn't create Christianity, and Christianity is the #1 problem on the planet. Y la gente va a decir, pero ¿qué te pasa si no fue la corona británica la que creó el catolicismo y es esta cristiandad, catolicismo, que es el problema principal del pensamiento religioso? No, they may not have created Christianity, in as far as you know. Bueno, puede que no hayan sido ellos quienes crearon el catolicismo, la cristiandad, en lo que a ustedes les concierne. But Britain is, in fact, the only entity on earth that has tweaked Christianity for it to become something even more poisonous than its original form.
Pero la corona británica es la que ha logrado manipular al cristianismo, al catolicismo en una forma en que se vuelva todavía una herramienta más opresora. Because as bad as Christianity is already, of course, British Christianity is much worse. Porque si ya de por sí el cristianismo, el catolicismo, la religión, la que sea, es mala, pues la británica, la versión británica es la peor. Because British Christianity is rooted within men being able to cut their wives' heads off. Porque el cristianismo británico se basa en la capacidad de que los hombres le pueden cortar las cabezas a sus mujeres. So in other Christianity, it's just as bad. There's different levels of severity that it might be a little bit hard to detect in the other Christianity, but in the British Christianity, there is certainly no doubt that it was created to sanction the cutting off of women's heads. Y bueno, hay otras versiones de cristianismo, de catolicismo en varios lugares del mundo, pero cuando hablamos de la versión británica, era justamente con la finalidad de darle la autoridad y el permiso a los hombres de cortarle la cabeza a sus mujeres. And the fact that British has subdued all of Europe, first, their colonial footprints are all over Europe, and then they're all over the world. It comes from this one place on earth, all negative on earth, all comes direct out of Britain. Y el hecho de que es el colonialismo británico el que se propagó por todos lados del mundo mediante sus diversos disfraces, sus diferentes formas, pues es ese derecho de los hombres a completamente oprimir a las mujeres lo que ha permeado en todo el mundo. And you watch the Brits today jump up and down and say, why are you calling us down? You're racist. Imagine British people calling anyone else on earth racist. Y los británicos hoy se van a levantar, van a dar de saltos, van a sacar sus pancartas, van a indignarse y van a decir, hey, ¿por qué nos estás diciendo de cosas? Eres un racista. Imagínense los británicos que acusan a los demás de racistas. The fact is that all racism on earth, that whatever, however it reveals itself, it has all come from and created by the white man. Racism is intrinsic to the white man. El hecho es que el racismo viene de todo ese pensamiento mercantilista de guerra, de todo este pensamiento religioso de oprimir a las mujeres. Todo esto viene de ese hombre colonialista que es el hombre blanco. Now, you might think that right now that what I'm saying is racist because it's singling out the white man and in particular, the white British. Y entonces ustedes ahorita pueden decir, ay, pero tú eres el racista porque soy yo quien está hablando del comportamiento del hombre blanco colonial y en particular del británico. But let's go back to the doctor when we're asking for a prognosis on what's ailing our body. Pero volvamos al ejemplo del doctor cuando vamos al hospital porque hay algo que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo. When the doctor says, oh, it's coming from your pancreas, do we allow, does it make sense to have all the cells in our pancreas to say, hey, stop calling us down? Why are you targeting us? Why you're being prejudiced against us? Would that make sense? Or does prognosis actually mean to identify where the problem is? Cuando el doctor vaya a decir, ay, es porque viene el problema de que hay cáncer en tu páncreas, sería una cuestión de que entonces las células del páncreas sacarían sus pancartas y dirían, ay, tenemos el derecho a la vida, eso no es cierto lo que estás diciendo de mí, eres un mentiroso, me estás insultando. Tenemos una visita sorpresa de un hombre. Watch this, don't go near that thing. Hey, we got some mail here for you. Es nuestro amigo Stone, que hace una vinculación para el consejo desde hace 30 años y que tenía ya unos meses que no veíamos, que fue a viajar al oeste canadiense para ver a su papá. So I'm saying that is our friend Stone that's been a liaisoning for the council for more than 30 years, I don't even know. And he just went for a trip to see his dad out west.
and he's just here. So if, I don't know how long his phone has today, but if he's got enough time to stick around near the end, and at the end, we'll ask him to share all the information what's happened, when he was out visiting his dad and his family. Entonces no sabemos cuánto tiempo Stone pueda quedarse por aquí, pero pues estaría bien que si puede, al ratito nos cuente de su viaje, cómo está su papá, etcétera. His father is an incredible man. He's what now, 96? 94. 94. Su papá es un hombre excepcional, en súper buena forma, tiene 94 años. Of Japanese background, Japanese descent, and back in World War II, his father directly experienced the racism of so-called Canada when Canada isolated all Japanese people of Japanese descent here, put them on reservations, the same way as what they've done with the original people. Y Stone es de descendencia japonesa por el lado de su papá. Su papá tuvo que salir de Japón debido a la Segunda Guerra Mundial con su familia y tuvieron que vivir la misma opresión de la corona británica de lo que los pueblos originarios en el aquí así llamado Canadá sufrieron. Les pusieron en reservas para hacerlos, segregarlos, ponerlos aislados completamente del resto de la sociedad. So there's a lot of similarities, a lot of good information to be shared. Entonces hay muy buenas similitudes y muy buena información. Okay, so today, on this 100th ceremony of the Reconstitution, Entonces hoy en este centenario de la Reconstitución, just so you know, we have the Griselda Grandma and okay, today everything that was said here was to conclude of the previous 100 or the previous 99 ceremonies. Entonces hoy en este centenario de la Reconstitución estamos concluyendo lo que hemos visto en las últimas 99 ceremonias. So we're concluding in an official way to put out all of the knowledge, all the information that was accumulated over the past, what, 5 years of doing this? Y estamos concluyendo de una forma oficial todo el conocimiento que ha sido ganado en los últimos 5 años, más o menos, algo así. And so this was the purpose of this whole process. Y ese es el objetivo de este proceso. Picture in your mind, maybe close your eyes and just picture blackness. Entonces, imagínense como oscuridad, si cierran sus ojos. And no, there's nothing happening. There's no life going on. Y no hay vida en ningún lado. Now, with your eyes closed, just imagine in your left hemisphere of your brain. Y ahora, con sus ojos cerrados, imaginen en la parte izquierda de su cerebro Imagine a spark of light, una chispa de luz, a neuron firing up. una neurona que se despierta. You'll have neural activity happening. Va a haber actividad neuronal que va a comenzar. Neural activity means life. Eso significa vida. So prior to that one neuron firing up, there was nothing, Entonces, antes de esa neurona que hiciera luz, no había nada. no life. No había vida. One fires up. Pero una, pum, se alumbra. What does a neuron do in the left side of your brain when it fires up? What's the purpose? What's the intent? ¿Y para qué se alumbra una neurona en un lado del cerebro? It's in the darkness all by itself. Está sola en la oscuridad And it's shouting out, hey, anybody out there? Anybody else here? y está gritando básicamente, ¿hay alguien más ahí? And what it does is that neuron just doesn't fire up in the left side of the brain. It is transmitted to the other side of the brain, looking for neural activity. Y lo que hacen no es nada más quedarse ahí, sino que esa chispa es transmitida al otro lado del cerebro, lo que implica una recepción y transmisión neuronal. This is where our people have been for the past 500 years. Es ahí en donde nuestra gente ha estado en los últimos 500 años. We have been covered, the light has been covered up by the great darkness of the white man. Nuestra luz, la luz ha sido cubierta por toda la oscuridad de ese pensamiento mercantilista, colonialista del hombre blanco. And we couldn't see each other, we couldn't hear, we couldn't smell, we couldn't touch each other, we couldn't laugh with each other. Y no podíamos vernos, sentirnos, tocarnos, reír los unos con los otros. And so it was all dark. Todo oscuro. We fired up the neuron.
in the female side of the brain. Empezamos con una neurona en el lado femenino del cerebro And we transmit that to all of our people throughout Turtle Island from north to south. y transmitimos esto a todos los pueblos originarios de la isla de la Tortuga, de sur a norte, de norte a sur. And that is to reignite the communication within this living body. Y es para reanimar la comunicación en este cuerpo viviente. And so we lit up a neuron here and we transmitted. Entonces se prende una neurona, se transmite. And we got answers back from people all over, throughout here, all the way down, all throughout here. Y ha habido respuesta en todos estos lados con mucha gente de todos lugares. When you think of all the neurons that used to be fired up and working here within Turtle Island. Y cuando se piensa en todas las neuronas que estaban prendidas, interconectadas, trabajando todo el tiempo en este hemisferio, What we have been doing now for 100 times in this communication that is happening, this is like 1% of a 1% of a 1% of all that was here before the coming of the great darkness of the white man. lo que hemos estado haciendo es como, con estas 100 sesiones, es como el 1% del 1% del 1% de toda la interconectividad que había antes de la llegada de la oscuridad que fue traída del otro lado del océano. So we have neural activity where the rest of the world doesn't. Entonces tenemos actividad neuronal que no ocurre en otros lados. And over these 100 ceremonies, to conclude our assessment of all the information that we have shared, that has been shared with us, is to give the proper prognosis as to what has happened on our Mother Earth. Y en estas 100 ceremonias, el objetivo ha sido dar la buena prognosis de lo que le está ocurriendo a nuestra mami tierra. And that prognosis is that humanity, all of humanity, extrapolating into the entirety of our Mother Earth, Y es que toda la humanidad que se expande a toda nuestra madre tierra has been subdued, ha sido sometida, trapped, atrapada, locked down into no movement whatsoever. encerrada para no tener ningún movimiento. And this, again, all comes direct out of Britain. Y esto de nuevo viene directamente como origen de la corona británica. And Britain has subdued the rest of their family of the white Europeans. Y esta corona británica primero sometió a sus familias reales de Europa, Enslaved them las hizo esclavas, and sent them out on Britain's colonial agenda to colonize and destroy the entire earth. y las envió en su agenda colonial para conquistar, acapararse y, en otras palabras, destruir a la tierra entera. This may have started over 500 years ago, Puede que esto haya empezado hace 500 años o más, but it is still the same agenda perpetuated today. pero sigue siendo la misma agenda que se perpetúa hasta hoy. And all of the European descendants who are here under the colonial agenda don't even have the slightest clue as to what is happening to them, what they are doing to the earth. Y hoy todos los de descendencia europea que se encuentran en este hemisferio aún todavía no tienen ni la menor idea de cómo han sido utilizados, de cómo han sido maltratados para llegar a destruir a nuestra mami tierra. And these people have expanded into such numbers that when you compare it to the human body, that the white European is cancer upon our Mother Earth. Y este pensamiento que se expandió por toda nuestra madre tierra es efectivamente el equivalente de cáncer sobre ella. Now, what do we do with cancer? Do we go into the body and kill those cancer cells? ¿Y qué se hace cuando hay un cáncer? ¿Se va dentro del cuerpo para matar a estas células de cáncer? This is the white man's medical industry. They don't understand nothing about creation, and so everything that they do is contrary to creation. Bueno, pues esa sería la forma justamente de tratar el asunto en este pensamiento colonialista, mercantilista, destructivo, que no van a curar, sino que van inclusive hasta facilitar la muerte. We are not
to kill cancer cells within the body. En un cuerpo no se matan las células de cáncer. If you do kill a cancer cell in your body, you have a dead cell in your body. You still have cancer. Si se mata una célula de cáncer, todavía tienen cáncer y ahora van a tener una célula muerta dentro de su cuerpo. The proper way of working medicines, as all original people know, is not to cut out things, not to remove this, not to kill something, but it is to absorb it. And it is to have a transition from that thing being a negative into becoming a positive within the body. Y cómo se cura el cáncer o cualquier otra enfermedad, como lo saben los pueblos originarios desde milenios, es que no vas a cortarlo o a extraerlo, a eliminarlo, sino que se absorbe para que eso que tiene una potencia de ser negativo se transforme en algo positivo para el cuerpo. So based on the so-called United Nations scientists from around the world who made the declaration in 2017, stating that we only have until the year 2030 to reverse the destruction we have already caused to our Mother Earth. Entonces, basado en esta misma agenda que la ONU presentó a la humanidad en 2017, diciendo que nada más nos queda hasta 2030 para hacer algo para revertir todo el daño que se le ha hecho a nuestra mami tierra. What these so-called scientists have said, basically, Lo que estos así llamados científicos han dicho, it's like they have arrived at the scene of an accident where there's bodies laying all over the road or something. es que llegaron a una escena de accidente en donde hay cuerpos por todos lados, básicamente. They are supposed to be the authority, Y ellos tendrían que ser la autoridad, but they're not. pero no lo son. So all that they have done is arrived at the scene of an accident and yelled out, "Is there a doctor in the house?" Entonces, lo que hicieron fue llegar a la escena del accidente y decir, ¡ay, hay un doctor por aquí! Because the stupidity of the United Nations scientists from around the world to state that we only have until the year 2030, but not to identify the specific things as to what are the causes and what are the things that we got to do to get rid of these things. Porque la estupidez de que las Naciones Unidas digan, hay una urgencia climática, tenemos que hacer algo antes de 2030, sin decir cuál es la razón, cuál es la causa y qué cosas tendríamos que estar haciendo para ayudar. So we step forward to give the proper prognosis. Entonces nosotros salimos y dijimos, esta es la verdadera prognosis. Again, the prognosis is the corruption that is felt everywhere on earth, all negatives, is a result of the British advancement of its colonial genocide all over the earth. It comes from Britain. It is the white British European. Y de nuevo, el resultado final del comportamiento en todos lados, de lo que ocurre hoy en nuestra madre tierra, viene de origen del pensamiento de guerra colonial, mercantilista, del blanco europeo, de la corona británica. You might think that we're identifying that they are the negative in the world. Y ustedes pueden pensar, entonces están diciendo que ellos son la causa de lo negativo que ocurre en el mundo. They aren't the negative, they are what's causing the negative. Ellos no son lo negativo, son lo que está causando lo negativo. So this tells you that within them, they're quite simply firing on the wrong polarity. Esto les indica que dentro de ellos están como simplemente aventando chispas en la polaridad incorrecta. So the proper diagnosis here is, once we have prognosed that the problem is the white British European, the proper diagnosis is that we must absorb them. Entonces, una vez que se hace la prognosis de que el problema es el pensamiento colonialista, imperialista, mercantilista del blanco europeo británico, la solución, que es el diagnóstico, es que hay que absorberles. And turn them back into humans again, because their behavior has turned them from being humans into being some kind of abomination. Es decir, volverles ayudarles a volverles a ser humanos como lo solieron hacer antes, porque algo como que se apoderó de ellos, así como un programa, y les hizo volverse una abominación. Now, is it because I hate them that I'm saying this? Am I targeting them unfairly?
Y porque digamos, ay, los odio, estoy tratándoles de forma injusta, ¿es eso? Or is this a proper prognosis? ¿O estamos hablando realmente de una prognosis adecuada? No one else on earth is identifying the problem or where it comes from. Nadie más en la tierra está identificando el problema o de dónde viene. We have gone through this process now of all of these ceremonies together of communication between us to arrive at the 100th ceremony today, where we can conclude based on all ceremonies, previous ceremonies between us, the fact of the proper prognosis upon our Mother Earth is that all negatives are coming from the white British European. Entonces, todo este proceso de reconstitución en nuestras 99 sesiones dadas es para concluir hoy en el centenario que todo lo que le está ocurriendo a nuestra madre tierra, sus seres, incluyendo los humanos, es debido a este proceso mercantilista, colonialista que viene del hombre blanco europeo de la corona británica. And that only the love of the original peoples of Turtle Island can heal their infliction. Y que solamente el amor de los pueblos originarios de la isla de la Tortuga puede sanar esta inflicción. Because they have a spiritual infliction that goes back right to the beginnings of creation. Porque están infligiendo algo en nivel espiritual que va al origen de la creación. And so our diagnosis of how to fix this, how to reverse it, Entonces nuestro diagnóstico de cómo corregirlo, cómo arreglarlo, revertirlo, is through the love of Ahonda Gariwadekwa. es mediante el amor de los Honda Gariwadekwa. The solution is identified in the Ahonda Gariwadekwa. La solución se identifica en el Honda Gariwadekwa. Now, if you've been with us, I don't expect any of you to have been with us for all 100 ceremonies. But if you have been with us for a while, then you know of what the Ahonda Gariwadekwa is. You know what is said. Y si ustedes saben y han estado con nosotros, bueno, ya saben, obviamente no me espero que hayan estado con nosotros las 99 sesiones pasadas, pero si han escuchado el Honda Gariwadekwa con anterioridad, saben de qué se trata, para qué se hace y qué se dice en él. So I'm going to say to you that all along, in every Ahonda Gariwadekwa, we have been giving the solution to you. Entonces, en cada Honda Gariwadekwa les hemos estado dando la solución. The prognosis is that the problem comes from the white British European. El problema es que todo viene de este pensamiento que ya dijimos del blanco europeo. The diagnosis is that we must apply love to them, the great law of peace, absorb them. El diagnóstico es que debemos de aplicarles el amor, es decir, absorberles. How? ¿Cómo? How do you do that? ¿Cómo lo hacen? I'll tell you that we have given the answer in the Ahonda Gariwadekwa. Diría que hemos dado la respuesta en el Honda Gariwadekwa. So I'll just take a second here to ask anybody who's heard what our Ahonda Gariwadekwa is, can you point out what the solution is to this problem that we just identified that we have been saying all along? Entonces, de quienes ya hayan escuchado el Honda Gariwadekwa, ¿podría decir a alguien cuál es la solución que hemos estado dando cada vez que hacemos la apertura en todas las ocasiones? Anyone want to take a shot at it? ¿Alguien quiere decirlo? Bring back our mothers to their proper seat of authority. Okay, there you have it. Hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a nuestra gente de nuevo como se debe. This is said in every Ahonda Gariwadekwa. Esto se dice cada apertura que hacemos. We call upon our ancestors to carry the good mind. Hacemos llamado al espíritu de nuestros ancestros, quienes portaban el buen espíritu. And we ask them to help us return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a la gente de nuevo como se debe. This is how we absorb the cancer. Es así como absorbemos el cáncer. By showing them the love, showing them first the truth, giving them a prognosis based on their own history, giving them a diagnosis based on the facts of which we all know.
enseñándoles primero la prognosis, después dándoles el diagnóstico basado en todo lo que sabemos. And so let the entire world know that together we have concluded and discovered what the truth is of what is affecting our Mother Earth. It is the white British colonial genocide that has advanced everywhere on Earth. Entonces, que todo el mundo lo sepa, que hemos concluido que lo que está afectando a nuestra madre tierra es el proceso colonialista, genocida, que se ha esparcido por toda nuestra madre tierra. They are war, their hate, their aggression. Porque ellos son guerra, son agresión, son odio. What's the solution to all of that? ¿Cuál es la solución para todo eso? Solution to war is peace. La solución a la guerra es la paz. The solution to hate is love. La solución al odio es el amor. The solution to aggression is to show them the proper way of interaction. La solución a la agresión es enseñar la forma adecuada de interactuar. So when we look at what has happened upon our Mother Earth, Entonces, cuando vemos lo que le ha ocurrido a toda nuestra mami tierra, over here, nothing has happened. Everything was perfect. aquí nada ocurrió, todo estaba bien antes. Over here, corruption has happened everywhere and it is spread from this one tiny little prison island. Y aquí fue que la corrupción empezó a esparcirse por todos lados a partir de esta isla de prisión. They advanced on their own people. Avanzaron primero sobre su propia gente. And they created racism by advancing upon all other peoples. Whites created racism. Y crearon el racismo para poder avanzar sobre los otros pueblos. Fueron los blancos los que crearon eso sobre los demás. And they have enslaved all of those people within their family over in that polarity. Y esclavizaron a todos los miembros de su familia en esta polaridad. And they shipped them across the great waters on pirate ships. Y los embarcaron del otro lado del océano en barcos piratas. And those pirates came here and murdered, killed, raped, stole everything that they could because that's their agenda. That's Catholicism. Y esos piratas vinieron aquí a robar, a matar, a violar, a tomar todo lo que pudieran, porque eso es lo que es el catolicismo. And so here, when we say the coming of the great darkness of the white man, that's because he came to block out the sun. He traveled in front of the sun, and he came here to block it out from us. Entonces, cuando hablamos de la oscuridad traída del otro lado del océano, es porque el hombre blanco viajó en sentido contrario para bloquear al sol. So on the earth, think of it as these two hemispheres. Think of it like a seesaw. Entonces, en la tierra, piensen en esto como un sub y bajas. A few people from this one tiny little island able to spread out and spread their seed everywhere on our Mother Earth. The only equivalent to that anybody could come up with is cancer. De una islita que se pueda propagar eso mismo de donde viene por todos lados. El único equivalente es cáncer. And for 500 years, we have been lost in that great darkness. Y por 500 años hemos estado perdidos en esa oscuridad. People have been trying to bring our truth back to the surface. Y la gente ha tratado de que nuestra verdad vuelva a salir a la superficie. Here, the effort that we made was to initiate this reconstitution process 6 years ago, 5-6 years ago. Y el esfuerzo que hicimos aquí fue empezar ese proceso de reconstitución hace unos 5 años. For the purposes of bringing our minds together and concluding what has happened in our house. Con el objetivo de poder restablecer comunicación y que seamos capaces de concluir lo que ocurrió dentro de nuestra casa. And so this is what we say back to you today. These 100 ceremonies that we have done with you over the past 5-6 years, we conclude based on all that information of the problem that is happening on our Mother Earth comes from the white British European colonial genocide. Entonces, hoy decimos que después de este centenario, en este centenario, concluimos que el problema que ataca a toda la tierra y la humanidad es el pensamiento genocida colonialista. So the problem comes from this side of the earth, Y ese problema viene de este lado de la tierra. and that is the nighttime realm. Y esa es la noche.
The solution comes from this side of the earth, the daytime realm. La solución viene de este lado de la tierra, que es la luz. And the solution to their war, their anger, their hatred is our love. Y la solución a su odio, a su destrucción, es nuestro amor. So let us understand that we are working within this reality. Entonces, que quede claro que estamos trabajando en esta realidad. We are not identifying the white man, so the white British European, so that we can call him down. We're not doing that. We're prognosing a problem within this body. No estamos señalándole con el dedo al europeo británico para decirle de insultos, decir que no vale o yo qué sé. No, es para dar el diagnóstico de lo que le está ocurriendo a este cuerpo viviente del que venimos. So the prognosis of a health issue, that's not based on anger or war or hatred. No, that's based on love. This is the reason why the prognosis of what's happening to our Mother Earth, it only comes from the original peoples of Turtle Island, because we are the only ones now representing love on our Mother Earth. Entonces, determinar que el problema viene de dónde salió el pensamiento de guerra que se expandió por todos lados, no es decir que ay, ellos son esto o aquello, no, es para decir que nuestra madre tierra tiene un problema de cáncer y que hay que saber cómo diagnosticarlo para poder tratarlo. The whites, unfortunately, through their own conduct, their own behavior, and what they recorded in their own history, are in fact just war on our Mother Earth. Porque de hecho la propia historia registrada del blanco europeo es de pura guerra. Okay, so this is our prognosis and our diagnosis to you, that the diagnosis is we must expand our love, our knowledge of love, which is knowledge of great love, peace, our ceremonies, the cyclical motions of Grandma Moon, our Mother Earth, eldest brother, son, all the ceremonies that our people know. This is our love that we must apply to the trauma. And the trauma is in the white man's mind. Entonces, esa es la prognosis, ese es el problema y el diagnóstico, es decir, la solución es que tenemos que utilizar todo el amor que enseñan las ceremonias, que enseñan el agradecimiento, que enseñan nuestras medicinas, que enseñan el amor de nuestras madres, todo eso que tienen los pueblos originarios para poder dar la sanación, la medicina que se necesita. This is why all of us are here today. Y es por ello que estamos aquí hoy reunidas y reunidos. We're here to deal with the reality of the circumstances that is inflicting our Mother Earth. Para hacerle frente a la realidad de lo que está afectando a nuestra madre tierra. And we're here to deal with it out of love. Y estamos aquí para tratarlo con amor. There is no hate here in Turtle Island. Hate comes from the European. No hay odio aquí en la isla de la Tortuga. Este viene del otro lado del océano. Why would anybody hate? ¿Por qué alguien odiaría? This is an internal psychological problem Es un problema interno psicológico that is rooted in a spiritual misunderstanding that the white man has right at the very instance of creation. que se origina en un problema que el hombre blanco tiene al inicio de la creación. And what inflicts this upon him is the abomination of Christianity. Y que hace esto es la abominación de la cristiandad, del catolicismo, la religión. Okay, so this is where we are. 100 ceremonies. We are so thankful to everybody, so grateful as to this journey to get us to this point of where we can collectively conclude on what is inflicting our Mother Earth. Entonces, 100 ceremonias, entonces estamos contentos de poder hoy llegar a la conclusión de la prognosis de lo que está afectando a nuestra madre tierra. Okay, so I see that Ayün had her hand up, and then we got two visitors that. But the grandmother, they are going into the countryside, so they won't have any connection afterwards. So we should let her speak. And I'm sorry, but Okay, Ayün, Edith's going to explain to you what the circumstances are. If you don't mind, we'll go to them first, and then we'll get to you.
Una disculpa, Ayün, pero es que ya habíamos hablado con Griselda que tiene ahorita una abuelita birrárica, Huichol, y que ahorita se van a la montaña, entonces no van a tener después conexión. Entonces, si nos puedes, por favor, dar la palabra para ella y inmediatamente después pasamos contigo. Gracias. Ok, Gris, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, hola. Sí, voy al carro porque ahí está la abuelita. Es que tiene hambre y, bueno, le digo abuelita por respeto porque está súper joven. So, Déjense la paz. Gris is saying that they Venga, just went me la van a entrevistar. hungry and they are waiting in the car, and she's telling her grandma out of respect because she's super young, really. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. ¿Se van a la montaña? Sí. So she's saying hi and they are going to the mountain. Pues le damos la bienvenida, le presento a Katsitonsariio, que su nombre es Stuart. Él es el hijo de quien se llamaba en vida Gahawenuye, que era la última madre de clan, mujer jefe del clan del lobo de la nación Yanyangahaga, que el mundo conoce como Mohawk. So I'm introducing Stuart to her. Skanagoa. Gracias, gracias. Pues yo también soy de la, igual como tú dices, pues yo también soy la luna, por eso soy vestido de negro, pero pues mi historia es muy larga, si empezamos, pues yo creo que hasta todo el día, hasta la noche, porque la historia nunca se acaba, pero pues es que... Gracias, Liz. Yeah, so she said hi, and I'm very happy to be here with you. And I am actually, my name is Moon, and that's why I'm dressed in black. It's the new moon. So I would like to tell you my whole story, but if I start telling you right now, it will take us the whole day. So I mean, I cannot start it right now, but I really wanted to touch base and connect with you because I have been told that you also work with the moon. Okay, then we're going to ask you some questions. Try to work backwards from here. Entonces, si nos permite, le haríamos un par de preguntitas para ver cómo, ¿no? Cómo tenemos comunicación, interactuamos. First off, our greetings is Skanagoa. This is great peace to you. Entonces, la palabra que Stuart le dijo hace ratito, Skanagoa, significa gran paz para usted. And so to understand your whole story without you having to tell the whole thing, Gracias. Contar toda su historia porque sería muy largo, como dice. I'm going to ask you about the ceremony that you're going to do today. Entonces, ¿nos podría contar un poquito? Le pregunto acerca de la ceremonia que hoy va a ser. Is this a regular scheduled ceremony or is this a specific thing, a special thing? ¿Van a hacer una ceremonia que es como regular, que la hace con frecuencia, con ritmo, o es algo diferente y especial? Lo que pasa ahorita que vamos a ir a traer la medicina de Hikuri, porque ese día lo que vamos a necesitar, la ceremonia es importante tenerlo, ese es Hikuri. Para sanar la gente, como yo soy la luna, lo sano con Hikuri, porque Dios me mandó así la madre tierra. Y lo voy a dar. So we are actually going to the mountain to get the medicine of the hickory because that is what we are going to need for our ceremony. And the hickory is what I utilize as in conjunction with the moon, as I am given the name of moon, to heal the people. So that's actually the role that God gave me to play here upon our Mother Earth. Okay, your name, Moon, is this the name that your mother gave you or is this something that you acquired in your journey? ¿Y este nombre que usted tiene de Luna es algo que su mami le dio o fue algo que fue su viaje dentro de esta vida que se lo regaló? Pues ese de la luna llena es, si yo nací así, nadie me dio, ni mi mamá, como le digo, les decimos estas cosas porque yo nací así. Y me dijo la luna que yo pusiera vestido de negro, por eso siempre así estoy. Pero si eso platicamos, es muy larga mi historia, hasta alguno llora porque es muy triste mi historia. Pero es lo que voy a hacer, la ceremonia es todo lo que voy a cantar, todo.
más que como no entiende, atrás de me ayudes, porque voy a cantar todo eso. So it is actually life that gave me it because I really did not have a mom. I mean, it was like life that told me. It was when I was born, it was the full moon. So she told me that I had to be like the moon, that I had to embody her. That's why she even told me that I had to dress in black. That's why it's the clothing that I utilize. And that's, if I told you my story is so sad that you could even cry. I make people cry with my story, but what I like to do, so it is not that sad, is that I sing my story. My story, I tell it through song. Oh, wow. The songs that you sing about your story, is this a conduct that everybody does within your nation, or is this something that just you are doing, or is it something that you are reviving? Y el hecho de que usted cante su historia con canciones, ¿es algo que todo mundo dentro de su nación hace, o es algo que nada más usted hace, o algo que más bien usted está rescatando, trayendo de vuelta? No, pues es que yo nací para sanar la gente. Si alguien quiere entrar conmigo de la luna llena, lo puede hacer, nomás que necesita es, y cada luna llena entrando conmigo, el jicuri es lo que te va a enseñar. Por eso es importante entrar, la ceremonia con la madre tierra nos da eso cariño, nos da la vida. Nomás que como hay gente que no creemos, pero para creer es bueno porque te enseña muchas cosas el jicuri. Por eso es importante, voy a ir a buscarla para pasarlo a la gente, a sanarlo. Well, all of this is actually ceremony herself that tells us to, because I mean, that's what I have been doing since she told me, you gotta be doing your ceremony in the full moon. You gotta be helping the people to heal with this ceremony. So I tell everybody that wants to participate in the ceremony, come, it is the full moon. We give the hickory, it is the medicine with the ceremony that will act. So whatever will flow through the medicine with her in conjunction, that's what's gonna show, that's why it is on. Wow. We'd like to, if you can come back on the full moon. Entonces, bueno, ahorita mañana va a ser la luna nueva, pero nos encantaría si usted pudiese venir a conectarse de nuevo para la luna llena. We would like you to share your story. Nos encantaría que nos pudiese compartir su historia. Whichever way you're comfortable, either speaking and singing. En la forma en la que se sienta más cómoda, ya sea hablándola o cantándola. Even if it makes people cry, it's important that the people know what the stories of the original people are. Porque inclusive si hace que la gente llora, es importante que la gente sepa cuál es la historia de los pueblos originarios. Ay, bueno. Es que creo que se va la señal, no sé. Perdón, se nos fue el internet. Sorry, we lost. Yeah, okay, so if you could come to on the full moon and give your story, then we would like to share with you the little bit of knowledge that we have about Grandma Moon. Entonces eso, le decíamos que si usted puede venir para que pueda compartir su conocimiento con todo el mundo acerca de la luna llena, la invitamos a la próxima reconstitución en la luna llena. Because it's the kind of thing that everybody needs to be aware of as to what is the spiritual identity of the people all throughout Turtle Island.
Porque todo el mundo, por todos lados, necesita reconectar con la espiritualidad, necesita, como usted decía, creer, entonces necesita escuchar, saber cómo las dadoras de vida están trabajando su espiritualidad de sanación con la gente en todos los diferentes lugares de este hemisferio donde vivimos. So if that's possible, that's 2 Sundays from now, the date, the 30th. Entonces, si usted puede, le pediríamos a Gris, si nos puede ayudar. Usted, el próximo es el 30 de julio, el último domingo del mes. And then also you could share about the ceremony that you're getting ready to do. Y también nos va a poder compartir de la ceremonia en la que se está listando a hacer. Sí, la luna llena, sí, el 30 de julio, sí, ese día cae, pero yo creo que, bueno, pues que diga Griselda, a ver cómo le hacemos, porque yo como vengo lejos muy, necesita con mucho dinero llego, porque vengo yo aquí a visitarme nomás mi hijo haciendo ahorita lo que vamos a hacer, ceremonia. Es para el sábado, no sé si, a ver qué me dice, de todos modos, y claro que voy a estar con ustedes, pero necesita primero hablar. Yeah, well, so we just have to figure it out really, because I don't live here. I travel here with my son and we are doing these ceremonies and then we're supposed to go back home, and it's a lot of money to just be able to come here. So when I go back home, the connection is not necessarily the best one either. So anyways, it's just a matter of fact of talking and seeing how could this be possible. Okay, even if you can't do a live, say you can't join us, you don't have an internet connection. Entonces, imagine, bueno, a lo mejor si no pudiese conectarse con nosotros porque no tuviera conexión a internet o algo así. If that's the case, then maybe you can do a short video of her story. Of her songs. Okay, but I want to know of her story. Porque ya Griselda nos envió algunos videos de usted cantando, entonces podríamos compartir eso, pero Stuart quiere saber si usted pudiese hacer un video de su historia, justamente aquella que usted dice que cuenta y que la gente llora. So Sí, en la ceremonia también, el sábado en la ceremonia. Is that us or is it them? Puede, Griselda me puede. Oh. Gris, no sé si nos escucha, pero ajá. Okay. Sí, ya, ¿cómo das? Gracias. Pues que comparta del video, porque Griselda va a ir en la ceremonia, allí ponemos de acuerdo con ella, porque yo pienso si ahorita no voy a tener tiempo, si ella quiere en 5 de agosto, vamos a hacer la luna llena, porque es 2 cae, pero de tomo hasta el 5, hasta el 10 llega, porque yo sé que la luna en 10 días más fuerte abre sus ojos. Entonces sí, hablaré yo con ella de tomo y me va a grabar el sábado la ceremonia para que compartas con ella. Okay, so if I cannot make it to then, I'm gonna tell Griselda to record a video. We agree, we organize ourselves so I can share that in the ceremony that we are gonna do so she can record it. The ceremony is gonna be on August the 5th. So again, we're gonna have to figure out how she can make it, but I know the full moon is on the 2nd. We're doing the ceremony on the 5th because we know that the moon opens her eye on 10 days. So that is the time that we can do that ceremony. So that's why we are doing it on Saturday, the 5th. Can you explain what you just said about the moon opening her eye for 10 days? ¿Nos puede dar más detalle a eso que acaba de decir de que la luna abre su ojo en 10 días? Sí, lo que pasa es que la luna llena es una mujer vestido de negro. Es una mujer vestido de blanco también. Ese día abre los ojos para ver el mundo y cómo está de grande del mundo y cómo andamos nosotros y si estamos bien o no estamos bien, porque la luna es lo que nos cuida la noche, el sol nos cuida del día. Entonces el sol y la luna son pareja
Y la luna abre los ojos porque ese día es importante para nosotros. Del mundo no cuidas. Por eso dura 10 días abriendo los ojos bien. Y ya después lo cierra un poco ya cierra. Y ya después abriendo en la luna nueva. Por eso es 10 días dura abriendo los ojos. Porque yo sé, porque yo hablo con ella. All of this I know because I talked to her. So the moon is a lady that dresses in black, but it's also a lady that dresses in white. So during the time of the new moon, she's opening her eye, and during the full moon, she's closing her eye. And it is important for her to open her eye because that is the time in which she's seeing us. It is important for her to see how her babies, how her people, her life is going. So it's the time that we can tell her how we are doing, that she can see us, and then she's gonna be closing her eyes for the other 10 days. So it is how she works with her eyes. And she's the one that is taking care of us during the nighttime. The sun is the one that is taking care of us during the daytime. So it is important that we communicate and be in good terms with both of them. Why is it a 10-day period? ¿Y por qué son 10 días para ambos lados, tanto como cuando se abre y se cierra el ojo? Pues como te digo, es muy importante para decirte, es muy difícil para platicar esas cosas porque es la historia de la madre tierra donde me enseñó, pero es como yo conozco, es 10 días lo que se está abriendo los ojos más grande, como es que tú alguien lo ve y lo vas a ver un rato así con tus ojos así abriendo, así está la luna, pero ¿por qué hacen así? Para bien de nosotros, para bien de la tierra, para bien de el agua. Por eso abre así 10 días. ¿Por qué 10 días? Por lo que los 5 días tenemos nuestra vida, los 5 días tenemos otra vida. El sol y la luna, por eso dura 10 días. Entonces, eso es todo lo que voy a cantar el sábado y canto todo de la madre tierra, lo que nos da, lo que nos gusta las frutas y todos de dónde viene, porque de la madre tierra nos dio. Y ahora que no puedes llover un poco, voy a hablar de la lluvia. No sé si la gente le gustaría así o la gente le gusta que sufriera nomás con el calor. Eso es, a mí me duele mucho con el calor porque como no conozco yo en mi pueblo no es así. Por eso estoy pensando bien a la gente, no sé si la gente no sé qué pensará si fuera de cerquita para hablar de a ello. And it is a little bit hard to say why exactly the 10 days, but it is all to say that in the 10 days, there's going to be 5 days belonging to the moon, and there's going to be 5 days belonging to the sun. So basically in 5 days, we have a life, and after that, we have another life. So that is the reason why it is the 10 days. And when she's opening her eyes, a little bit like when you are staring somebody into the face, into their eyes, you are really opening the eyes to really can tell the details, to see the person. You are very attentive. That's what our moon does. She will be paying attention to us. She will be really seeing us, how we are doing. That's why it is so important to be aware of these ceremonies and to continue doing them. And also, she does that for us. She does that for the waters. Now, when we talk about the waters, we would like to talk also about rain. How is it that everybody is going nowadays, that it's hot everywhere, that there is no rain? How everybody's feeling, how everybody is going. Like, I personally, I ache when the heat is so strong. It's not good for me. I don't feel good. How is all of the other lives in the world feeling when there is no rain? So do people want to talk about it? Do people worry about it? Are people concerned about the lack of rain? I think that's something that we should also talk about. Let's talk about it. Hablemos acerca del agua y de la lluvia, sí. I'm going to share with you a dream that I had approximately 2 weeks ago. Me gustaría contarle rápidamente un sueño que tuve hace como unas 2 semanas. There's a lake right across the street from my house. It's a 30-second walk. Aquí enfrentito de mi casa hay un lago que se formó y es una caminatita de 10 minutos. And I dreamt that I was sitting right at the front of the lake, right on the edge, right on the water. There was a ledge there where there is no ledge in reality.
Y soñé que estaba sentado a la orilla del lago, en un lado en que en realidad no hay como una orilla. And there was 3 people to my right and 1 to my left. So there was 5 of us. Y había una persona a mi izquierda y 3 a mi derecha, entonces éramos 5. And the one to my left, I'm pretty sure it was my oldest son. Y el que estaba a mi izquierda, estoy casi seguro que era mi hijo mayor. His name is Ranahahawi, means he carries the sacred seeds. Su nombre es Rona Hahawi, que significa porta las semillas sagradas. So we're sitting there and about 50 feet out in the water. I seen something big come up, something big. It kind of looked like a flying saucer, like a spaceship, you know, you think a UFO. But then it looked like a stingray or a manta ray, but a big one. Y entonces estábamos ahí sentados y de repente en el agua vi que había algo que se acercaba, que no sabía qué era, que hasta parecía como un platillo volador, pero luego tomó más una forma de una mantarraya, pero luego ya vi que era. And then I seen it turn into a crocodile. Se volvió un cocodrilo And it started swimming towards us. y empezó a nadar hacia nosotros. And it came right up close to us. And I told the other people there, I said, hey, watch out, it might bite us. Y se acercó así un montón y le dije a los demás, oye, cuidado, puede que nos vaya a morder. But when it got right in front of me, maybe I could touch its head. That's how close it was. Pero cuando llegó así bien cerquita de mí, que casi podía tocarle su cabeza, I could see that it wasn't bad. It wasn't going to bite us. pude ver que no era nada malo, que no nos iba a morder. But it just swam by like this, wiggling. Pero nada más nadó así como moviéndose. And that's when I noticed that where its legs would be connected to the body, that it was like indentations. It had no legs. Y es ahí en donde me di cuenta que donde deberían de estar sus extremidades, sus piernas en los 4 lados, no tenía piernas y más bien tenía como un hoyo así. And it went by me to the person to my left, which I think was my son. Y pasó por mí y se fue más hacia mi hijo, creo que era él. And that was it. Y eso fue todo. Now we got some different information as to what the crocodile represents. Y gente del sur, del centro, nos mandó diferentes informaciones de qué representa el cocodrilo. And for me, what this represents overall Y para mí, is it just disconnect. okay. Sorry about that. Perdón. Okay. Where was I? The ship. Based on what we've heard from other people, what the crocodile represents, it seems to show us that it's bringing us a strong garden, bountiful, a lot of rain, a lot of water. Meaning, this is where I see that our temperate zone has changed, making us like North Carolina, kind of even like almost subtropical. Entonces, en otras palabras, realmente yo he visto cómo ha cambiado aquí el ambiente. Antes no teníamos tantas lluvias y ahora hay mucha humedad, hay mucha lluvia, lo que significa que este como clima que estaba más ahí en Carolina del Sur está subiendo hacia nosotros, lo que está haciendo que aquí sea mucho más tropical. So since then, a couple of weeks, we've been getting crazy amounts of rain here. It's crazy. The whole northeastern woodlands of Turtle Island is getting flooded out. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho en la milpa. Tenemos un muy buen crecimiento de plantas, pero incluso ha habido un exceso. En otros lados, bien cerca de aquí, ha habido una sobreabundancia de agua que incluso está haciendo inundaciones en muchos lugares. So it's like all the water or humidity from here has been shifted up Y es up the coast. así como que la humedad se vino para acá. And this is affecting all the waters, of course, because floods and all of that that's happening.
everything that's mixing with the water and then that going back into the earth. The water cleanses, yes, but when it mixes with all these toxins and chemicals and poisons and then goes back into the earth, well, it's good to the sense of it's pulling those toxins away, but those toxins are going into the body. Y bueno, uno podría pensar que es bueno que haya una sobreabundancia de agua, pero cuando se mezcla con toda la basura, los contaminantes químicos, inclusive tóxicos que se encuentran en muchos lugares, todo eso emerge y cuando vuelve a la tierra, todo eso entra en ella. So this has affected our garden. We have this year, our garden is so lush. It's so much water. Our garden is beautiful. Pero bueno, nosotros no hemos tenido tanta inundación, sino al contrario, nada más ha ayudado un montón a la milpa. So it's good to know in here, like what you said, that some people are worried about lack of water. Here, we got so much water, we could afford to give you some. Entonces es como bien importante que usted nos cuente que donde está usted hay sequía y que no hay lluvia, porque es como acá tenemos tanta que hasta podemos mejor mandársela. And this is odd, where this is too much water. It's not what we're used to here. Y eso es raro y nos está enseñando que hay un desequilibrio porque esto no es normal, nunca hay tanta agua por acá. So I'll relay something to you what we observed over the last, I don't know, about 5-6 years. Entonces, algo que hemos visto en los últimos, digamos, 5 o 6 años. A few years back when SpaceX launched their first Falcon 9 rocket. Oye, disculpe, yo creo que ya aquí terminamos porque se va la señal donde vamos a traer la medicina. Es que allí es desierto, no hay señal. Ay, disculpe de tomo, gracias y hablamos yo y Griselda. Gracias. I am sorry, but really we have to go because it's getting late and we have to go and get the medicine in the mountain, and where we are heading, there's not going to be any signal. So I am so sorry, but thank you very much. We are going to talk here with Griselda and we are going to see how we continue this conversation. So sorry for that. All right, perfect. Now we'll go. You enjoy your day and our thoughts will be with you. Muchas gracias. Vamos para Dios, acá, te ni. Es mi lengua, es bonito, pero por si fuera tan cerquita y platicamos. Vamos para Dios. So that was her language, and it means it was so beautiful to chat. It felt like we were here close to each other. So thank you very much. Okay, Griselda, you're frozen. I don't know if you could hear us, but a big Myiow to you. Muchas gracias. Griselda, está congelada la imagen, entonces no sé si nos estás escuchando, pero como siempre, muchísimas gracias por estas vinculaciones. Es impresionante el trabajo que haces. Aprovechen el día, les amamos. Look, her hand is frozen like this. Así se le congeló la imagen. All righty. Okay, so beautiful exchange. This is the kind of stuff that we need to hear, that we're looking for. The experience of the life giver who is still following original instruction. Y ese es exactamente el tipo de interacciones que nos encanta, que tenemos que tener, escuchar la experiencia de una dadora de vida que todavía está viviendo en carne propia y compartiendo su ser de persona originaria. We want to know and share the stories of what she had to live through, what she had to go through, the trials, the tribulations of staying strong on this path when everything in the world is against her. Queremos escuchar su historia, todo lo que tuvo que hacer para mantenerse fuerte y poder seguir ejerciendo su identidad a pesar de que todo el mundo está en contra de ella. So, all the strength, all the power, Katsitonsariio, to the life givers. Entonces, todo el amor, toda la fuerza, Katsitonsariio en la lengua gañangueja para las dadoras de vida. Okay, so like we said before, we were going to Ayün, so we'll go to Ayün now. And Ayün, there was a lot of stuff that was said, so not to limit yourself to what we said or what she said, it's open to you all the way.
Y Ayün, gracias por darle la palabra a la abuelita birrárica, y bueno, ahora obviamente es tu turno, entonces todo lo que dijimos no es limitado a lo que tú puedes compartir, y tampoco lo que la abuelita dijo, es tu palabra, lo que tú quieras compartir. First off, is it cold where you're at? It looks like you're cold. Para empezar, ¿hace frío ahí donde estás? Porque parece que hace frío. Más o menos, más o menos. Yo A little. uso mi gorrito porque me gusta. I wear my little hat because I love it. Bueno, hola a todos. Yo soy Ayün, me presento. Soy Ayün, soy hija de Susana, soy nieta de Orfilia y soy mamá de Lara. Ayün introduces herself in the matrilineal way, mentioning her mom, her grandma, and her daughter's name. Bueno, lo que quería contar es que ayer, por ejemplo, con respecto al agua y a la lluvia, ayer a la noche yo estuve, me costó mucho dormirme, me tuve que tomar un té de lavanda porque no podía dormirme, y me di cuenta que toda esta parte, todo el ojo, toda la cara, sentía como que estaba en mucha actividad, si querés traducirlo, pero... Relation to the water. Yesterday it was raining over here, and actually I had to take a lavender tea because I just could not get to sleep. I felt like in this side of my brain, my face, there was like a lot of activity going on, so it was just not, it was wrestling, it was not staying quiet, so I could not sleep. Y bueno, lo que yo sentí fue hacer una sanación a mí misma con la lluvia, con los sapos, con el espíritu de los sapos, entonces, de los sapos y las ranitas. Entonces, bueno, me concentré y llevé la lluvia, la calma y también la purificación a mí, a mi pasado, a cómo era yo antes, todas mis edades anteriores, y también a mi hija. So what I did, it was to focus myself on that energy of the rain, and to thank her and to ask her to help me heal. So I talked to the energy of the frogs, to the energy of, what are the other ones that are not frogs, but are more like, anyways, the toads. So they were helping me, talking to me in the sense that it was trying to heal, to remember how I was, to see myself in my different stages, also my daughter, and to like heal whatever was not necessary to still be carrying in that cleansiness energy of the rain and the animals that flourish with her. Y bueno, lo que yo vi fue que yo estaba como en un lago y mis cuerpos anteriores estaban todos unidos sobre un camalote, y mi hija estaba en un camalote al lado, y bueno, dejé eso así, me dije a mí misma en mi pasado que me quedé tranquila, que iba a estar todo bien, que iba a ir todo mejorando, y le dije también a mi hija que se dejen limpiar por la lluvia, y después, bueno, me fui a dormir, y esta mañana lloré, y me limpié. Así que... So as I was doing this kind of meditation or talking to the water, I saw myself like in the middle of a lake, and my body was there, and just there beside me there was my daughter. So I could tell to myself in the past that everything, all of the struggles, all of the not good things, they were staying in the past, that it was time to heal and to move on to wherever it would be okay. And I was also saying the same thing to my daughter. So then I could go to sleep, and this morning when I woke up, I just cried and cried and cried and cried so much, and then it was just all okay. Y con respecto a la lluvia, yo siento que están haciendo un montón de movimientos del clima a propósito. No es solamente un cambio en la tierra, sino que se está generando por las mismas personas de las que están hablando, que hicieron daño todo este tiempo. Entonces hay movimientos que son naturales de la tierra y de aguas, que es natural, fluye natural, pero hay otros
que están provocados por los mismos que envasaron el agua y que quisieron envasar nuestro espíritu. And now if we talk about rain and all of the changes that the waters are going through, how there's more rain in some other places that were not, or there's no rain in places that there used to be, is that yes, of course, we can talk about the natural changes that the water and the land will go through, but there's also changes that the same people that you were addressing at the beginning, the ones that are the origin of what is attacking our Mother Earth, are responsible for. So they are moving the climate zones, they are manipulating the different areas so that this creates a chaos further because they are doing it for their own gain. So this is something that is also not just a natural thing happening and occurring upon our mother, but something provoked. Y sobre eso, sobre estas personas, mi experiencia es que tanto en la escuela como en otros lugares donde yo me he manejado, que he estado compartiendo, los que son más propensos a ser parasitados por esas ideas son las personas que en su ADN tienen activo, o tienen como un ADN que no está fortalecido, su espíritu no está fortalecido por tener cuerpos, no sé cómo explicarlo, pero son generalmente las personas que son de Europa, no pueden resistir la parasitación y se dejan tomar por eso. And this is a kind of like hard for me to explain, but what I have seen in my lifetime is that people are going to be more prone to be led by those fake narratives of like, no, nothing is being done by the men and it's all natural and all of that stuff, are the people that have their DNA like a little bit weaker. Like, for example, it's nothing like to say, but like the people that are coming from Europe, they have been more conditioned, so they are more prone to believe all of those fake narratives and to have themselves be led to a place of believing something that is not. Y yendo a lo que es Gaia, la Tierra, si lo vemos como la meditación, lo que hicimos hace un rato, yo le digo meditación, pero quizás es una introspección, ir hacia adentro y ver qué hay en los dos lóbulos cerebrales. Yo también, si lo tomamos a la Tierra, el que está del lado de Europa y todo Asia, está tomado por eso, casi completamente, quizás toda la razón, toda la parte de la racionalidad, está tomada por esos discursos, y la otra parte tiene la chispa esa de estar conectada con la intuición y con la madre. Entonces, le quería preguntar a Stuart si él piensa que un cáncer se sana de la misma forma que una parasitación, porque se necesitan diferentes medicinas, y lo que yo siento es que es una parasitación, que es un agente externo que hubo. No sé si es en sí una tendencia de la humanidad de ir en contra de sí misma. So a while ago, what I was doing, what we were doing, my daughter and I, was a kind of like meditation. You know, I was feeling this pressure in the right side of my brain, so I needed to comprehend it, to go in it. So I can call it meditation, but it could be maybe like an interiorization, to go and see within yourself what's going on in the two hemispheres of the brain. What's going on in one side, what's going on in the other one. So if we make the parallel of our own brain to our Mother Earth, we can tell that the right side, that would be what is called today Europe, Asia, all of that, is the one that has been taken first by that warring male mentality of like just going for the gain, like destroying the rest in the meantime. So that's something that can be happening in an individual's brain as well. So if we compare the left hemisphere, that's our hemisphere where there will be still that spark that you were talking about a while ago, Stuart, as to if there's one neuron that will spark something, that's kind of like the intuition, and that one will try to communicate and will create more neurons that will have more neuronal activity. So my question is for you, Stuart. Se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Ayün? Sí, nosotros
si nosotros recibimos una persona que tiene cáncer, no utilizaríamos la misma medicina, ya sea cualquier tipo de medicina, pero si viene de lo natural, no utilizaríamos las mismas plantas ni los mismos cantos que con una persona que está parasitada. So as cancer, we can heal the cancer, but for example, if there is a person that has a DNA that is a little bit stronger, you know, that the cancer is just starting and that it's something that can be healed easily. Well, the medicines, the roots, the plants, the herbs, even the songs, the ceremonial aspects of the healing will be different than for that person that is with a weaker DNA that has already the parasite mentality more anchored and more easily prone into their DNA and into their being than the other person, right? That's the question for you. Yeah. Dice, sí, totalmente de acuerdo con eso. Porque te pregunto esto porque muchas veces he pensado, como me habían, bueno, en la otra reunión quizás hablamos del trauma y toda la mentalidad de la psicología del hombre blanco, quizás fue una sanación para mí también, pensar que el daño no, o sea, yo no llevaba esa energía, sino que fue algo que se hizo, que esa energía la lleva el otro. Entonces, quizás pensar que es un cáncer, quizás es pensar también otros tipos de síntomas. Por ahí tiene síntomas parecidos, pero cuando es una parasitación es muy diferente y indica que como que tendría que atravesar por cierto tipo de purga diferente al cáncer, la parasitación. Como, a lo que voy es a esto, que el cáncer quizás se genera por algo que uno no ha resuelto de ciertas experiencias, pero cuando hay una parasitación quizás las defensas se bajaron y entraron cosas que no deberían entrar al organismo. Okay. If I am asking this and like reflecting upon this is because it brings me back to the last conversation that we had in the other Reconstitution about trauma, that it really helped me a lot not to internalize the negatives that had happened as that if it was me, the guilty one and the responsible one, but that it was more something that had been inflicted, that had been something that has been done, and not to have like the victim mentality, but to say that it didn't belong to me, it really belonged more to the person that had inflicted that and not to me, to internalize that. So in the healing process of how we see healing today, is like we have the male dominant Western hospital doctors, etc., as to how they are going to treat something. But in our ways of treating something, we would also treat differently if we see that there is a diagnosis of cancer, whereas there is a diagnosis of parasites. For example, cancer might be something that came, yes, from the outside that is attacking the person, but the person can be healed in a certain way if we attack that correctly. Whereas a parasite is something more that came in when the defenses were low, and that those parasites took the advantage to get into the person to kind of like reprogram her being so that the person cannot be what she used to be or what she could be. So treat that versus cancer will be totally two different processes of healing. Y esto teniendo en cuenta lo que ya, bueno, estuvo mucha información corriendo sobre esto, pero yo sé que, o sea, según lo que yo siento, es que hubo una alta parasitación por ciertas familias de personas en Europa, en Gran Bretaña, y bueno, un montón de lugares que hacían magias negras e invocaban seres de otros lados y tomaban los cuerpos, que es parecido a cuando una parasitación en el cuerpo humano toma una célula. And if I'm saying that is because really going to the darkness of what you call the white man, it's something that when we go back to those so-called real families, they were even able to do invocations or however you want to call it to external entities to come and help them with their medicines. So they were really working dark energies in their mix and whatever they were calling upon that would be the equivalent
of a person that is being absorbed or taken over by parasites. Those are parasites that they were calling upon to help them do their bad work. So it is the same as to a person that had a bad nutrition or something and now is getting parasites in her being. Entonces, yendo a lo más personal, si yo no tengo ningún cáncer y no tengo la energía del abusador, la sanación es a través del amor, pero primero tendría que hacerme una purga, ¿no? Si estoy parasitada, ya sea en el intestino o en cualquier otro lugar. So otherwise said, if I don't have the cancer, meaning I don't have any behavior from the colonizer, well, that's good. But first, in order to do so, I need to go through a process of deparasitizing myself. Lo que yo siento de eso es que muchas veces he estado sensible y sentía la energía esa tratando de parasitarme. Entonces, esa sensación lo que hacía era inclinarme y tocar la tierra, y la misma tierra con la vibración iba limpiándome todo eso, en el sentido de que puede ser a través de tocar la tierra o a través de una infusión inclusive. And if I'm saying this is because in my personal experience, sometimes I could really feel that bad energy that was trying to come and parasitize me. So maybe I was feeling sad, or I was thoughtful, or I was reflecting, and then if my energy is low in that like self-internalizing process, then that parasite, that energy that is gonna try and come and get me. So at that time, I had to be really aware when it's trying to get in me, and even touch land. Basically, yes, it's the literal fact of going and touch the earth, or maybe even take a tea or something that will help prevent that, to make the person more centered, anchored, to not let that in. Entonces, con respecto a eso, si yo tengo en mi ADN también ancestros de Europa que eran como débiles con respecto a esa parasitación, yo también estoy limpiándome. El tema es quitar, no sé si quitar de ellos, o sea, la responsabilidad la tienen por haber sido tomados por eso y haber actuado en base a eso, pero si yo llevo o cargo algo de eso, poder purgarme, y cómo se haría a nivel global, sería la cuestión. So basically, what I'm trying to say in a nutshell, if I have ancestry from European descent that had been taken over by these parasites much more longer than my ancestry from this hemisphere, and I have been therefore more prone to falling victim to those parasites and being more acceptive and having more acceptance and being more within that parasite thought or behavior or way of thinking, how do I deparasite myself, and how could that actually be consciously done in a global level? That's what we are really facing right now. Yes. Yes. Wow. This is a perfect story, the way it's unfolding. Es una historia perfecta la forma en la que está ocurriendo. It's very telling, revealing to us as to the day that you said that you had yesterday. Y nos dice mucho acerca de el tipo de día que dices que tuviste ayer, por ejemplo. And everything that you're saying here now. Y todo lo que estás diciendo aquí ahorita. Because yesterday we were talking about you also while we were out by the water. Porque ayer también estábamos hablando de ti mientras estábamos ahí en el agua. Talking about you directly in relation to the question that you just asked. How do we affect this change into the world? Hablando de ti en relación directa a la pregunta que acabas de hacer, ¿cómo afectamos esto a un nivel mundial? Well, we just developed a template that anyone on Earth can utilize to affect this change. Acabamos de desarrollar una especie de esquema que todo mundo puede utilizar para que este cambio pueda ser ejercido por cada quien. And yesterday we talked about you, about doing or applying to you this template, this new process. Y ayer hablamos de ti acerca de cómo tú podrías ayudar para aplicar este esquema. You probably already know or have an idea of this process.
Y ya tienes seguramente una idea de este proceso. I'm not sure if you were here a couple of weeks ago when we talked about the cycles, the rhythms of Grandma Moon and the correlation with, say, January 1st. No estoy seguro si estabas aquí la última vez que hablamos acerca de las correlaciones de la luna, de sus ciclos y con relación al 1 de enero, por ejemplo. So let's say this year, the new moon is on January 1st. Entonces, digamos, este año la luna nueva es el 1 de enero. And let's say also that you were born on January 1st. Y digamos también que naciste el 1 de enero. Okay, so as you know, you go January, February, March, April, you come back to January 1st, it's not going to be the new moon again next year. Entonces, si vamos en enero, febrero, marzo, abril, el próximo año, el 1 de enero, no va a volver a ser la luna nueva. It's going to be off a few days, maybe 7 days, either before or after. Van a ser tal vez 7 días antes o después. And over time, over years, it could be as much as a few weeks before or after. Y con el tiempo puede ser inclusive unas semanas antes o después. Meaning, you're born on a new moon on January 1st. Digamos, si naces en la luna nueva un 1 de enero, That next year, your birthday is not on January 1st. el próximo año el cumpleaños no es el 1 de enero, Your birthday is when the new moon is. sino cuando ocurre la luna nueva. So next year, the new moon might be here, or it might be over here. It might be a little before or a little after. Entonces, la luna nueva el año que viene va a ser un poquito antes o un poquito después. So if you celebrate your birthday on January 1st, you're not in your rhythm, you're not in your cycle. Entonces, si celebras tu cumpleaños el 1 de enero, no estás en tu ritmo ni celebrando tu cumpleaños real. So we created a template in which to apply this to anyone on earth. Entonces, creamos un esquema para que esto pueda ser aplicado por quien sea en la tierra. And it's there for free for anybody to utilize. Y es libre, es decir, gratuito, que todo el mundo lo pueda utilizar. So yesterday we talked about getting specifically exactly what you mentioned. Your grandmother, your mother, yourself, and your daughter. Entonces, ayer hablamos exactamente de lo que tú mencionaste, de tu mami, tu abuelita y tu hija. So if you don't mind, we're going to try an experiment. Entonces, si no te molesta, trataríamos de hacer un experimento. It's not really an experiment, but say the first one to try it on, the first one to get back into the rhythm. Pero bueno, no es así como experimento de laboratorio, más bien es para decir a la primera persona que va a tener eso, va a volver a su ritmo. Getting back into the rhythm of Grandma Moon, that's not experimental. Going from Grandma Moon into Gregorian time, that's experimental. Volver al ritmo natural de Abuela Luna no es un experimento. Lo que es un experimento es sacar a la gente de su ciclo natural de la luna y ponerla en el calendario gregoriano. So by anyone on earth aligning themselves with their true birth date, they will be aligning themselves with the cycle when they were born, aligning themselves with their original power, their energy of the day that they're really born on. Entonces, quien sea puede volver a realinearse con su verdadera energía de cuando nació, que es el ritmo del ciclo natural de Abuela Luna, y eso lo pueden hacer cada año. And of course, you get your real birthday aligned, then that's going to affect everything else throughout your cycle, meaning your whole entire life. Y si alinean su cumpleaños, pues todo va a cambiar en su vida, porque va a tener efectos en cada año. So here's the difference of being in a Gregorian birthday, which is not real, or being on your real birthday on the new moon. Y entonces esa es la diferencia de la realidad de tener tu cumpleaños en una fecha gregoriana que no significa nada, o tener tu cumpleaños con relación a Abuela Luna, que ese sí es el ritmo natural. Or whatever moon phase the person is born at. Porque puede ser la luna nueva, luna llena. So this will affect everything. It'll affect their love life. It'll affect your business, your work, your ceremonies. It'll affect everything.
Porque esto afecta todo, afecta la vida sensorial, de amor, las ceremonias, el trabajo, todo. And the person will never know it until they become aware of it and celebrate their birthday, align themselves with their real birthday. Y la persona nunca lo va a saber hasta que pueda estar consciente de eso y se realinee con su verdadero cumpleaños. So this is what we talked about you yesterday. Y por eso hablamos de ti ayer. If you send us your grandmother's, your mother's, yours, and your daughter's birth dates, we could send you basically a template to show you as to when you were all born. Maybe your grandmother was born in a certain moon rhythm. Maybe your mother is in the opposite. Maybe you're in your grandmother's, but right now you don't know. Until you have them to compare, then you will discover that, hey, I'm in the same moon cycle as my grandmother. Entonces, si nos envías, si puedes, la fecha de nacimiento de tu abue, de tu mami, la tuya y la de tu hija, vamos a ver cuál es la luna en la que nacieron y así de esa forma vamos a poder tener su verdadero cumpleaños. A lo mejor se relacionan entre ellas, no lo sabemos. So if you send us your grandmother's birthday, your mother's, yours, and your daughter's, we're gonna put together for you a calendar of from the time that you were born, each year when your real birthday was on. So you'll be able to go back and look when you were 1 year old. Well, your real birthday was maybe 3 or 4 days before or after. Entonces, así, si nos dan esa fecha de nacimiento, vamos a poder poner un calendario para todos los años. Es decir, que puedan ver en cada año cómo fluctuó la fecha de su nacimiento en relación a la luna. And you'll be able to use that throughout your time, throughout your life. Maybe there's something specific that you remember when you were 12 years old. Maybe you remember your moon when it first started. Maybe you'll see that at that age, when your moon was at, it might reveal to you something as to how in time, when your moons come to you in your bloodline. Y así se van a poder ver tal vez ciertas tendencias, por ejemplo, a lo mejor a los 12 años ocurrió algo que te marcó, a lo mejor tenía que ver algo que estaba cerca de la fase lunar en la que naciste. A lo mejor cuando tuviste tu primera luna o cuando tus lunas ocurren, también te estaba indicando algo en relación a ella. And then we're also going to put down what all in the future, when your real birthday, what day it's going to fall on. Y también vamos a poner para los años a venir en qué fecha va a caer tu cumpleaños. And we'll do that up to 100 years. Y lo vamos a hacer hasta 100 años. So maybe you'll live to be 86 or 90, or maybe you'll live to be 120, but you'll have it for up to 100 years. A lo mejor vas a vivir 86, 90 o 120 años, pero al menos lo vas a tener por 100. So you will actually be able to foretell your future. Y así vas a poder decir lo que viene en tu vida. By knowing the rhythm of the moon, your actual birth date that you were born on. Sabiendo los ritmos lunares con respecto al momento en el que naciste. And by having it to compare with your mother's and your grandmother's and then your daughter's, wow, you're gonna have a world of information, more than any life giver has had at her fingertips for at least well over 500 years. Y el hecho de que lo tengas para tu abuelita, tu mami, tu misma y tu hija, eso te va a dar como un acceso a un montón de conocimiento que ninguna mujer ha tenido a su disposición por cientos de años. This is going to help your line, your life giver's line, to understand so much more about what has happened. What this meant when I was 16. I remember on my birthday, I had some kind of experience. Well, now I know that wasn't my birthday. This was my birthday, and it changes your knowledge of that experience. Y así vas a tener el verdadero sentimiento de tu cumpleaños. O sea, ¿qué significa una fecha gregoriana? Pero ahora saber que naciste tal vez 3 días antes de la luna nueva o llena, o esto te va a dar una forma de entendimiento distinta de tu vida. Your daughter will be celebrating her birthday on her real birthday. She won't make the mistake like the rest of us made. Y tu hija va a celebrar su cumpleaños en su verdadero nacimiento, no va a ser el mismo error que el resto. And this knowledge
is going to be the foundation of your moon knowledge. Y va a ser ese conocimiento la fundación para tu conocimiento de la luna. You're going to be able to, you're going to have like a whole written history of when your birth dates were, actually when the real birth date was, and when you celebrated. You're going to have that whole history. Y vas a tener la relación de todas tus fechas de cumpleaños en relación a tu vida. So like I said, you'll be able to know things such as when your moon started. Entonces vas a poder relacionarlo a qué momento era cuando empezó tu luna. And over time, you'll be able to compare it to your mothers, your grandmothers, and your daughter is going to understand so much more about herself, about this world. Y relacionarlo al ciclo de tu mami, de tu abuelita, pues tu hija va a tener un mundo de conocimiento que le va a ayudar mucho más a ella para poder entenderse a ella y al mundo. And this is what we are calling Moon Team Alpha. Y eso es lo que llamamos el equipo alfa de la luna. All the people who will blaze the trail back to real timekeeping. Todas las personas que van a hacer el camino para que se pueda volver a guardar el tiempo de la forma real. And it will be those people who have a stronger living connection, a real actual communication with Grandma Moon. Y va a ser esa persona esa gente que va a tener una verdadera conexión con Abuela Luna. And therefore, in anybody's bloodline, any negatives can be washed away. Y así cualquier cosa negativa en cualquier línea de sangre puede ser completamente lavada. There's a reality that we have to accept here. Y hay una realidad de lo que hay que aceptar aquí. That we're living within an enclosed environment. Que estamos viviendo dentro de un medio ambiente cerrado. The air that you're breathing in where you're at, it gets shifted and we end up breathing that air. And it gets shifted over here, then they're breathing it and we're breathing their air. We're all breathing each other's air. El aire que estamos respirando aquí, lo respiran allá, el aire va a cambiar, moverse, entonces estamos respirando el mismo aire. And as science has just recently revealed to us that now they can extract DNA out of thin air. Y como la ciencia lo acaba de revelar recientemente, ahora pueden inclusive extraer ADN del aire. So this tells us on our Mother Earth, the people don't have to have sex in order to exchange DNA. Esto nos indica, por ejemplo, que en el mundo la gente no tiene nada más que tener relaciones sexuales para poder intercambiar el ADN. We're all exchanging DNA constantly on a daily basis. It's flowing through our Mother Earth, her children, their energy, our blood is flowing through her, gets recycled to us. We all have the same DNA. We have Mother Earth DNA. Todos estamos intercambiando ADN constantemente por el simple hecho de estar ahí y respirar. Entonces es el ADN de nuestra Madre Tierra también. So for anyone, when you hear us identifying a separation of these people and those people, Entonces, quien nos oiga hablar de una separación entre la gente de los dos hemisferios, we're not saying that because there is an actual separation. no lo estamos diciendo como que hay una segregación o algo así. We're saying that because these people here are all part of one body, but seems like these people over here, the Europeans, they have isolated and separated themselves from all reality of everything on Mother Earth. Es porque en este hemisferio todos los pueblos vienen del mismo lugar y todavía es visible, pero en el otro lado es como si todo mundo se hubiese desarraigado de nuestra Madre Tierra. When that happens, it doesn't matter about the DNA that you're carrying, Y cuando eso ocurre, no importa realmente qué ADN portas, because then it's a corruption in the mind that overpowers the DNA. porque luego es la corrupción de la mente la que toma el poder sobre el ADN. Because then that corruption of the mind dictates behaviors. Porque es entonces la mente que va a dictar los comportamientos. So what has happened to the European is not a naturally occurring thing within the earthly DNA.
Entonces, lo que ocurre con el europeo no es algo que sea natural dentro del ADN de nuestra madre tierra. It's the equivalent of like if you have a family of 5 people and like everybody says there's always one black sheep in the family. You know, it's the equivalent of that black sheep. They got the same DNA, so it's not a DNA defect. It's a thinking in their own head, an isolation of themselves, separating themselves from the rest of the family. Entonces es el equivalente de cuando hay 5 hermanos y siempre se dice, ay, hay la oveja negra de la familia. Pero no se trata como que es algo que viene del ADN, sino que es como esa persona va a aislarse y desasociarse del resto completamente. And this is how, or this is the reason of why racism has developed from within the white people. Y esa es la razón por la cual el racismo se desarrolla a partir del hombre blanco, Because they separated themselves from the rest of the family. porque se separaron del resto de la familia. When you do that, you have a disdain for them. You have a dislike. You don't want nothing to do with them. You don't want to look like them anymore. You'll change your hair color. You'll change the way that you look. Y cuando eso ocurre, te quieres separar de ellos, vas a cambiar tu tono de cabello, vas a cambiar cómo te ves. And so the reality, Mother Earth, we are all one DNA, but the problem that has happened in the European is not a genetic defect, it is a psychological defect. Y entonces eso ha ocurrido en el rostro de nuestra madre tierra mediante el europeo, pero no significa que sea un problema genético, sino psicológico. And what that defect is it's rooted in their religious nonsense. ¿Y cuál es ese defecto? Pues viene de su tontería religiosa. It's a belief that the male has in that they, in them being born into this world, that they killed their mother. Es la creencia de que el hombre tiene de que cuando vinieron al mundo fueron ellos quienes mataron a su madre. But they didn't kill their mother. Pero no fue eso lo que hicieron, no la mataron. Their mother gave her life for them to exist. Sino que su mamá dio su vida para que ellos pudieran existir, For us to exist. para que pudiésemos existir. And so it is revealed on the turtle's back. Entonces esto se revela en el caparazón de la tortuga. Ma gave up her life, her existence, so that her twins could exist. Porque mamá dio la vida para que los gemelos pudiesen existir. But the second twin, the one that was born second, Pero el segundo gemelo, el que nació después, he believes that he killed his mother. This is the reason why he created the false concept of religion, to forgive himself. él cree que mató a su madre y es por eso que creó el falso concepto de religión para perdonarse a sí mismo. But if you have to create a psychological construct to forgive yourself for something you did not create, then you're locking yourself into a lie. Pero si tienen que crear un proceso psicológico para perdonarse de algo que ustedes no provocaron, eso les encierra en una mentira. And this is where all the white Europeans are, all the people of the earth who have been subdued by them into religion. I don't care if you're black, white, yellow, brown, whatever, it does not matter. They are as the whites. Y entonces cualquier persona que haya sido sometida por la religión, sin importar si son blancos, amarillos, negros o de qué color, esa es la religión y ese es el pensamiento. Where the thinking of Christianity, which is insanity, separates you from all reality. Porque la locura de la religión separa de toda la realidad. And this is how unreal the Christians are. Y es así de irrealistas, no, de no reales que los religiosos son. That they'll do something, whatever their sin is, you know, Christians are full of sin. Van a hacer algo lo que sea, para ellos todo es un pecado. And they'll do, let's say they'll commit a sin against you. Entonces digamos, hicieron un pecado contra ti. They won't address it or correct it with you. That's the way Christians are. They will never address the wrongs that they do.
no van a corregirlo directamente contigo, porque eso es lo que hacen, nunca es con la persona a quien ofenden. Instead of doing a wrong to you and correcting it with you, instead what they'll do is they'll go to their self-created God and confess to their God, and their God forgives them. So they're wiped clean, they're absolved. They absolve themselves of the crime they have committed against you. En lugar de eso, lo que van a hacer es irse a confesar con su Dios y su Dios les va a absolver del crimen que vienen de cometer, entonces están asueltos contra lo que hicieron en contra tuya. And that's their religiosity that turns them into Christian monsters. Y es esta religiosidad que los hace monstruos. Because it's these very Christians that the British have utilized to go around the world to advance their colonial agenda. Porque eso es lo que han utilizado para avanzar su agenda colonial. And it's that religion, that brainwashing institute that they put on every street corner, that you can go and rob a bank today, and you can go to that brainwashing institute on the street corner tomorrow and go and confess, and you'll be absolved. Y lo que les hace creer es que hoy pueden cometer un crimen, por ejemplo, pueden ir a asaltar un banco y mañana pueden ir a meterse a esa institución que les puede decir, no te preocupes, rézate esto y aquello y ya estás absuelto y todos los crímenes son perdonados. And this is the reason why the non-native people, they will never be able to align themselves with reality, because everything that they do is based in the lie of Christianity. Por eso que nunca van a tener nada que ver con la realidad, porque están siempre hablando de la falsedad, de la irrealidad de su cristiandad. And let's understand something here in this diagram. Y que quede, que entendamos algo de este diagrama. In this diagram, you're shown the natural rhythms of Grandma Moon when you're born, but there also is, as you know, there's Gregorian, which doesn't align with anything. Este diagrama nos indica, están los ciclos naturales de nuestra abuela Luna, pero al mismo tiempo está impuesto el calendario gregoriano que no tiene nada que ver con los ciclos naturales. Where did Gregorian come from? ¿De dónde viene lo gregoriano? Well, we know that it was created by a Roman emperor. Bueno, sabemos que fue creado por un emperador romano. So Christianity is what Rome utilized to subdue the world. Y es el cristianismo lo que el emperador romano utilizó para someter al mundo. So we must understand that the Gregorian calendar, that's Christianity, that's religion. Entonces hay que entender que el calendario gregoriano es justamente esa herramienta romana de la religión para someter a la gente. So anyone who's going to align their birthday this year, everybody's going to do that. Entonces, este año, quien vaya a ajustar su fecha de nacimiento con el día en que nació según la luna, If you do not align your birthday with your real birth date, si no alinean su fecha de nacimiento con la verdadera, la real, meaning the cycle of the moon that you were born on. es decir, en qué momento del ciclo lunar nacieron. So something that I found out that I never realized is that my younger son, his name is Rorakwayesu. It means Grandma Moon smiles upon him. So we know he was born on the full moon. Algo que yo nunca supe es que, bueno, mi hijo más joven, su nombre es Rorocuayeso y significa su abuelita Luna le sonríe, lo que significa, y lo sabemos, que nació en la luna llena. But my older son, Pero mi hijo mayor, we just realized this year that his birth date isn't August 3rd. His birth date, he was born on a full moon. acabamos de darnos cuenta New moon, sorry. que su fecha de nacimiento no es el 3 de agosto, sino que nació en la luna nueva. So this year, by aligning ourselves with your real birth dates, with the moons, Entonces, este año, alineándonos con nuestros verdaderos cumpleaños, con las lunas, it's already changed my life. ya ha cambiado mi vida. Because now I am cognizant, I'm fully aware that I have two moon babies, my children,
are moon babies. Porque ahora estoy consciente de que tengo 2 bebés de luna, es decir, mis 2 hijos nacieron en la fase de luna nueva y luna llena. And for me, everything that I align myself with, Grandma Moon, everything that I'm doing in relation to her, moon teachings, moon ceremonies, everything, my identity is Grandma Moon. For me to realize that my sons are born in the new moon and the full moon, this is like a sacred gift to me. It's a sacred gift from creation to me to celebrate and to know that I'm in that rhythm of Grandma Moon. Y el darme cuenta que mis hijos están alineados con la luna nueva y con la luna llena, a mí me da toda una perspectiva distinta de la vida porque me ayuda ahora a alinearme a mí mismo todavía más con Abuela Luna. It was okay last September when I looked at my birth date. I'm born on September 3rd and realized that, well, my birthday is not September 3rd. We came to realize that it's 5 days, I forget now, I think it's 5 days after the new moon or after the full moon. It's one of the two. Y bueno, una cosa fue el año pasado, que fue la primera vez que me di cuenta que yo no había nacido el 3 de septiembre, sino que había nacido, ya no me acuerdo si eran 3 o 4 días antes o después de la luna llena. That was exciting enough for me to find that out, you know. Oh, first time in my life, I'm 60 years old last year. And first time in my life, I'm celebrating my birthday on my real birth date. Eso a mí me dio un montón de alegría, es decir, yo estaba cumpliendo 60 años y por vez primera celebré mi verdadera fecha de nacimiento de en qué ciclo lunar nací. So I felt it click last year. I felt all the powers and energies click within me. Entonces eso entró en mí como engranaje, me hizo alinearme. It's not something that I imagined No es algo que imaginé, because you can't imagine it. porque eso no se puede imaginar. You have to make the true adjustment. You have to jump out of Gregorian and jump into reality. Se tiene que hacer el ajuste, salirse del gregoriano y entrar en la realidad. So last year it was good for me. Entonces el año pasado fue bueno para mí, But this year, when I found out about my sons, pero wow, this is where the knowledge for me, it's really exploded. Because I don't care about myself in relation to that. What is more important to me is my sons, the next, the faces yet beneath the earth. entonces una cosa es que yo lo supiera para mí el año pasado, pero ahora que lo sé para mis hijos, porque eso es lo más importante, justamente los rostros que están aún abajo de la tierra. So the answer to your question is you. Look in the mirror. You are the answer. Entonces hay que verse en el espejo y es ahí la respuesta. How we're going to affect change into the world, into the bloodlines that have no way of doing it themselves, Y cómo vamos a afectar el cambio en las líneas de sangre que no tienen la forma de hacerlo por sí mismas. is we're going to share with them this knowledge of how to align themselves. Es que vamos a compartir ese conocimiento de cómo alinearse con ellos mismos. And slowly but surely, we're going to watch people jumping off of that Titanic and swimming to the canoes. Y lento pero seguro vamos a ver cómo la gente brinca del Titanic para irse a las canoas. Because they're going to find out my birthday isn't January 1st. My birthday's on the moon. It's a week before or a week after. Porque van a darse cuenta, ay, pero si mi cumpleaños no es el 1 de enero, sino que es en la luna nueva y eso cambia cada año. People naturally will slowly discover that they're in the wrong place. La gente va a darse cuenta así tranquilamente que el lugar en el que están es el equivocado, They're on the sinking ship called the Titanic. que es el barco que se está hundiendo que se llama el Titanic. And they're listening to our voices, our drums, our songs out in the distance. We're calling out to them. We're singing out to them. Come this way. This is where safety is. Y están escuchando a los tambores en la distancia, las canciones. Estamos cantándoles, estamos diciendo, por acá está la seguridad. So by sharing with them this knowledge, by showing them your application to yourself and your grandmother, your mother, and your daughter, Y así compartiendo esto y enseñando la aplicación de esto en una línea de sangre real con tu abuelita, tu mami, tú, tu hija.
You're going to be the pathway out of the darkness. Grandma Moon is going to be shining through you, through your bloodline, and the people will follow that. Vas a ser el camino que va a abrir la luz y el resto va a seguir. So you are solution. Entonces tú eres la solución. And just wait to what you're going to see and how you're going to feel when you apply this to your daughter. Celebrating your daughter's birthday on her real birthday, watching her align with her power, watch her coming into being, you're going to see the true being rising. Entonces espérate a que tengas la oportunidad de festejar esto con tu hija, que pueda ser su verdadero cumpleaños lunar. Ve cómo va a reaccionar, qué le va a dar a ella, cómo va a levantarse a su poder. So the answer to your question is this, and to arrive at this, you need to send us the birth date of your grandmother, your mother, yourself, and your granddaughter, and we're going to put this all down, formulated into your moon birthday. Entonces vamos a poner todo esto en un paquete para darle sus años de nacimiento. And we could even do this. We could go back in time. And this would really only be for the non-native people, because we don't have these kind of records to say, my great-great-grandfather was born on January 1st. We don't keep records like that. Entonces, bueno, no nos importan los registros del calendario gregoriano porque eso no lo conservamos nosotros. We don't need that. No lo necesitamos tampoco. But for the non-native people who have been lost for hundreds of years, we can go back into their bloodline hundreds of years if they know the birth dates, and we could show them the irregularities. This is where your great-great-grandfather celebrated his birthdays, but this is where he was actually born. This is your grandmother, this is your great-grandmother, your grandparents, all the way down. You'd be able to see a longer DNA line. You'd be able to see your living DNA. Pero para el mundo no nativo se le puede decir, mira, tu bisabuelito celebró sus cumpleaños aquí, pero en realidad eran en este ciclo lunar, entonces se puede ver la real disparidad y eso puede abrir los ojos. So if you're willing, you're going to be the first person that we're going to do this for. Entonces, si estás dispuesta, sería para ti la primera persona a quien le haríamos este proceso. And this is what we talked about making it look like. Y hablamos de que se vería así. It's going to be on paper, of course, you know, it's going to be written out, all the dates and that. Va a ser en papel, va a tener las fechas, etcétera. So we've been thinking of using this background as, you know, this whole image as the background on the document. Y hemos pensado en utilizar este fondo como trasfondo del documento. We're going to have the Longhouse letterhead on it. Va a haber el logo de la Casa Larga. So if this was the Longhouse letterhead would be up here. Entonces, But we'll put the proper wording. y todavía no hemos decidido lo que va a decir, pero vamos a ponerle las palabras adecuadas. And then it's going to show on one side, it's going to be like something that you can compare, like two columns. Y luego va a haber, digamos, dos columnas que se pueden comparar. So on one side, it's going to show the date that you think you were born on, let's say January 1st. Y en un lado se va a mostrar la fecha en la que creen que nacieron, que es el calendario gregoriano. And then on the other side, it's going to say your actual birthday in the rhythm of the moon that you were born in. Y en el otro lado va a decir tu verdadera fecha de nacimiento según el ciclo lunar en el que naciste. So that's going to be the first line. Esa va a ser la primera línea. And depending on how old you are, whoever the person is, then all the lines up until the age that you're at. Y dependiendo de qué edad tenga la persona, por ejemplo, We're going to show all the birth dates in each year as to, it's always going to be the same on one side, January 1st. It's going to be the other side that's going to change. You're going to be able to see the fluctuations in time.
Se van a enseñar las fechas para poder ver las fluctuaciones en el tiempo. And that'll be line by line until we get to the age of where you are at, if you are a person already alive in this world. Y va a ser línea por línea hasta el momento en la edad que tienen ahora. So let's say if it's your daughter, I don't know how old your daughter is, if she's 5 or 6, well, she'll have 5 or 6 years previous, and then she'll have 95 or 94 years after that, which we're going to project as to when her real birth dates are going to be. Y digamos, si es tu hija y tiene, no sé, 10 años, entonces vamos a enseñar sus cumpleaños pasados, el cumpleaños de este año y las proyecciones que vienen. And then on the bottom of the page, it's going to have the way that we usually sign the documents, you know, and it's going to be stamped and sealed with the 5 Nations Longhouse Confederacy official seal. Y abajo va a tener la firma como hacemos normalmente y va a estar sellado y estampado con el sello oficial de la Confederación de las 5 Naciones. So anybody can do this on their own. We're giving everybody the knowledge, the ability. You can do it on your own. Y todo mundo puede hacer esto por sí mismo, nada más le estamos diciendo a la gente el conocimiento y cada quien puede hacerlo. Or we can do it for you. O lo podemos hacer para ustedes. And of course, for others from here, we're going to do this as we're going to charge an amount, and that's going to be a donation to the Longhouse to pay for all of the teachings, all of stuff like this, to pay for the gas, for the generators, you know, all the things that we do. Y obviamente para los otros, después de esta primera, va a ser a cambio de un donativo para seguir haciendo lo que estamos haciendo, pagar gasolina, la electricidad, las enseñanzas, ese poder seguir sosteniendo lo que hacemos. But we talked about you, and we really want you to be the test case. ¿Qué tal? So she's going to know her real birthday. Entonces, Lara va a conocer su verdadera fecha de nacimiento This is going to be really exciting for her, y le va a dar un montón de emoción. or for anybody, even a grandparent, to know this is the day that my granddaughter, grandson was actually born on. This is going to change all human relations. Y para cualquier abuelita, abuelito, de saber cuándo nació de verdad su nieta, su nieto, les va a cambiar las relaciones humanas. And from here into the future, from the moment that anybody learns of this reality, from here into the future, they'll be out of Gregorian and they'll be in reality. Y de aquí al futuro, la gente va a poderse salir de esta imposición de lo gregoriano y volver a la realidad de los ciclos naturales. And this will be Moon Team Alpha, the Yes. people who lead the way back to reality out of Gregorian nonsense. Y ese va a ser el equipo alfa de la luna, la gente que se sale de esta tontería gregoriana de vuelta a la realidad. And so what we'll be offering is just an officiating of that process. Y lo que vamos a ofrecer nada más es como oficiar este proceso. So yeah, we'll be waiting for all your birth dates to be able to do this for you. It might take us maybe about a week or maybe a little longer, the first one that we get used to doing this, you know, but soon we do this more and more. We'll be able to do this within maybe a matter of a couple of hours. Entonces, bueno, a lo mejor la primera vez cuando recibamos las fechas nos va a tomar un poquito de tiempo, pero después ya va a ser mucho más rápido. Because as you can imagine, there is a lot of research that we got to do, you know, like to get all of those dates. Porque hay como investigación que hay que hacer. And you can't just say, well, I was born on January 1st, so you'll think the new moon closest to January 1st. No, it won't be that way. Because don't forget, there's 13 moons. So that means it's always going to push the next year a little bit further, a little bit closer, different. It's not going to ever be on that Gregorian time frame. That is still the year of confusion. And the year of confusion has been here now for 2023 years in years of confusion.
Porque no hay que olvidar que el ciclo lunar va a comenzar siempre a momentos distintos cada año, porque la última luna nueva del año que marca el inicio del año va a ser siempre a momentos distintos. Entonces, un cumpleaños puede ser con respecto al gregoriano días antes o días después, incluso semanas. Entonces, es así como nos vamos a poder deshacer de la confusión del calendario gregoriano y volver a las fechas naturales. So maybe in all of this talk, maybe some of us forgot what your question originally was a while ago. Every individual becomes the solution. That we have at our fingertips. Hay gente tal vez que ya se olvidó de cuál era tu pregunta original, pero la respuesta es que tú eres la solución. Cada persona es la solución a sus desafíos y eres tú. Que me han transmitido que estamos en el año 5500 y pico. Entonces no se usaría el 2023, se usaría la verdadera fecha, ¿no? De año, porque es lunar. I have a lot of questions, but I will just do one question that really is important and pertinent to this, is that I have a lot of friends that are here from the south of Abya Yala, and they have told me in the year 5000 and something, meaning not related to the Gregorian, so that's also not to use the Gregorian as a reference for that. Okay, the reality is here in Turtle Island, like everything that we just discussed this morning, we're dealing with a colonial genocide inflicted upon us coming from one source. La realidad aquí en todo el continente es que estamos haciéndole frente a un proceso genocida colonialista y todo ese proceso, su origen viene de un lado. And again, for the people out there who are going to say, hey, wait a minute, there was French, there was Spanish, there was British, there was Germans, there was everybody who came in the colonial genocide. Y de nuevo va a haber gente que va a decir, pero sí hubo franceses, ingleses, españoles, portugueses que participaron en el proceso colonial. Yes, just like today, there's people from around the world here. Doesn't matter. The fact is, they're not here under Japanese rule. They're not here under Russian rule. They're not here under Spanish rule. They're all here under British rule. Y sí, pero todos ellos no están aquí bajo una guía japonesa o de otro lado, sino británica. All the people in the south, say south of this imaginary line here, Y toda la gente en el sur de esta línea imaginaria aquí, they're all under the illusion that because there were Spanish people who came and murdered them and raped them and stole from them, they're all under the illusion that that was a Spanish colonization. están bajo la ilusión de que porque hubo españoles que vinieron y les violaron, les robaron, les asesinaron, fue una conquista española. No, it wasn't. Pero no fue así. The Spanish, the French, the Germans, everybody, the Dutch, everybody who came, they were all under British rule. Los españoles, los franceses, todo el mundo que vino estaban bajo el control británico. And for some people who might come up with some historical references to say, oh, no, it's not like that. Y para quienes vengan con referencias históricas diciendo, no, esto no era así. Well, what subdues all of this under British rule? Lo que somete esto todo a el dominio británico Is not anything pertaining to the times that people associate as the colonization process. no es nada a lo que la gente asocia como el proceso de colonización. For some reason, people say the colonization process is when the crazy Spanish went and chopped everybody's hands off and murdered and raped. They think that's the colonization process. Por alguna razón, la gente piensa que el proceso colonizador es cuando los españoles vinieron y le cortaron las manos a todos. No, it's just the beginning of it.
Eso era el inicio nomás. The colonization process goes right to the end until the last of us has disappeared. El proceso de colonización va hasta el final, hasta que el último de nosotros haya desaparecido. And so that means that all non-native people who are here, they are here as colonizers. Y eso significa que todos los no nativos que están aquí están todavía como colonizadores Right up till this split second, hasta este momento. and right up until the future, until the last one of us is left alive. And when that, if we ever reach that landmark, then that means it's the end of the white man himself also. Y hasta que el último desaparezca, y si eso ocurre, pues también implica el fin del hombre blanco. So here's the fact, we're under this British rule. There is one corruption that has subdued the entire earth, and what has subdued them here in the South is not from that time of when they were chopping people's hands off. What subdued them is the Monroe Doctrine in the United States of 1823. Y entonces aquí en todos los lugares sometidos, y no estamos hablando de qué fue lo que hizo que lo sometiera fuera el proceso de colonización en 1400 y cachos, sino lo que ocurrió de la doctrina Monroe en 1823. So what you don't know, or what anybody, your next door neighbors, wherever you are, anybody in the cities, in the towns around where you're at, none of them know about how they have been subdued under British rule since 1823. Y lo que nadie sabe es entonces cómo ha estado sometido al yugo británico desde 1823. Because you would think, in this country or that country, you would think that whatever happens in that country is going to affect you politically, not something that's going on somewhere on the other side of the world between two other parties. But this shows you who was in control of the colonization right from the start. Porque todo el mundo creería que lo único que les afecta es lo que ocurre dentro de sus países con fronteras inventadas, pero en realidad es algo que se originó en Inglaterra, que es lo que ocurrió entre dos partes allá, que está afectando todo el continente. Eso muestra a qué grado todo está controlado desde un punto. So if we stay focused in our battle, we know we're fighting against the bloody British. Entonces, si seguimos enfocados en nuestra batalla, sabemos que estamos luchando contra los británicos. But we've all learned about the tactics of the British. Pero todos hemos aprendido acerca de sus tácticas sangrientas. They won't fight their own fights. No van a ser ellos los que peleen sus propias They'll peleas. enslave other people and send them to fight their fights. Van a esclavizar a otros y enviarles a ellos a lucharlas. This is why the sacred bagpipes of the Scottish people have been subdued and turned into representing war. Around the world, everybody knows the Scots represent war because the Brits subdued them and turned their sacred spiritual instrument into an instrument of war. Y es por eso que las bolsas sagradas de los escoceses han sido mal utilizadas y hoy representan guerra. Hey, Elsa's mom. La mamá de Elsa está ahí. So what the British do is, they take the Irish mostly and the Scots and they'll throw them out into the battlefield to go and fight. Y lo que los británicos hacen es que van a agarrar justamente a los escoceses, a los irlandeses y los van a usar para que ellos vayan a pelear sus peleas. We're not going to do that. Nosotros no hacemos eso. We're not going to play the British game. No vamos a jugar el juego británico. The Brits are the most corrupt entity on the planet. If we play their game, we become just like them. Porque son la entidad más corrupta y si jugamos su juego, pues nos volvemos ellos. So we're not going to fight the Irish. We're not going to fight the Scots. Those people are our allies. Entonces no vamos a pelear contra el escocés o el irlandés porque ellos son nuestros aliados. We're not going to fight the so-called Americans. They're British. We want to believe they're Americans. Y tampoco vamos a pelearnos con los americanos, que son británicos, se dicen americanos, pero bueno. Because the ones who have become Americans, they have separated themselves from all the things that they despise. They separated themselves from the British.
Porque los que se hacen llamar americanos se separaron de lo que desprecian más, que son los sí mismos, que son los británicos. The fact that there was a so-called American Revolution tells us, it reveals to us the fact that the British despise themselves. El hecho de que haya habido una supuesta revolución americana nos indica que los británicos se desprecian a sí mismos. So we got to learn from that. Entonces hay que aprender de eso So we're not going to be like them. y no vamos a ser como ellos. So we're not going to fight these other players that they throw out onto the field for us to fight, to be distracted and get worn down. And then they're just going to walk in right over us and defeat us. No, we're not going to be stupid like that. No nos vamos a distraer, que nos traigan otros actores y que después nos hagan caer en su trampa, no. This is to say, these other concepts of time, we're not dealing with those. Todo esto para decir que estos otros conceptos de tiempo no hacemos frente a eso, Because those are not the concepts that have colonized. porque esos no son los conceptos que han colonizado. And no matter what, do not forget that all these concepts of time, the Chinese concept of time, whoever else, the Persians concept of time, all of these have nothing to do with the reality of time. Y no hay que olvidar que todos estos otros conceptos del tiempo chino o lo que sea, tampoco tienen que ver nada con la realidad del tiempo. Because what's the difference in saying that it's 2023 or saying that it's 50-53? What's the difference? Porque ¿cuál es la diferencia de decir que estamos en 2023 o 5023? Both of them are not real. Ambos no son reales. We know that time didn't start 2,300 years ago or 5,300 years ago. Sabemos que el tiempo no empezó ni hace 2000 ni hace 5000 años. So we have to assess, what are these concepts of time? Entonces somos nosotros los que tenemos que determinar cuáles son estos conceptos del tiempo. And if we buy into these concepts of time, what's the difference? We buy into the Gregorian. What's the difference? Y si caemos en esos tiempos, pues ¿cuál es la diferencia entre el gregoriano o cualquier otro? But regardless, those concepts of time do not reflect the reality of creation. Pero esos conceptos de tiempo no reflejan la realidad de la creación. So anyways, we're going to stay focused on the Gregorian because it's the colonial genocide that has subdued the world into this. It's not the Chinese that subdued us into their year, you know, their concept of time. Y es por eso que vamos a utilizar el gregoriano, porque no es otra realidad del tiempo que haya sometido al resto en absorberles en su concepto falso de tiempo. It reveals to us the truth that no one else on earth is like the white man. No one else duplicates that corruption. No, the Chinese didn't come and inflict that upon people around the world. The Japanese didn't. The Russians didn't, the Scots didn't, only one did. Y nos revela la realidad de que no hubo ningún otro pueblo que vino y infligió su concepto de tiempo en otros, sino solamente uno. So anyways, if we're going to be talking about other times, you know, like time frames like 5 years, 5,000 or something, well, then I would just suggest that you just tackle that as to saying that it's not a reality in creation anyways. The earth isn't 5,000 years old. What is it that started 5,000 years ago? Tell me, what is it? Y si vamos a hablar de otros conceptos de tiempo, sería saber qué empezó hace 5000 años. Well, this is where we got to understand the concept of time. Y es ahí que hay que comprender el concepto del tiempo. It's not about something that started. It's about something that stops. No es algo en relación a algo que haya empezado, sino algo que se detiene. Where does it stop? ¿En dónde se detiene? You don't know yet until it does stop. No se sabe hasta que se detenga. And when it does stop, you know precisely how long it took to destroy it. It took 2023 years. Y cuando se detiene, sabes exactamente cuánto tiempo tomó para destruirse, 2023 años. And we got to remember why we get lost in the concept of time, because time is a real structure based on physical reality. It's physical reality that creates time.
Y hay que recordar por qué nos quedamos atorados en el concepto del tiempo, porque es una realidad física que estructura nuestras vidas. If we go back to that blank place where there's nothing, Si volvemos a ese lugar en el que no hay nada, well, I'm not there yet. todavía no estoy ahí, You're not there. ni tú. So there's nothing there. There's nothing to say time. Entonces no hay nada como tiempo. It's once you are there, Es cuando estás ahí, the instance that you are there, time is not created. que el momento en que estás ahí, el tiempo no es creado, Time is created by memories, sino que es creado por recuerdos. the growth of you, which is recorded in our Mother Earth's electrical magnetic field. Tu crecimiento que es guardado por el campo magnético de nuestra madre tierra. So our reality of our growth is that we are nothing but a bunch of electrical signals. Entonces nuestra realidad de nuestro crecimiento es que somos un montón de señales eléctricas What creates time is one signal after the other. y lo que crea el tiempo es una señal tras otra. So it's as we grow, we're creating time. Time is us. Y mientras crecemos estamos creando el tiempo es nosotros. So let's talk about us. Entonces hablemos de nosotros. Hey, we've been here for 2,300 years. Hemos estado aquí 2023 años. That's not a reality. Hey, we've been here for 5,000 years. That ain't a reality either. Esa no es una realidad, pero tampoco que hemos estado aquí por 5,000. Oh, we've been here since Sky Woman's heart has started beating. Hemos estado aquí desde que el corazón de la mujer cielo comenzó a latir. That is timeless Y eso no tiene tiempo, because it's identifying electrical charges, porque identifica cargas eléctricas, neural activity. actividad neuronal. In the brain, neural activity, there's no time there. En el cerebro, la actividad neuronal, ahí no hay tiempo. It's once it's externalized and our dreams become physical manifest. Es cuando se externaliza y nuestro sueño se vuelve una manifestación física. Then it's we that create time. Entonces somos nosotros que creamos el tiempo. And so our time must be aligned with the reality of creation and not false man-made concepts. Entonces nuestra realidad tiene que estar alineada con la realidad del tiempo y no con falsos constructos del hombre. And so we do know that everything about creation is showing us that time is not a linear thing, it's a matrilinear thing. Y sabemos que todo nos indica que el tiempo no es algo lineal, sino matrilineal. It's our mother's heart. Every time it beats, it sends out the blood into the system and all of her children get to eat. So we are going not on time, we're going on her heartbeat. Entonces es el tiempo en el que el corazón de la mamá late y le dice a los niños es tiempo de comer. Entonces vamos con el latido de ella, con su ritmo. Hence, so important for all of us to align ourselves with her heartbeat, meaning our birth date. This is when her heart beated, and that's when she created us. We find ourselves in a larger body, existing in a larger reality. We are not limited to the stupidity of religious Gregorian time frames. Y de ahí la importancia de ajustarnos a su latido, a su ciclo, ritmo natural y no a tiempos estúpidos impuestos por lo gregoriano. Okay, you want anything else that you want to address on this, and then we'll move on. Dos cositas chiquititas. Sí, experimenten conmigo, no tengo ningún problema, solo ustedes. Y si necesitan que diseñe alguna cosa para donde tengan que poner la información, que sería como una base, me avisan. Gracias. So just two little things. The first one is that I'm perfectly fine with the fact of you experimenting with me. And the second one is like, if you need for me to design like the layout for you to put that, like the dates and everything, just let me know. That's what we were talking about also yesterday, because that's not really my field. Y de eso hablábamos justamente porque realmente no es mi ámbito. You know, I can maybe draw
the images on the pieces of the puzzle, but then other people have to put them together. Puedo dibujar tal vez encima, pero es la gente la que tiene que poner las piezas juntas. Bottom line is, this is a great endeavor that we're all going to be engaged in. En pocas palabras, es un viaje en el que estamos implicados juntos. We're applying solution Estamos aplicando la solución, by becoming the solution. volviéndonos la solución. This is really great. It's really got such freeing energy to it, such a free exposing you to reality, a difference between night and day. Y eso es tan liberador que te expone de la noche al día. Yeah. Okay, Ayün, now we're gonna be Gracias. working on in the next couple of days. We're gonna start on. Gracias, Ayün, y vamos a trabajar esto en el próximo par de días. I'm really excited about this. Y estoy bien emocionada. Okay, so where are we going? Well, we have Susan, Joseph, and Gloria that raised their hands. We have Alexander that is always super low profile and everything, but he's there. So Susan, go ahead. My name is Susan Reese Mashike. I'm the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike. My grandmother is Helen Samuels. My great-grandmother is Mary Bataska. Susan se presenta de forma matrilineal mencionando su clan de la tortuga y a su línea matrilineal también. My report will be very brief. And I've actually added to it a little bit with the discussion today. And one very resonant thing that's been said here is what I've been referring to as well as the power of self-healing, that we are the answers, that we have the ability, that we have the greatness to carry all of this through, that we don't have to wait on anyone else but ourselves in order for it to be carried through. The project of a night at museum is now in progress. I'm having Janet help me with that. She's doing research, and we will be sending out that declaration here pretty soon. Also, in the course of our discussion today, I would like to make a request of everyone that's out there regarding my mending boards, both for Turtle Island and specifically for Manitoba, if they can send me their song. So as I go through the healing, I'll be able to hopefully sing the songs as I go through, because I think song is a very powerful instrument that we do not use in the spirit in which it's given. We don't always wait for the special time, but the special time is now. And I don't know how possible that will be, but I'm just kind of putting it out there as a proposal, as a consideration. I want to say that our Grandma Moon right now is waiting for the moon dancers and all those who have moon dancing or song practices to come to her. She told me that she appreciates what I've done with her, but she's really waiting for the people to come and heal her the rest of the way. There's a lot to be done here. She's been violated many times over. She's very strong, so you really truly have to talk with her in order for her to reveal how she's been hurt. Okay. So she's waiting for that. Go ahead. Entonces Susan dice primero que ella sabe y siempre ayuda, más bien le quiere decir a todos que la sanación es algo que está al alcance de todos, que nadie tiene que estar esperando a nadie más para que le venga a curar o le ayude. No, es la persona que tiene dentro de ella la capacidad de sanación y si lo cree, lo puede aplicar en todos los límites. Esa es la primera. La segunda es que ha estado trabajando en una noche para el museo con Janet, quien está ayudando para eso. Entonces esto ya va evolucionando.
La tercera es con sus tableros de sanación que ha estado haciendo con fotografías para hablar en nivel cuántico con lo que se encuentra ahí. Ha hecho uno especialmente para Manitoba, para Winnipeg. Entonces, si alguien que se encuentra ahí quiere enviarle sus canciones para que ella también pueda cantarlas mientras está haciendo la sanación, ella sabe que ayudar a la sanación con el proceso de canción es algo muy importante, entonces que sean más libres que nada para hacerlo. Y la otra cuestión es acerca de Abuelita Luna y las danzantes de Luna. Abuelita Luna está esperando a que todo mundo que está trabajando con ella, está relacionado con ella, que tiene canciones, prácticas de canciones hacia ella, que puedan a ponerse más activas, que tengan una comunicación más estrecha con ella, porque es esta falta de comunicación con ella lo que la ha estado afectando, porque la gente ya no se relaciona con ella de la forma en la que sabía. It's true, we're in a period of extremes here in Northern California. We're experiencing extreme triple-digit temperatures. As of yesterday, I had a touch of heat stroke. I've been taking care of myself, and I'm in the last stages of recovery with that. I've done a pretty good job at recovering from it. It's a thing that is very life-threatening. Y una de las cosas también que quiero decir es que yo misma estos días últimamente he estado en un propio proceso de sanación porque me dio una especie de reacción alérgica y tuve que atenderme inmediatamente, concentrarme en toda mi capacidad de sanación, porque si no lo hubiese hecho, incluso podría haber sido amenaza de mi vida. An example of another extreme is there's still snow up in Northern California, piles and piles of it. Y un ejemplo de cómo ahorita todo está en extremos es que en la parte norte de California todavía hay toneladas de nieve. I want everyone to know that on the mending boards that I have set up, it's always the tree of pieces at the top with Daganawida right next to her. Y quiero también que todo el mundo sepa que en las partes del tablero que he hecho, arriba siempre se encuentra Daganawida al lado de Abuela Luna. I've gotten to know Daganawida in a very particular kind of way. Y eso está haciendo que pueda llegar a conocer a Daganawida de una forma muy particular. He is still a man of few words. Que es un hombre de pocas palabras todavía. A very formal gentleman. Un caballero muy formal. His last message to me was to take better care of myself. Y su último mensaje que me dio es que me cuide mejor. He touched on my greatest weakness. Y de hecho apuntó a mi debilidad más grande. It's always been everybody else. Siempre se trata de todos primero. So my break in my reports are a reflection of that. Y mis reportes, mi proceso de sanación es un reflejo de eso. Specifically the reports on my mending boards. Específicamente cuando hablo de mis tableros de sanación. So I am in the midst of trying to do my own correction. Entonces voy a tratar de hacer mi propia corrección. My own self-healing. Mi propia sanación, la mía. The boards in general are moving forward. The healing is moving forward for everybody, including our mother. Y en general los tableros de sanación van avanzando muy bien, todos se están moviendo muy bien, incluyendo a Madre Tierra. The speed of healing has actually gotten faster. Y la velocidad de sanación, de hecho, se está incrementando. There is a problem with Alaska. Y hay un problema ahorita con Alaska. I haven't been able to get in and do any real work, healing work with Alaska yet. Todavía no he podido llegar a hacer un trabajo de sanación profundo con Alaska. Any healing I've asked are who I call Lady Turtle, one we ride on.
Y cualquier punto cuando llego a Alaska que le llamo la señora tortuga, Wait, what kind of turtle? Lady Turtle, The turtle we ride on, Oh, okay. Turtle La- Island, la tortuga en la que estamos, to help reach Alaska. ella ha permitido que alcancemos a Alaska. When our grandma moon sends out an infusion of lifeblood, Cuando abuela Luna envía su flujo de sangre, I have to have the help of Lady Turtle to deliver it. he tenido la ayuda de la dama tortuga Hawaii is ready to come home. y está finalmente lista para volver a casa. The tree of peace, the roots are inside of Pele. Y el árbol de la paz, sus raíces están dentro de Pele. She's ready to go. ¿Sí, bueno? She's Ready to go. Y ella está lista para ir. What we're waiting on is cleaning up a passageway in which she can come home. The water needs to be healed more for that to happen. Y lo que estamos esperando es que ella pueda ayudar a limpiar un camino de agua para que todo pueda ocurrir. The breaks in Huichol territory all the way to the shore of California here have been mended. Y la ruptura del ADN en la costa de California ha sido sanada. That is the conclusion of my report Y esa es la conclusión de mi reporte on my relations. para todas mis relaciones. Okay, there's a few things that I wanted to say, but I kind of forgot them because it was really spread out. Hay un Okay. par de cositas que quería decir, pero ya se me olvidó porque está un poco como esparcido. Okay, we're gonna share your latest DNA healing. Vamos a compartir el último reporte de la sanación del ADN de nuestra madre tierra. Just to address this with everybody. Solamente para discutir de esto con todos aquí. When you're reading this, you might think you're reading it like a book and it's going to tell you specifically, and you might not then understand what you're reading. Cuando están leyéndolo, bueno, puede ser que lo están leyendo como un libro, pero puede ser también que no pueda entender lo que están leyendo. We got to understand that these are powers, they're energies. Tenemos que entender que esos son poderes, energías. And it's just like our Mother Earth, the magnetic field going over the Earth, going back into the Earth. When it went over, it records everything and it puts that back into the earth, into the next seed, so that as those seeds grow up, that it's going to be built on the previous thing. Y la misma manera del campo magnético de nuestra madre tierra sale y después vuelve a la madre tierra con toda la información y lo da a las semillitas que recorden en su turno toda esa información y están listas para el próximo ciclo. So just think of this as you look at what's written, it's really short, not much to it. Entonces, si ven el texto, no hay mucho texto, es bastante cortito. So just consider that small little text addressing everything. Pero consideren que este texto está hablando de todo. So that means that all the things that you see there, it's not that it's one continuous sentence and that they're all that you would expect, like in a book, that they're all connected to each other to have one, I don't know, comprehensible sentence. Entonces, todas las cosas que están escrito ahí no es como un libro que, bueno, va a hacer sentido con una frase y después, bueno, seguimos así. No, es como separado que está hablando de cada uno una cosa muy importante. So these are powers, energies associated, connected to different elements as to
here's a recording of everything. So it's picking up little bits and pieces. Entonces son poderes y energías que están conectados a todos los elementos. Entonces un pedacito de todo que va a ser como el rompecabezas. So this, the DNA healing is something meant for all of us. Entonces la sanación del ADN es para todos, todos nosotros. Because it's got a lot of generalities. So those generalities apply to each of us. So it's for us, who's the reader, to make those connections. Well, this thing sticks out to me. That's the electrical charge, the neuron firing up on that side. That's the one that I relate to on this side. Entonces el texto habla de generalidad, pero es para cada uno y una de nosotros de ver qué nos está hablando y ver, bueno, eso es la neurona que me interesa, me habla eso. Just to learn how to read, how to relate to the DNA healing. Solamente para poder aprender sobre la sanación del ADN. For instance, myself, I see things in there. Let's say in one sentence it says see spot run. Entonces, para mí, puedo ver en una frase una información de la mar. Well, the connection that I make then would be different for each person. One person might make the association to spot or the action of running or the ability to see. Entonces, esa palabra puede ser que para cada otra persona va a hablar un mensaje distinto. Puede ser que una persona vea spot y piensa, bueno, está otra cosa que yo me imagino. So you might be looking at or observing the DNA healing and be wondering, none of this applies to me. Well, it does. You're just not reading it properly. Entonces, a lo mejor pueden ver, ay, pero eso de la curación del ADN a mí no me aplica. Pues sí aplica, la forma es que tal vez hay que verlo de la forma en que nos aplica. Make it kind of like, I forget what that's called, but in school where you draw the parallels, they got a list of things on one column and another list of things in another column, and you have to connect which ones are associated. Por ejemplo, en la escuela nos hacían hacer ejercicios de que en una columna tenían varios párrafos de información, en la otra columna otros, y uno tenía que conectarlos con líneas porque se asocian. This way, then everybody collectively will see the value, the importance of a reading such as this. Así todo el mundo va a poder ver el valor de la información de lecturas como esta. And it's not that Susan is getting a specific thing to say, tell Harry about his bicycle or something. No es así como que Susan diga una información específica de, bueno, ve y dile a Harry que vaya a arreglar su bicicleta. It's that it's a generality. Sino que es algo bien general. And so in that generality, you might not see Harry's bicycle, but you might see something about transportation. Y en esa generalidad de la bicicleta de Harry, bueno, vamos a ver algo, pero que a lo mejor tiene que ver con el transporte. And then you might see something in there about a certain way of a person, a certain persona, which would then associate you or connect you directly to Harry and his bicycle. Y luego algo que tiene que ver con la información de la persona que va a conectarles a Harry y a su bicicleta. So it's just a matter of learning how to read this. Entonces es una cuestión de saber cómo Something, about. como dijiste que está listo para volver. Well, when I heard, Que el árbol de paz está listo para volver. when I heard you say that, the first thing that came to my mind is the fact that just now, why now, all of a sudden, that Japan is planning on releasing all of the contaminated water from the Fukushima nuclear power plant disaster
releasing it directly into the ocean, which is directly to Hawaii. Y esto me hace pensar en algo relacionado directamente a algo que está a punto de ocurrir ahora, que porque ahorita, Japón está diciendo que va a liberar todo el reflujo de agua contaminada de Fukushima hacia el océano, que obviamente está íntimamente ligado a Hawái porque le va a llegar primero ahí. So here is a different way, or a way to read these readings. Entonces, he aquí otra forma de cómo relacionar la información en estas lecturas. You heard what she said about Pele. She didn't say nothing about Hawaii. Ustedes escucharon cómo dijo algo acerca de Pelé, no habló de Hawái como tal. So it's a matter of then how you read it. I know what she's talking about. So she said Pele, but it's Hawaii. Entonces es una cuestión de cómo uno lo lee. Ella habla de Pelé, pero uno sabe que Pelé está en Hawái. So in the past, you have all heard me say that in creation, that Sky Woman has a cycle, a 26,000 year cycle, and that she's coming back, and like it's the equivalent of her coming back to sit on her throne, but male dominance is running towards that same space and time to push her off of her throne. Y es el equivalente de lo que hoy está ocurriendo, hay un ciclo de 26,000 años que se está cerrando en donde la mujer cielo con todo su amor, su ser, viene a sentarse de nuevo en su trono, pero hay un hombre maniático, loco, que está corriendo para empujarla de su trono y sacarla de ahí. So if you never understood that, or if you couldn't see that or believe it in the past, Y si eso nunca se entendió o no lo pueden creer o nunca lo escucharon en el pasado, well, now you can see it in this reading of the DNA healing. ahora lo pueden ver real en esta lectura de la sanación del ADN. She's ready to come home. Está listo para volver a casa. Okay, that's just something that Susan is saying. Es algo que Susan está diciendo. Does it make it true? Eso hace que sea verdadero, Just because she says? solo porque lo dice. Oh, but then let's look at what Japan is actually doing. Pero veamos lo que Japón está a punto de hacer. So then you can see the larger example of Sky Woman and man coming to push her off her throne. You could actually see this in what man has done through Atoms for Peace in creating Japan as the guinea pig of worldwide nuclear experimentation, and that ultimately knowing you put a nuclear power plant right on a fault line, right on the ocean, you know that that's going to go into the ocean. So this is all a plan stemming from World War II. It's all planned. This is way in advance, man aiming his sights at that place of where what you say, Hawaii is ready to return. Oh yeah, how will man stop her? By dumping all of the contaminated waters from the failed Fukushima nuclear power plant directly into that ocean. That's going to go directly to her. Entonces, si en el pasado escucharon, la mujer cielo va a volverse a sentar en su trono y hay un loco maniático que la quiere empujar, esto no les dice nada, pero si ahora escuchamos que Japón quiere sacar sus aguas contaminadas radioactivas de Fukushima y que va a llegar directamente a Hawái, y Susan nos está diciendo Hawái está lista para volver a casa porque ahí está el árbol de la paz en Pelé, entonces ahí vemos claramente cómo hay una programación, porque esto de que Fukushima esté ahí no ocurrió nada más así de repente. Fue un producto de la guerra, del contrato que le hicieron firmar a Japón de átomos por la paz para que pudieran ser un conejillo de indias en todo esto nuclear. So it's just a matter of learning how to read spiritual interpretation. Entonces, Not interpretation, spiritual translation. es una forma de leer la traducción espiritual. It's not gonna be something that you're used to, like I said, see, spot, run. You know what that means? They're telling you to look at spot running. It's gonna mean something different. Entonces es cuando se dice, ve la mancha y corre. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Ver una mancha y después correr? ¿O vas a correr y va a ser una mancha? Pero después todo tiene sentido. All of that to say, Susan, Myiow for all of that work that you have been doing, because even though it doesn't always apply to me every day, I may not see something in there. It's like saying, well, in this country today, there's going to be parts where it's going to rain.
well, not here, I'm not using my umbrella. So what was said there doesn't really apply to me, but it still applies. Entonces Susan, en pocas palabras, muchísimas gracias por todo ese gran trabajo que has estado llevando a cabo, porque a pesar de que a diario no vaya a haber algo que me aplique a mí directamente, digamos que tu reportaje dice, va a llover en ciertas partes del país, pero aquí no, entonces no tengo que llevar sombrilla, no me afecta, pero me hace consciente de lo que está ocurriendo en el resto del lugar. With all this work that you started, what now, almost 3-4 months ago, 3-4 months ago? I think it's day 87. Sin ese trabajo que hayas empezado hace cuántos meses, y dice Susan, hoy creo que es el día 87. With all that work, in this one, I would not see, it would not be revealed to me about why Fukushima, why Japan is now wanting to release the contaminated water into the ocean. Sí, And to think, in this whole world, only North Korea is the only place on earth raising concern about that. sin ese trabajo, ahorita no podría ver de la misma forma el hecho de que Japón ahorita quiera liberar las aguas contaminadas de Fukushima y que por coincidencia nada más sea Norcorea el único país que está levantando tipos de señas de preocupación. You know that the so-called United States is not going to be concerned. They will not say anything about Fukushima, about Japan dumping that water into the ocean, because it's the so-called United States that caused that to happen. That is a direct cause of Atoms for Peace. Porque sabemos que los Estados Unidos no va a decir nada acerca de eso porque ellos son los culpables de que haya agua contaminada en Japón, porque ellos fueron los que obligaron a Japón a firmar el contrato de Átomos por la Paz. And for those of you who don't know what Atoms for Peace is, it's not a band. It's not a video. It's not a song. Y para quienes no sepan qué es Átomos por la Paz, pues no es ni una banda, ni una canción. Because I know I told people, go and check that out. Find out what Atoms for Peace is. Some people type that in and it takes you to a band. Porque le he dicho a gente que vaya y busque qué es eso de Átomos por la Paz y como la gente lo hace, les da un resultado de una banda. Atoms for Peace stems from the insanity of the so-called United States, which is just revealed in this Oppenheimer movie, of them purposely targeting civilian population when Japan never targeted civilian populations. Átomos por la Paz es el resultado directo de cómo los Estados Unidos pusieron como en la mira a la población civil, que bueno, de hecho es un resultado de la locura de Oppenheimer, pero siendo que Japón jamás puso en la mira a población civil de ningún lado. Even in the one-sided movies of World War II, say like Midway, they show you that Japan did not target any civilian targets. They quite simply went after the so-called United States military invasion of Hawaii, using that as a stepping stone to bomb Japan. Japan knew that that was coming because the United States was engaged in creating that great witchcraft already, and Japan knew about it. Y de hecho en las películas también se presenta a Japón como un lugar que no estaban poniendo en la mira a la población, entonces eso fue solamente Estados Unidos que comenzó esa atrocidad. You know the way that the lies of the so-called United States tells you that, they say that Hitler was working on an atomic bomb. So that's the reason why the United States had to go and do it and beat them to the punch. Ustedes saben cómo cuentan la historia de los estadounidenses, dicen que sabían que Hitler estaba desarrollando una bomba atómica y por eso tuvieron que correr y ganarle. That's not true at all. Pero eso no es cierto. There's never been any evidence of that. Nunca ha habido ninguna evidencia de eso. And if we jump ahead just 50 years later, Y si saltamos 50 años después, which is all it takes, 50 years to wipe out the collective memory of everybody. eso es todo lo que se necesita, 50 años para borrar la memoria colectiva de todo mundo. Just 50 years later, the United States invades Iraq on a lie, on a British lie of weapons of mass destruction.
Y 50 años más tarde se invade a Irak en un falso pretexto de decir que tenía armas de destrucción masiva. And the so-called United States and Britain and so-called first world countries lied right to your face, bald-faced liar, right to the world. Weapons of mass destruction, which was never there. They lied to you to inflict invasion and give you the sense of war, which is the exact same thing they've done in so-called World War II, their Great War. Estados Unidos, todos los poderes así van a siempre mentir en la cara de todo el mundo, así como lo hicieron para la invasión de Irak, la Segunda Guerra Mundial, cada vez. Soon, you're going to be hearing and seeing non-native people themselves revealing the great witchcraft that took place in 1946. Y pronto van a ver a inclusive no nativos que van a estar revelando la gran brujería, básicamente, que ocurrió en 1946. I did not see this movie Oppenheimer yet, Todavía no he visto esta película de Oppenheimer, but since it's made by the United States, I would bet you anything that it's not telling the truth. pero puesto que fue Estados Unidos quien la hizo, les apuesto que no dice la verdad. But I'll hold off on my judgment until I see that. Pero no voy a juzgar antes de verla. But the fact is that is the point in time, the great witchcraft that subdued all people on earth. Pero el hecho es que ese es el punto en el tiempo en el que sometió a todo mundo en la tierra. To the point of where, and this is where they use smoke and mirrors on you, and you don't even realize it. Al punto en el que van a utilizar sus espejos humeantes y ni siquiera se dan cuenta. The great witchcraft is in 46. This is what changed everything. War in the world was changed in 1946. Created the UN, created everything after that. From that war, created the stupid concept of bringing your enemy to court. The person that you went to war with. Imagine bringing them to court and you're charging them with war crimes when you're at war with them, committing war crimes. It was 1946 where the great witchcraft took place, screwing up the entire non-native world's mind. Fue a partir de 1946 que empezaron con ese concepto de que se puede llevar a su enemigo a la corte. ¿Se imaginan? Dos partes haciendo la guerra y porque una es más atroz y brutal que la otra y le gana, tiene el derecho de llevar a la corte a la otra. Y es con ese concepto que empezaron a hacerle gelatina al cerebro a todo mundo. But the smoke and mirrors, they know that the crux of the matter is World War II. Pero los espejos humeantes saben que el asunto es la Segunda Guerra Mundial. How did they get into your minds today through war? Y entonces, ¿cómo llegan a sus mentes hoy mediante la guerra? Do they use World War II? ¿Utilizan la Segunda Guerra Mundial? No, No, they use World War I. sino la primera. Every kid in every school today, ever since then, is taught about war through them being forced to sell poppies. Children are forced into a lie of the witchcraft of war that isn't even in the proper place. They're looking at World War I, where it's actually World War II. This is the smoke and mirrors. Get you to look at something that is not the real thing. Y cada país ha desarrollado su forma de distraer de esa verdad, porque aquí en el así llamado Canadá, lo que le obligan a los niños a hacer desde que están en la escuela primaria es ir a venderle a toda la gente, así como los Boy Scouts, las galletitas. Bueno, estos popis que les llaman, las flores de amapola, que son el símbolo del recordatorio de la Primera Guerra Mundial aquí. Entonces, con esa sutilidad, enseñan a los niños a aceptar la guerra, a promover la guerra, y cada lugar tiene sus sutilezas así. So the quicker that we affect the moon timekeeping back into the world, the quicker that the non-native people are going to wake out of this great witchcraft. Entonces, entre más rápido afectemos esta vuelta al calendario lunar, lo más pronto que va a poder deshacerse la gente de esa gelatina de la cabeza. And the fact is that in order for us to defeat this thing that is destroying our Mother Earth, Y el hecho es que para deshacernos de esto que está matando a nuestra mami tierra,
that all the Europeans, all the non-native people must be the first line of defense. Los europeos, es decir, todos los no nativos, deben de ser la primera línea de defensa. They must throw themselves under the bus, Son ellos que tendrían que aventarse al autobús, or else their children will not survive. porque si no, sus hijos no van a sobrevivir. So because of all the suicidal acts since 1946, all the collective suicidal behavior puts you in a place where now you are left to decide, do I want my children to survive? If so, time to throw yourself under the bus. So now the collective suicide of the last 100 years is going to come to be realized by the non-native people having to sacrifice their own selves to save their children. Y el hecho es que debido a este eje de suicidio colectivo creado en 1946, los niños de hoy no tienen ninguna oportunidad de sobrevivencia a menos que sus padres se avienten abajo del autobús. Básicamente van a tener que sacrificarse por los que vienen. We are doing our part to assist, to facilitate, to give all the information that any non-native person could ever possibly need to be able to push this monster back. Y estamos haciendo todo lo posible, dando toda la información que cualquier persona no nativa necesita para empujar esa locura. If anybody doesn't take it, there's nothing we can do about it. It's not our problem. Y si alguien no lo toma, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Eso no es nuestro problema. But everybody's going to come to realize very fast as to decisions, choices, alignments that you have to make in emergency, in a state of emergency. Pero todo el mundo va a darse cuenta de las alineaciones y los actos que hay que hacer en un estado de urgencia. So it's not going to be something that you're going to have time to think about, that you're going to say, oh, wait, let me think about this. I'll get back to you in a week. Entonces no es algo en lo que tengan tiempo de pensar así como, ok, déjame, te doy noticias en una semana. We have started this process early enough so that any non-native person could have access to all the information, like I said, that is necessary. Everything is handed to you is on a plate to be able to correct at least the past 500 years. Empezamos este proceso lo suficientemente temprano para que cualquier persona pueda tener la información necesaria para actuar. Okay, anyways, yeah, I'll leave it at that. Bueno, ahí la voy a dejar. Anything else from Susan? No, if there's anything else, Susan, that you want to add to this, anything, if not, then we'll move on. Si hay algo más que tengas, si no continuamos. Okay, just briefly, I do appreciate the feedback. I would like more feedback from everyone out there. It helps me focus in on what you feel is important. It's all part of a collective heal. I'm not the only one in your thoughts, in the way that you conduct yourself is part of that healing as well. So I do appreciate the information. And as you're talking about Hawaii and our Grandma Moon, it looks like Grandma Moon is going to come in and allow Hawaii to come home. But I have to talk with her more about it. And I certainly will focus in on bringing her home. That's very helpful to me so I don't lose my focus, and that we can center our attention on the most important things. And I do appreciate what's been said here on my relations. Bueno, aprecio muchísimo toda la retroalimentación que me da, porque sí me es importante que la gente me diga qué les hace pensar, relacionar. Entonces esta retroalimentación que me das de Hawái es muy importante, y ahora me ayudas a poder darle más dirección a mis siguientes sanaciones para enfocarme en la abuela Luna y concentrarme en que ella pueda hacer posible que Hawái vuelva a casa. Okay, also, let's not forget, I don't know if everybody's aware of this, but this
full moon, this coming full moon, the moon is going to be closest to the earth in this cycle. Y sin olvidar que en esta próxima luna llena, la luna va a estar mucho más cerca de la Tierra en este ciclo. So there is a scientific reality of that. When the moon is closest to the earth, that she has a stronger gravitational pull upon everything on Mother Earth, upon the waters. Don't forget, Hawaii is right in the middle of the waters. Y la realidad es que siempre tiene un jale más profundo entre más cerca se encuentre de ella. Entonces Hawái está en medio del agua. So this coming full moon, no matter what, if you don't believe in this or that, or if you can't see this or trust what somebody else is saying, at the very least, go with the science. Trust the science. Y en esta luna llena que viene, pues no importa si no le creen a nadie lo que diga, y de hecho está muy bien que no le crean a nadie a ciegas, pero confíen en la ciencia. The science is telling you the moon is going to be closest to the earth, and science tells you greater, what do I call that again? Pull. Gravitational pull. La ciencia les dice la luna va a estar mucho más cerca de la Tierra y eso genera un jale gravitacional mayor. Okay, let's keep moving then. Bueno, vamos a continuar. There's Joseph, Gloria, Alexander, and Lisa. And what time is it? It is 5:15. Okay, and we better say then that's it after the, who's the last one? Whoop, did you just lower your hand, Joseph? And Lisa is the last one. Okay. Just because I was going to speak. Okay, go ahead. My name is Joseph. My bloodlines come from across the waters in the land of the Celts. Joseph dice que su nombre le fue dado del otro lado del océano en nombre de los celtas. There's many things I'd like to acknowledge that I heard today. Y hay muchas cosas que le gustaría reconocer que escuchó el día de hoy. Firstly, I'd like to thank Susan. Primero le gustaría agradecer a Susan. She had mentioned Deganawida and him giving her a message that she needed to heal herself. And it's something that she has been helping me do as well. Que mencionó a Deganawida, que le dio el mensaje de que tiene que sanarse a sí misma y es algo que también me ha estado ayudando a hacer a mí. I spoke with her a few days ago and she offered the time to listen and gave me advice and was very understanding. And I just wanted to recognize that in front of everybody, that she is a great healer. Y ella me dio el otro día todo el tiempo del mundo para poder llamarle, me dio guía y bueno, yo sé que ella es reconocida también por la gente como una gran sanadora. Of her efforts. Wait a minute, hang on, Joseph. Something was wrong with the sound. We couldn't hear nothing that you said just now. Yeah, at the beginning, maybe there was something, I don't know. Yeah, I just wanted to acknowledge it and thank her for her efforts. Solo quería entonces reconocerla y agradecerle por sus esfuerzos. I've been on a healing journey for about 2 or 3 years now. Y he estado en este camino de sanación por unos 2 o 3 años ya. Ever since I was a child, I recognized that my family needed healing. Y desde que yo era niño me di cuenta que mi familia necesitaba sanación. And now I'm realizing that not only am I trying to heal myself and my family here, but my ancestors that came before me and those faces yet beneath the earth. Y ahora me estoy dando cuenta aquí y ahora que no estoy nada más tratando de me curar a mí y a mi familia, sino también a mis ancestros que vinieron antes de mí y también a mis rostros que vienen aún abajo de la tierra. I don't know where the trauma comes from, but I know it probably started with warfare and rape and pillaging and just a lack of respect from one entity to another.
Y no sé exactamente de dónde viene este trauma, pero estoy seguro de que viene de algún lado en que hubo guerra, robo, destrucción, violación, pero fue claramente a causa de una falta de respeto de una entidad hacia la otra. At some point, somewhere in our history, one person thought that they were better than another and sought to control them. Y en algún momento dado, una persona pensó que era mejor que la otra y decidió que podía controlarles. I have been on this journey of recognizing my own sovereignty. Y he estado en este camino de reconocerme a mí mismo. My whole life, I've been trying to make others happy, and I've come to realize that the only person's happiness I am responsible is for myself. Y toda mi vida he estado tratando de hacer a los otros felices, pero me he dado cuenta que la única felicidad de quien soy responsable es de la de mí mismo. And many people in this world are unhappy and they are trying to control things outside of themselves, when in reality, the only things they fail to do is control themselves. Y mucha gente es infeliz en este mundo pensando que no pueden controlar lo que les causa el malestar externo, siendo que no se dan cuenta que lo único que no pueden controlar es cómo internalizan lo que tienen dentro. I think this is the biggest problem in our world today. Sorry, it was again the little glitch that we couldn't hear. I think this is the biggest problem in our world today. Y creo que ese es el más grande problema en el mundo el día de hoy. Our so-called leaders, our representatives, whether it be in politics or religion, are Yes. trying to control. Nuestros supuestos líderes, ya sea en la religión o en la política, tratan de controlar. They're trying to control world affairs, money, power, resources, and other people. Los asuntos mundiales, el dinero, los recursos y por supuesto a otra gente. The brink of collapse. Y son estas personas que han estado haciendo las políticas que nos están llevando al punto del colapso. How do we get this message to them when they fail to recognize their own faults? They refuse. Y cuando es hora de que reconozcan sus propias fallas, pues lo rechazan, no quieren hacerlo, lo niegan. I believe that us coming together is a part of this. Y creo el hecho de que nosotros nos juntemos, trabajemos, es parte de esa corrección. There is a path of divergence when it comes to thinking. Y no está en un camino de divergencia cuando hablamos de pensamiento. You know, something I've been fascinated how a lot of today's conversation has focused on time. Y estoy fascinado de cómo mucho acerca de la conversación de hoy ha estado enfocada en el tiempo. Something I checked quickly is you mentioned a lot of the lunar calendars I've been researching are based on 12 lunar months. And I'm fascinated that both you claim 13 lunar months in a year, and so does the ancient Celtic traditions. Y mucha de la investigación que he estado haciendo de calendarios lunares es que la mayoría van a trabajar solamente con 12 lunas, pero tanto ustedes como los antiguos calendarios celtas trabajan 13. There was a point where I believe many cultures across the world recognized that, you know, it was a matrilineal authority and way of life. Y creo que es ahí en donde muchas culturas y tradiciones fallan hoy, es decir, han olvidado que todas vienen de una raíz matrilineal, una forma de vida matrilineal. Across the world, people live within harmony, within the earth, within Mother Earth. Y que en el mundo la gente vivía en armonía con nuestra Madre Tierra. And then, as you refer to, is the witchcraft of the commodification of resources. Y así como te refieres a la mercantilización, que es una brujería de los recursos, Seems to coincide with the introduction of the solar calendar.
Parece coincidir con la introducción del calendario solar. And I can only imagine that this has been driven across the world as trying to homogenize it. Y puedo imaginar que el objetivo detrás de esto era tratar de homogeneizar al mundo. It's financial enslavement, financial debt, and it's a control mechanism. Para controlarlo y esclavizarlo financieramente y conducirlo a su muerte. Es decir, es un asunto de control. I realized that I believe it's the Mayans had the calendar, like you said, of 26,000 years, and that represents one revolution of our entire galaxy from a starting point to a finishing point. Y creo que eran los mayas que tenían este calendario de 26,000 años que indicaba una vuelta de nuestra galaxia desde su punto de partida hasta el punto de regreso. This is one way to tell time. Y esa es una forma de medir el tiempo. Then there's one as the solar calendar, where we recognize the equinoxes, the solstices, and of course the planting seasons and such like this. Y luego están los calendarios solares en donde reconocemos los solsticios, los equinoccios, las estaciones de plantación, etc. And to me, it seems like the lunar calendar is more based on ceremony. Y a mí me parece que el calendario lunar está más basado en la ceremonia, In keeping time with the community. en mantener el tiempo con la comunidad. I'm curious as to what the teachings of the Longhouse are as far as when in this lunar time does it begin? Does it start with the full moon? Does it start with the new moon? And then how the times are counted, and also how you keep the ceremonies in place, as like you say, like I think it was the strawberry moon or something recently passed. Like if you strictly keep to a lunar calendar, that lunar calendar would migrate through the solar year. So I was wondering how you keep that in time and rhythm. Y por ejemplo, sé que ustedes las ceremonias allá las hacen en relación a las lunas, y las lunas es lo que hace que surja todo en la tierra. Por ejemplo, si van a hacer una ceremonia de agradecimiento a la fresa o a la frambuesa, bueno, este calendario lunar también tiene que tener una relación con el sol. Entonces me pregunto cómo hacen la traducción del calendario lunar al solar. Very important question. Very easy for people to get confused and get lost and lose track of which moon is the first moon. Una pregunta muy importante, y de hecho es muy fácil que la gente pueda perder el hilo de las cosas y que no sepa inclusive a partir de qué luna se empieza el ciclo. But when you know that it's a lunar calendar counting moons, then you know that the full moon is not the starting point. Pero cuando hablamos de calendario lunar, que se trata de contar las lunas, se sabe que la luna llena no es el punto de partida, That it's the new moon, que es la luna nueva, the one that you can't see. aquella que no se puede ver. So that moon, like you said, if you just go by the lunar, that if over the years, eventually it's going to push right through the solar calendar. Y ese calendario lunar, como dices, con los años va a relacionarse con el solar. Maybe after 20 years or so, you'll be celebrating the midwinter in the middle of summer. Tal vez después de 20 años vas a celebrar el medio invierno en medio del verano. That's why it's tricky, but it's the easiest thing also. Y es por eso que es así como, medio, quién sabe, pero también lo hace más fácil. Is that you don't keep track of lunar. Y es que no guardas la cuenta lunar. As crazy as that sounds, in a lunar calendar, you don't keep track of lunar. Así de loco como suena, en un calendario lunar no guardas la cuenta de las lunas, You keep track of solar. sino de lo solar. So here's the example. This is where it gets confusing. Y viene el ejemplo, y es ahí donde se puede volver confuso. Okay, these two brothers right here, Estos dos hermanos aquí, they got to walk in an even pace all around. And this is the starting point. A lot of people will show the image of the turtle and they put 1 over here. That's stupidity. The reality is, look at that. That's the starting point.
1, 2, 3, 4, 5. Están aquí los dos juntos y los gemelos caminan juntos hacia abajo y por eso muchas imágenes que vemos del caparazón de la tortuga con cuadros que empiezan del 1 y le dan la vuelta y acaban en medio, pues todos están incorrectos. So they take the first 5 steps together. They're right next to each other. This is easy to keep track, you know, when you're that close to each other. Porque aquí empiezan a caminar juntos y es fácil conservarse juntos el uno al otro cuando caminan juntos. But then don't forget, we look at the birthing process of all of us where cells start to divide. Pero luego no hay que olvidar que estamos hablando del proceso de nacimiento de todos nosotros cuando las células comienzan a dividirse. So this tells you of course, that how cells divide is that they close in, one cell closes in from 2 sides and comes apart and creates 2 cells. Y esto indica que como las células se dividen es que hay una célula que está así solita, ella se va a como autodividir y pum, de repente hay 2. So if this was a cell, Entonces, si esta fuera una célula, it would be closing in right from the center, tearing itself right down the center. se estaría cerrando sobre sí misma a partir del centro, entonces dividiéndose ahí. So then you know these are the 2 sides, Entonces, así sabemos que estos son los 2 lados. but it closes into itself like this and pulls apart, creating 2 new ones. Pero se cierra así y se jala creando 2 nuevos. This is where we'll find the order of the steps on the turtle's back. Y es ahí en donde vamos a encontrar el orden de los pasos sobre el caparazón de la tortuga. So the first 5 steps are taken together. This is going down the middle. This is a cell dividing into itself to tear itself apart to become 2. Los primeros 5 pasos van juntos. Esta es una célula que va así y que se va a dividir para volverse 2. So that means they walk down here together, but when they get down here, one goes this way and the other comes this way. Lo que significa que caminan juntos los 5 primeros pasos y cuando se dividen, uno se va para un lado y otro se va para el otro. So this is where you're not close together anymore. Y es ahí en donde ya no están ahí juntitos. When you're close together, maybe we're glued to each other, we can both take steps, you know, left, right, we know what it is. Cuando vamos juntitos, sabemos que podemos tomar pasos juntos y sabemos a dónde vamos. But when they're going this way and that way, far apart, what they gotta do to pace themselves is I gotta look at my brother over there. I don't pay attention to myself. I gotta pace myself to him. And he's paying attention to his brother over here, to me. Y entonces para poderse mantener aún caminando juntos sin estar pegados, entonces yo que estoy de este lado tengo que ver a mi hermano todo el tiempo, no preocuparme por mí. Y mi hermano tiene que hacer lo mismo, cuidarme a mí todo el tiempo y no preocuparse por él. De esa forma seguimos avanzando juntos. So the craziness of balance, or the thing, maybe not the craziness, but the thing that seems illogical almost, Entonces la locura del equilibrio o lo que parece inclusive ilógico si quieren, of keeping balance, it's not what I do on my side, it's what I do for the other side. de mantener el equilibrio, no es lo que yo hago para mí mismo, sino lo que yo hago por el otro. So the reality of these 2 brothers, one is solar, one is lunar. Entonces la realidad de estos 2 hermanos es que uno es solar y el otro es lunar. And you know that they cross. Y saben que se cruzan. The moon comes from the west, the sun comes from the east. La luna viene del oeste, el sol del este. And so when they're coming from 2 different directions and you're in motion, it's kind of hard for you to correlate. The best way to correlate is pay attention to the other one. Y cuando vienen de 2 direcciones separadas es difícil correlacionarse, pero para lograrlo tiene que poner atención al otro. So the lunar calendar is actually based on the solar calendar. Entonces el calendario lunar de hecho está basado en el solar. As crazy as that sounds. Así de loco como suena. So if you want to know what the first moon is, you've got to pay attention to the solar calendar, the solstice.
Y si quieren saber cuál es la primera luna, hay que poner atención a el calendario solar, es decir, el solsticio. So according to the solstice, you know that that moon is going to be in all different places at different times. Y según el solsticio, se sabe que esa luna va a estar en varios lugares en distintos momentos. And hence, like you and I both understood, that it would eventually push it midwinter into summer. Y de hecho que sería, como tú lo dijiste, eventualmente empujaría el medio invierno hacia el verano. So the moon watches the sun, Entonces la luna ve al sol and the moon knows this is the sun at its solar peak. y la luna sabe que este es el sol en su punto. And so once it's there, once it's there, knowing that it's lunar, we're working on a mother's internal clock. Y una vez que estamos ahí en nivel lunar, sabemos que estamos hablando del funcionamiento interno del reloj de la madre. So we all know this, we've heard of this maybe in books or movies, a time when, what do they call that, when a woman is fertile, when she could be impregnated? The ovulation time. The ovulation time. So it's the ovulation, those 5 days out of time, that is closest to the sun, the solar peak, the solstice. So the moon, the new moon, because it's 5 days out of time, so it's the new moon. So it's the first new moon after that peak. And then it's 5 days out of time after that. Entonces estamos hablando de el calendario lunar, estamos hablando de una mujer que tiene sus 5 días de ovulación. Y estamos hablando en el calendario solar cuando después del solsticio se cuentan 5 días de fuera del tiempo, que es justamente el pico del hermano mayor del sol, que es la época de ovulación, los 5 días fuera de tiempo. So technically, the starting point could be the first new moon after the winter solstice. Entonces, técnicamente podría ser la primera luna nueva después del solsticio de invierno. But we're dealing with a woman's reproductive system, so we gotta allot the 5 days out of time, her moon. So it's 5 days after the first new moon. Entonces estamos hablando del sistema reproductor femenino, entonces hablamos de 5 días después de esa primera luna nueva. That's when the year actually starts. Es ahí en donde empieza el año, de hecho. Because the first new moon after the solstice, that's like if a woman's ovulating, but what happens if she doesn't get impregnated? Then nothing happens. Those are 5 days out of time. But if she gets impregnated, those are not 5 days out of time. Those were the 5 beginning days. Y si hablamos entonces de cómo es la primera luna nueva después del solsticio de verano, estamos hablando que es ahí en donde la mujer va a empezar a ovular. Pero ¿qué pasa si en los 5 días que siguen no queda embarazada? Pues estamos hablando de 5 días fuera de tiempo. Pero si queda embarazada, estamos hablando de los primeros 5 días en el tiempo. This is why it's not so easy for anybody in the world to say, okay, this is my lunar birthday, because there's some factoring in, some deducing that you have to do. Es por eso que no es tan fácil para todo el mundo el decir, ok, este es mi calendario, mi celebración lunar. Es que hay ciertos factores que se tienen que deducir. So there is the science of it, yes. Solstice, first new moon, 5 days after that. There's the science to it. Entonces sí hay la ciencia de eso, la primera luna y los 5 días. But then there's the interpretation of it, the translation of it. And who does that? We do that. We're the ones living it. So we're the ones living it. So the person must be raised within the ceremonial cyclical motions of our grandmother, moon, mother, earth, eldest brother, the sun, to be able to know when they are perfectly triangulated in between the 3. And that person is the one that can read all 3 of them and to know, I'm at the center. This is the beginning. Y es ahí en donde se necesita una especie de traducción de los tiempos solares, los tiempos lunares, porque hay una especie de engranaje, de hecho, como se depicta en el calendario maya,
en donde los tres tienen que coincidir y cuando está ahí, es ahí en donde ocurre. So for this, it will take 3 generations. Y para lograr eso se necesitan 3 generaciones. If you are the one to start the correction, it will be 3 generations down the road where your bloodline will be living it. You will be it once again. Si tú eres quien empieza la corrección, entonces su línea de sangre va a volver a hacerlo, a vivirlo de nuevo. 3 generations ain't long. 3 generaciones no es mucho. That's your granddaughter, your grandson. Es tu nieta, tu nieto. That's not long at all. If any person on earth started the process right now, it's within your time of still being alive that you will see your line return back to humanity. Y si alguien empieza el proceso ahorita, va a ser en su tiempo que va a ver que su línea de sangre vuelve a su humanidad. And you will be the one to have initiated it. Y van a ser ustedes los que lo iniciaron. You will not have any unfinished business. Y así no van a tener ningún asunto pendiente antes de irse. No matter what may have been unfinished in your life, a completion such as this to return your faces yet beneath the earth back into the bloodline, back into humanity, absolves all, corrects all. Sin importar qué haya ocurrido, el hecho de que tus líneas de sangre puedan volver a absorberse dentro del ciclo natural, entonces dentro de la corrección, absuelve todo el resto. You will never be forgiven, Eso de que hay que ser perdonado, eso no existe. but you can correct. And forgiveness for a person who has corrected something is not necessary. Pero puedes decidir conscientemente el corregir lo que sabes que se ha hecho de forma incorrecta. Y alguien que está activamente corrigiendo no necesita perdón. It's that all of a sudden you will find yourself back with the people, and the people will say, "Hey, Joseph, have a seat." Es que de repente te vas a encontrar con la gente y la gente te va a decir, hey, Joseph, ¿cómo estás? Siéntate. Like as if your line was never gone. Como si tu línea jamás se hubiese ido. So we got urgency to deal with here. Entonces hay urgencia aquí. So I'll leave it at that. That's how, anyways, the first how the first moon is determined, and then once you got the first moon, all the other ones are right there in place. Y es así como se determina la primera luna y una vez que ocurre eso, pues el resto sigue. Anything else you got? Now's the time. The floor is yours, and then we'll move on. ¿Algo más que tengas que decir antes de continuar? So if I'm to understand correctly, I share a commonality with one of your sons that I was born on a new moon. Yeah. Entonces, si entiendo correctamente, tengo en común con tu primer hijo que nacimos en la luna nueva. Yeah, my first son. Sí, mi hijo mayor. So if I'm understanding how to calculate my correct birthday, it would be the first new moon after the fall equinox. Entonces, si entiendo correctamente cómo hacer mi fecha de nacimiento lunar, sería la primera luna después del equinoccio de otoño. No, you got to be careful. You can only go by the winter solstice. No, hay que tener cuidado. Para cada inicio de ciclo lunar siempre hay que tener en consideración el solsticio de invierno. Because when we're thinking of this 13 new, 13 full, a tiny little adjustment, you know, it could put you on either side of that equinox. Porque cuando hablamos de 13 nuevas, 13 llenas, un pequeño ajuste te puede poner del otro lado del equinoccio. It's the starting point that the individual has to have correct. Es el punto de partida el que el individuo tiene que tener correcto. You know, you think of a decathlon in the Olympics, you know, where everybody's running around in oval. The starting point isn't all at the same place, right? It's the first one closest in starts way back, and as they get further out to the further rings, then the runners are starting what seems like they're closer to the finish line, seems like. Por ejemplo, si hablamos de un decatlón, todos los corredores no van a empezar al mismo tiempo. Si van corriendo así, entonces el más de adentro va a estar más atrás y así hasta que parezca que van a poder hacer la misma distancia. Those are incremental adjustments, but they are going on the first one, where the first one starts. If you all of a sudden just jump in and say, well, the 10th one should be over here,
it might not be there. Lo que significa que son aumentos incrementos, pero dependen todos del primero. Es decir, si quieres saltar de repente, ya no va a haber la correlación. So it starts then the new moon. The year starts the first new moon after the winter solstice. Yeah. 5 days. And then I would have to count from there to see which lunar month I was born. Yeah. Entonces, dice Joseph, el año empieza en la primera luna nueva después del solsticio de invierno y a partir de ahí se cuentan las lunas y Stuart dice sí. Now this, no one on earth has to accept this. Y nadie tiene que aceptar esto en la tierra. Because what this is doing is it's establishing not the cycles of here or here or here or here or here or anywhere. It's establishing the cycle of here. Porque lo que esto hace no es establecer el ciclo de aquí o de acá o de acá o más abajo, sino el de aquí, And it's different in all different places. que es distinto en los otros lados. Just the same way that in my body, the blood that's pumped out of my heart gets to all these different places in my body at different times. Así como en mi cuerpo, la sangre que late de mi corazón va a llegar a diferentes partes del cuerpo en diferentes momentos. But it's pumped out from that, it's set in stone. That place, the beginning is set in stone. Well, not set in stone, it's set in heart, in blood. Pero el punto de partida está sólido, no como la piedra, sino más bien es certero como un corazón. But the way that you're going right now, it's for anybody who's never been exposed to this, it's like shooting a dart at a dartboard, and maybe you're not hitting the bullseye, but you're hitting the ring right next to it, you know? That's pretty damn close. That's right, pretty much where you want to be, but to better articulate it, to get right into that center, this is the trick. Like I said, the science is there, but it's got to be the person who is grown in this to know how to read that science. Y pero para alguien que no ha estado expuesto a eso, está muy bien. Es decir, es como alguien que está aventando de dardos a un punto y no llega al centro, sino al ladito. Bueno, es entender la ciencia de todo esto. And basically, hey, what is that? What's going on there? I'm just leaving and taking this. Are they seeing that? No. Oh, okay, sorry. There's something on the screen there. I didn't know what it was. What was I gonna say here? No, I forgot what I was gonna say. Okay, if that's good, Joseph, we're gonna move on. Si está bien contigo, Joseph, vamos a continuar con alguien más. Thank you, Joseph. Gracias, Joseph. Okay, an emergency announcement for everybody, not to put pressure, but my son just went and looked at the generator and there's 0 in there, so it's possible within about the next 15 to 20 minutes, the generator is gonna die. So if we go out, if we get cut out, we're not gonna be coming back. So if there's somebody who's there, is Angel there, is somebody there, who's there that can control this? Wow. Who can do a closing and then shut it all off? Or once we get cut off, is that it? No, it will continue, but maybe we can just come back with the phone and close. Okay, all right, just so that everybody knows our generator's about to die, so. you gotta do it. Entonces, nada más que todo el mundo sepa que la generadora le queda bien poquitito de gasolina, tal vez unos 15, 20 minutos. Si se corta, nada más nos conectamos rápido con el teléfono para cerrar ya. Go ahead, Gloria. Saludos para todo el mundo. Yo voy a hablar en español para que puedan las demás personas que hablan en español entiendan y usted no me hace el favor de traducirme al inglés. Solamente quiero hacer porque como está pasando eso del tiempo, les voy a dar solamente como un resumen. Desde hace unos 20 años atrás, que yo vivo aquí en este pueblo de Ossining, en el estado de Westchester County, condado de Westchester, estado de New York. He venido yo participando muy cerca, observando acerca de los problemas de vivienda para la gente que son llamada low income.
So I have been doing some research for the people that have like issues with money and that are classified as low income regarding how they lodging. Sí, es acerca de los programas de housing, de las autoridades, cómo protegen a o sea, las supuestas autoridades, a la alcaldesa o a los asambleístas. Hay dos asambleístas en este pueblo. La una se llama Sandy Gallef y la otra Caterina Borgia. En el 2002, estas dos asambleístas fueron selectas por los grupos estos secretos masones de la mafia de Westchester para mantener a la gente pisada y con la esperanza de que los están protegiendo con una sonrisa en la boca. And I have done my research, and there were actually 2 women that were selected as assemblies in this place, in this town that I'm at, and they were hired basically by the big mafias that control everything, the Westchester mafia, to keep the people oppressed. Durante los 20 años han pasado más de 5 alcaldes. And in the last 20 years, there's been already 5 different mayors. Mayor. Estos alcaldes, la mayor parte de ellos eran agentes de real estate. Los que vendieron todos los terrenos que están supuestamente lotes, que incluso en el río, lotes que están en el río, los vinieron y le vendieron a otras mafias que vienen del sur para poder empujar a la gente que están viviendo en este local, y son de entre las miles de personas. Y eso ahí no es discriminación, porque ahí se van todos los viejos que son italianos o de otros países o hispanos. Les empujan a todo el mundo fuera. And all of those 5 different mayors have been in relation with the big mafia of the ones that build Real estate. Thank you, real estate. So they are the ones that are controlling absolutely everything. So they even sold certain parts along the river to be able to continue developing, and therefore pushing the people that are low income to other parts just to continue. Like, for example, the elderly, the poorest people, they are being pushed outside. Estos llamados políticos, ellos vienen estudiando a la gente, la forma de pensar, la vaguería, la conformidad, todo, les estudian todo. Y les van cambiando el lenguaje, como en vez de decir low income, empezaron a llamar, vamos a hacer apartamentos para la gente de moderate income, income moderado. A la gente pobre le decían, sí va a haber casa para ustedes, así que no tienen que preocuparse. And they have even been manipulating the language, because nowadays they don't even call somebody that is poor low income. They will say, you're a moderate income. So don't worry, there's going to be accessible, affordable lodging for you. Así han ido comprando edificios, o sea, los condominios, edificios, unas solas familias judías, todas judías archimillonarias. Se han comprado todos los edificios y finalmente terminaron ya 5 veces vendiendo los edificios condominios donde yo vivo, que son 189 apartamentos. And that's how they have been controlling, knowing how to manipulate people. And lately what they have been doing is selling a building over and over again. And it's all the Jewish people with the money that are going to be doing the resale, to a point that in the building that I'm living at, this building has already been sold 5 times. And there's 189 apartments here, as an example. Esta vez, la corporación tiene ya más poder que las voces de ninguna gente, de la gente que sea ni demócrata, republicano, no importa qué partido sea. Pero como la gente es vaga, no terminan entendiendo que los políticos no están protegiendo a la gente. Y su voto es más bien una confirmación que le damos más poder a esta gente, y en este momento nos han quitado ya los leases a todo el mundo y nos empujan a todo el mundo fuera. Si no puedes pagar 3 veces la electricidad, 3 veces la renta, fuera. Y no hay nadie quien pueda abogar por los derechos de las personas que vivimos más de 20 o 30 años aquí,
sea que dueños de casa o sea inquilinos como mi persona. So this time the corporations are really going awful in the battle, because what they have been doing is they are convincing the people, because they are the ones that the politicians are controlled by. Oh yeah, you can vote and you're gonna have everything that we are promising you. But of course, they don't realize, the people that vote, that they are actually giving more power to these corporations to continue marginalizing them and oppressing them. Because nowadays what's happening is like they are taking out the leases of people like myself that have been living here for 20 years. So they are completely cut the lease, and unless you're willing to pay 3 times more the electricity, the rent, like if you were a rich person, if you cannot pay, you gotta go. So that's what they are doing Añadiendo, como everywhere. dice, añadiendo agua de sal al ahorcado, la inmigración, la heavy inmigración de todos los demás países que están inundando los Estados Unidos, está agravando mucho más la situación de la gente que tiene que pagar taxes de su propia casa, o que somos inquilinos que tenemos que pagar alquiler. Porque esas otras personas se han tomado todos los trabajos de toda la gente que vivimos aquí, que tenemos ya nuestros valores. Hay mucha gente, por cierto, que por su egoísmo no habla el uno con el otro, y ese es el poder que ha cogido los políticos. Han ganado los políticos. And just to put it on top of all, there's also the big wave of migration that is being forced right now. So there's tons and tons of migrants that come and take the jobs of the people that are already here. And that's how they are pushing for this even more. And this is all sponsored by the corruption of the politicians that are first forcing the wave of migrants, and them all taking absolutely everything that is from the people here already established, regardless if they are paying a rent or if they are buying a house and pay taxes for their house. All of those prices are being increased because of that. Estamos en un grande problema y sin tener opciones, por eso, ¿a dónde alquilar? So, no puedo quitarles más tiempo porque yo sé que está esto grave y lo vamos a discutir más en detalle para el día miércoles. Yo creo que hay un poquito más de tiempo para darle espacio a las demás personas. Y como es en español y esto va a Latinoamérica, quiero decirle que hay miles de personas que no tienen dónde dormir, y esa gente que creen que no fueron activos defendiendo sus países y sus tierras y van a venir a correr aquí, a empujar a todo el mundo, los que estamos viviendo aquí. Esa no es la solución, porque aquí les van a separar, y están separando 8 millones de niños inmigrantes para el tráfico de órganos y tráfico de pedofilios y de partes humanas. Entonces, que piensen bien antes de lanzarse acá a este país, porque aquí no hay trabajo ni hay esperanza para nadie. La mayoría tiene un trabajo de 2 o 3 días. Y yo, para mí, tengo mi retiro, que eso es lo que me está ayudando a sobrevivir. Muchísimas gracias. Saludos y abrazos para todo el mundo. So I know this is a big issue and that there's not much time here. So I'm gonna stop right here and let more space for the others. And this is something that is urgent and we will have to address. So I'm gonna come for the Wednesday Zoom to talk further on it. But now, since this is in Spanish, I really want to tell to the people from Latin America that are still having this American dream, that believe that they can come here and that they are going to find a job and be able to have this life as they imagined it, as they sold the dream up to them. No, don't come here. Don't believe that because you're going to be able to come here and get a job for a couple of days, you're going to be able to make a living. Things are completely terrible. If you are not right now standing your ground there where you're at, fighting for your rights where you're at, don't believe that coming here, it is all going to be magically solved and everything is going to be gone. No, don't be used. Don't let yourself be shit here, because everything is just going to get worse for everything. So just stay your ground where you're at. And I love you all. Y añadiendo los 8 millones de niños que les separan de los padres en inmigración y se lo venden y no tienen derecho a sus padres de reclamar porque los regresan a su país. Y esos niños están encarcelados en jaulas.
And just to add on the top that how many kids have been split from their parents. They are completely taken out of the guardianship of the parents, and then they are put where they are sold to who knows who. They are maybe in jails, in cages somewhere. It's terrible what's happening. So don't do that. Don't come with your kids to stop that. Wow, this is the best advice I've heard. Ese es el mejor aviso, el consejo que he escuchado. And it's not based in something that somebody feels or believes. This is based in the science of what is actually happening in every city. Y esto no está basado en algo que alguien siente o cree, sino en la ciencia de lo que realmente está ocurriendo en cada ciudad. First off, I'll say I know the Westchester area. Well, I didn't even know there was poor people there. Para empezar, yo diría que el área de Westchester ni siquiera sabía que había gente pobre ahí, But I do know a lot of mafia in Westchester. pero sí sé que hay un montón de mafia ahí They don't do their mafia in there, they live there. y no hacen ahí sus cosas de mafia, sino que ahí viven. So that's just like when I was living in Bensonhurst, you're in a controlled neighborhood. Entonces, como cuando estaba viviendo en Bensonhurst, estás en un vecindario controlado. Anything that happens in a controlled neighborhood in any city has nothing to do with reality. It's about sustaining artificiality. Y lo que ocurre en un vecindario cerrado no tiene nada que ver con la gente, tiene todo que ver con cómo seguir alimentando la artificialidad. So last night we talked about this, wait, was it last night or the other night? About, we talked about what's going on in the cities anyways. Y anoche hablamos, o no me acuerdo cuándo, de lo que está ocurriendo en las ciudades. That here, Montreal just got flooded out by the storms that are the status quo now. Que aquí Montreal se hizo inundar por todas las tormentas que ahora ya son la norma. I'm sure I could think of places in Manhattan and New York, Brooklyn that probably got flooded out too. Puedo pensar en lugares en Manhattan o en Brooklyn que seguramente también fueron inundados. But what they said here in Montreal is that the amount of rain that fell in 24 hours, they said that there's no city on earth that is designed to deal with that amount, that volume of water. Pero lo que dijeron de aquí de Montreal es que con toda la cantidad de lluvia que cayó en 24 horas, que es equivalente al volumen de un mes, no hay ninguna ciudad en la tierra que pueda poder manejar esa cantidad de influjo de agua. And when you know that these storms, these more intense storms are the norm now. Y cuando sabemos que estas tormentas intensas ahora son la norma aquí, So it tells you that the cities are not designed to be sustainable. Anybody knows that. indica que las ciudades no están diseñadas para ser sustentables y eso todo el mundo lo sabe. So what are the cities? Entonces, ¿qué son las ciudades? Well, this is what you're going to find out. Just the same way that the Jews who walked into the ovens realized only once the doors closed on them that they were in the ovens. Bueno, pues eso es lo que ahora toda la gente se va a dar cuenta justo cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, ya en los hornos estaban ahí. You are identifying a gentrification process. This means the doors are closing. Estás identificando un proceso de gentrificación, es decir, las puertas se están cerrando. So every city on earth right now, knowing that the environmental changes means that their cities are already outdated. Y cada ciudad sabe que con todos los cambios ambientales su infraestructura está completamente pasada de fecha. But yet all the development, all the expansion continues. Pero aún así todo el desarrollo, la expansión continúa. If anybody believed the science and followed it, it would tell you those cities, the people, everything is getting ready to break down. Si alguien cree la ciencia, se daría cuenta que todo está listo para romperse. Especially in cities like New York, where the infrastructure is so old and so falling apart on the bottom, on the foundations, that the people on the top don't know it, don't realize that their foundations are crumbling. Especialmente en lugares como Nueva York, que los edificios son tan viejos que las fundaciones están a punto de desmoronarse. This is the reason why in every city they're taking away money now. You're going to digital so that no one will be able to escape. Y la gente ni siquiera lo sabe, y es por eso que ahora todo el dinero está siendo transaccionado para ser digital para que nadie pueda escapar. You're in the city, any city on earth, you're in the oven. And the doors are closing behind you right now.
Y si están en cualquier ciudad de la tierra, están en el horno y sus puertas se les están cerrando ahorita. So logic tells you, hey, rent's increasing this much, I can't stay here. Logic would tell you to move somewhere else outside of that city. But when they gentrify, it's like a reverse magnet. It pulls more people in. It even pulls the poor in. Entonces es una lógica al revés, porque cuando están gentrificando te diría, ok, es tiempo de salirse, ir a vivir a un lugar más alejado, pero cuando esta gentrificación ocurre es como una aspiradora que jala a toda la gente, incluso hasta los pobres. And it creates all kind of industry. It gives you a false sense of economic growth. Y crea todo tipo de industria que da un sentimiento falso de crecimiento económico. And this is what tricks people into running to it. Y eso es lo que hace correr hacia ello. They to their deaths, basically. Pero como tú misma lo señalas, van a correr hacia su muerte, So, básicamente. there is the best advice. Do not go there. The people coming from any Latin American countries running to the American dream, there's no American dream. It's a nightmare. Forget about it. You're not going to any better lifestyle. You're going to the same lifestyle, just in a different place, but actually worse upon you. Because wherever you are, if you're in Guatemala, Honduras, El Salvador, anywhere, you're with your children. You come here, your children will be taken away from you. Entonces, ese es el mejor mensaje que se le pueda dar a, como dijiste, la comunidad latinoamericana. Si hay gente que todavía quiere creer que este sueño americano existe y que es posible, absolutamente no. Van a venir a un lugar en el que a lo mejor allá en Guatemala, en Honduras, donde sea, están con sus niños, pero acá van a venir, van a desgarrarles a sus niños, van a venir a un lugar peor que no van a poder ni siquiera sostener el nivel de vida que tienen allá. Entonces, no vengan. Okay, so yes, we'll address this on Wednesday then. We'll get more into it. So anybody knows if you want to get into this discussion, Wednesday we'll continue it. Entonces, sí, el miércoles vamos a poder continuar esta conversación si alguien gusta. Okay, we're gonna keep moving. Okay. We'll let you know when we hear the generator. It's gonna cut off. Vamos a continuar y si escuchamos que la generadora hace un sonido raro, ahí es que les avisamos porque se va a cortar. Adelante, Alejandro, Alexander, ¿por qué te dije Alejandro? Alexander. Bueno, primeramente, un saludo en nombre de los espíritus mayores del agua, de la tierra, del aire y del fuego, por el mensaje que se transmite en energía a través de la correlación del aguaverso a esta generación y a las 7 generaciones futuras. So first of all, a greeting and a thank you for the message that is being given right now from the Waterverse to the current generation and also for the generations to come. Es importante la profundidad del mensaje cuando una persona desconoce la relación con la vida y se establece su relación con la razón humana. Entonces, el mensaje provoca deleitarse en la regeneración de la vida con la fuente de la vida y determinar por voluntad propia y a través de la paz esta conexión con la fuente de la Madre Luna. And the message is deep when we consider that most of the people don't have these teachings anymore. So it's that the people have been completely disconnected to the true source of what life is, to what really gives us what we are. So the message is really to reconnect, to come back to that essence of what we are, of our mother and our grandmother moon. Porque como todos sabemos, todos merecemos ser felices, no importando dónde hayamos nacido, ni la supuesta nacionalidad que impusieron, ¿no? Y eso delimita que yo no puedo ser feliz si no estoy arraigado a la fuente. No conozco mi misión, ni tampoco puedo permitir que los demás se beneficien de lo que mi ser establece como misión.
Por ejemplo, un río sabe su misión. Una planta sabe su misión. Pero qué lamentable que millones de vidas humanas hayan muerto sin saber su misión y sin saber su conexión con la vida, con la fuente de la energía pura. And it is something that is so real in the sense that any river will know what is her mission. Any plant will know what is her mission. But what a sadness to be or to know that many so-called humans are going to die without not even knowing what their mission was, without ever even thinking of the depths of the source of life and what we should be connected to, but that we are not anymore. Y por eso, y termino con esto, muy agradecido de corazón por la apertura de este nuevo tiempo y señalar el fantasma de un tiempo creado para manipulación, donde la inserción humana por la desconexión espiritual. Pero vemos que esto es una gran oportunidad para regenerar una nueva humanidad, una humanidad llena de una razón pura de establecer. Somos hijos de la Madre Tierra, estamos en conexión con todo y que por ende tenemos que cuidarnos. No somos dueños de nada, ni de la tierra. Y principalmente agradecido por la protección que estas palabras dan a los microbios, a todos los que están en su suelo, aquellos que no tienen voz. Hoy se sienten muy agradecidos porque si existe una nueva mente que ama y que sana y que entra en el debate no con armas, sino con amor y paz, esta es la realidad de la vida, es entrar a vivir en la ley de la paz. So I am really thankful for this message today, especially because it gives us the clarity as to that it comes from a will from ourselves, that it will be a deliberate will to say, I don't want to have to do anything with this anymore, and I want to become this healing part or this human that is actively using the human reason, the pure reason that was given to us, connected to the source of life to be able to be the change. So this can be the new humanity that we are supposed to be, actually the one that we are dreaming of, the one that we have been waiting for. It's ourselves. So it will come from us. It will come from how we take this message in our hands and how we enact it. And I am especially thankful because this message is actually protecting those that cannot speak for themselves and that are widely, terribly impacted by these wrong choices that we have been doing unconsciously or consciously, that are the microbes, the insects, the animals, the plants. They are those that are suffering. And I cannot be happy if I don't know that you have already found your happiness in the source, as well as if I know that you are not protecting these sacred elements that are also part of life, nobody else can be. So the fascinating part of the message in us coming with this message of peace and of harmony, of love, instead of a warring machine of like, this is what has to be done, or of imposition or of darkness. No, it is through the dialogue of peace. It is through the love that these things can happen. And that's why I'm deeply thankful. Myiow, Alexander, this, even if somebody is just saying something to you, let's say like if you're in school and there's a teacher talking to you. Muchísimas gracias, Alexander. Y a veces, bueno, digamos, alguien nos habla, estamos sentados en la escuela y el maestro está diciéndonos algo. You know that that person needs a response, needs to have some kind of confirmation that the message is received, understood, in order for the person sending that message to complete the process. Sabemos que ese maestro necesita una especie de confirmación, es decir, que alguien le diga que este mensaje que ha estado transmitiendo está recibido, que está validado para poder completar el proceso como tal. So we evolve each other by validating each other through reciprocating
our love, our attention, our responses to each other. Entonces nos hacemos evolucionar los unos a los otros, en validándonos los unos a los otros, en haciendo un ejercicio de la reciprocidad en nuestras palabras, en nuestros sentires, en nuestro amor, en nuestra, cómo lo presentamos. And just what you said, even though you're talking about what the message is that everybody mentioned today, just what you said expands that message. It makes it bigger. It makes it more solid, something that you can be certain of when you take this action. Y a pesar de que el hilo conductor de hoy ha sido este mensaje, el hecho de que tú lo presentes de esta forma, con tu sentir, con tus palabras, lo reafirma todavía más y indica que esto está creciendo en una forma impresionante. So this thing is going to catch like wildfire. And as far as returning back to, say, the lunar calendar, a proper way of identifying your birth date within a year. Y esto va a facilitar a grandes pasos que este calendario lunar pueda volver en acción para poder identificar nuestra fecha de nacimiento con el ciclo lunar. It's going to make people count the moons. It's going to make them know when the first moon is. Va a hacer que la gente aprenda a contar las lunas, va a hacer que sepan cuándo es la primera luna. They will be connected with that power, their energy. Y así van a reconectarse con esa energía, ese poder. New things will open up to them. Y a partir de ahí va a haber un montón de nuevas cosas que se van a abrir. So this is a process that cannot be reversed. It may not be happening at the pace that we need it to be happening right away. Y este es un proceso que ya no puede detenerse. A lo mejor no está ocurriendo a una velocidad que sabemos que necesita ocurrir. But once a person gets a taste of knowledge, of truth, when they are swimming in lies, that truth is a beacon. It is in the middle of an ocean of lies. It's an island. It's a fortitude. Pero en un lugar en el que, es decir, cuando una gente prueba conocimiento verdadero por la primera vez, después es algo así como que no se puede detener porque es algo que se necesita. Es un poco como si hay una sequía y ahí hay un pozo de agua, pues hay que ir ahí. It makes me think of a dream of a word that was given to me by an old man. Y de hecho me hace pensar en un sueño que tuve, que en él un hombre de cabello largo, anciano, me decía una palabra. That word was Dewenoge. Esa palabra era Dewenoge. That's a rock in the middle of a raging river that doesn't budge. Que significa es una piedra en medio de un río que está con mucha caudal, con mucha fuerza, pero que la piedra no se mueve. Dewenoge. Dewenoge. That's for all of us to be. Para que seamos todas y todos Dewenoge. Be the rock in the middle of a raging river that does not budge. Esa roca en medio de este río caudaloso que no se va a mover. And in this way, we'll all be doing in our little neighborhood what we're supposed to be doing, and the whole body will prosper by the action we take together. Y de esta forma vamos a estar haciendo en nuestro propio vecindario el trabajo que necesita hacerse y todos vamos a estar tomando la acción correcta simultáneamente. Nyawago Alexander, muchas gracias, mucho gusto. If there's any final closing words you'd like to say, go ahead, the floor is yours. If not, we're going to move on to the last person. Alexander, si tienes algo más que decir como palabras finales antes de movernos a la otra persona. I like to listen every word of you. I love you, everybody. Me dice Alejandro que le gusta escuchar cada palabra que se dice y que ama a todo el mundo. We'll say that back to you in our language, Gananunkwa. Le vamos a decir esto de vuelta en la lengua cañangueja, que es Gananunkwa. Yeah. Te amamos. Nyawagoa. Okay, let's move on to the last person now. Sí. Hopefully, generator less, it's holding up. Bueno, la generadora nos está dando gasolina. Vamos a la última persona. Lisa, go ahead. Skinagoa, Siava, also known as Lisa Wolf, daughter of Muriel, granddaughter of Lillian and Sadie, great-granddaughter of grandmother's names,
grandmother. I'm so moved because the emergency time has started, and I was very much feeling in danger in Nevada. The pirates had boarded the ship, and I, as you know, or may not know, thanks to your daughter, Azul Vivienne, who is also the daughter of Lawrence Anthony, there was a sun yoga retreat that was organized in Tulum. And so I went to Cancun and up to Tulum and was blessed to be in a circle with only 9 people, 8 medicine, I will call them medicine women for lack of a better word, young women like Azul. I got to go to the pyramids, got to be with just such good people, got to have my practice of sun gazing checked to make sure that I'm not burning my eyeballs when I do it. Came home, kept practicing. The pirates were in Nevada were driving me crazy, feeling just like they were going to cannibalize me sooner or later. And then lo and behold, Azul told me that your cousin, that Lawrence Anthony, was coming to visit the land. And July 3rd, he and a sister, they were coming back from Sundance in New Mexico. And they came and we, you know, saw the land in the mainland in Nevada, took them out to, it's funny, that 8 acres outside of town, the Umplecha land that overlooks the Dan Ranch, sometimes you can find the road to it and sometimes you can't. And that night we couldn't find the road, but they parked up on the hill. And then on the 4th, we went to the Sacred Waters where I had first come in 2004 with Grandma's Mary and Carrie. And there's a big rock there. There's a trunca there that's like 8-9 feet tall. And we ended up spending the night there because June got a flat tire and we had, anyway. And the Hey, Lisa, anyway, Lisa, you better let Edith translate. Yeah, thank you, because I'm gonna forget. Edith, I'm so sorry. Okay, don't worry about it, don't worry. Entonces Lisa se presenta de forma matrilineal y dice que está todavía muy conmovida porque básicamente acaba de regresar de viaje y ella vive en Nevada, pero ahorita acaba de saber que efectivamente acabamos de entrar en el tiempo de urgencia. Los piratas de Nevada están atacando absolutamente todo y explica por qué está tan conmovida, porque acaba de regresar de viaje de Tulum. Fue de hecho gracias a una chica que Stuart conoce que se llama Azul Vivienne, que la invitó a hacer un retiro de yoga y estuvo en Tulum, se fue a Cancún, con 8 mujeres medicina impresionante, entonces fue un círculo bien íntimo de 9 personas, estuvo aprendiendo un montón de cosas, como por ejemplo ella ejercía la práctica de contemplación del sol, aprendió nuevas técnicas para proteger su retina, para poder hacerlo de la forma correcta, y entonces ella sabía también, porque eso se lo dijeron, que uno de los primos de Stuart, es decir, alguien que viene de un territorio de danza del sol, iba a ir a visitarla a Nevada. Entonces en Nevada fueron a ver estas tierras hermosas que tienen todavía cascadas y todo, y es un gran contraste de ver esa tierra que está siendo amenazada por estos caníbales de Nevada que quieren seguir empujando el desarrollo aún cada vez más a lugares que son sagrados y que son los últimos bastiones de vegetación, de agua, de vida. And so what the sister was saying about parasites and the British and the whites and the predators is very much what, I mean, I had to, it was time, it was like the canoe came and I got in the canoe. Y entonces lo que Manita estaba diciendo hace rato acerca de los parásitos, de los blancos, los británicos, esa forma de pensar, bueno, yo siento que en este viaje y todo lo que está ocurriendo es como, vi como las canoas llegaron y boom, fue a tiempo que pude irme hacia las canoas.
So we left the sacred spring where the stone is, and we drove to Winnemucca, and we spent July 4th with the chief who had gotten forced off their land in Winnemucca, JJ Ayers, and that was very, very nice. Y entonces pudimos ir a estas cascadas que les hablo. Ellos llegaron aquí el 2 de julio y el 4 de julio pudimos pasar tiempo con el jefe de la comunidad que está defendiendo su tierra con todo lo que puede. Fue una experiencia súper bonita. And I was told that Florence had been thinking for some time about my situation. And so I was asked and welcomed to continue to California, to Northern California. And so even though I was really, nervous and afraid to leave my home, I agreed. And so we swept back through to the property, which I packed really fast and decided to take my van. And we got here probably midnight on the 5th. And I've been here with your cousin ever since. And I'm safe. And anyway, that's where I am. Y entonces en ese momento se me invitó a seguir mi viaje para poder ir hacia California. Entonces básicamente, bueno, agarré mis cosas, organicé mi van y me vine y es aquí en donde me encuentro desde ese entonces con tu primo. Aquí estoy. And so the pirate's still in possession of the property, the British pirate, with the dog. And I don't want to lose the oasis. So I'm still paying everything. I don't know what's going to happen. Y estos piratas británicos todavía se robaron mi lugar, es decir, lo tienen aún en su posesión. Yo todavía no sé exactamente qué va a pasar porque quiero defender mi oasis, pero estoy tratando de saber cómo. And one other main thing, when we were in Tulum, Sun Yogi was talking about the mafia, and he was talking about the 5 C's: confusion, competition, chaos, craziness. I forget the other one. And when we talked today about time, I realized, and he was talking about the same things, that you are, Stuart. And talking about how we have to change to the 5 P's: perfection, punctuality, peace. I forget all 5 of them. And when I realized that the changing of the calendar is what brought that about, the confusion. And that's why it's so hard to correct, because it's more than just what they teach us in the schools. It's because they broke time. They put us in a 12 instead of a 13. And thank you. So here I'm at the eastern and the western gate. And I may very well, if I'm allowed to, come east later this year and come home, because I am, as you know, was born in New Rochelle. Well, that's where I emerged. I entered my mother's womb in the Bay Area, but I emerged from the New Rock. So I hope to be able to see well. But yeah, it's the emergency's on, and I got in the canoe, man. Fuck. Excuse my French. And thank you Entonces, thank you, real. Thank you for saving my life and for there being real life protectors.
Estoy súper contenta y agradecida con todas las palabras y la conversación del día de hoy, porque básicamente hemos estado analizando todo lo que está ocurriendo de forma incorrecta en el mundo hoy, toda esta competencia, destrucción, toda esta avidez, avaricia, todo viene a causa de una gran confusión, y es justamente este año de la confusión, cómo cambiaron el tiempo y lo manipularon, y cómo ahora todo lo imponen. Es romper el tiempo, y nunca lo había asociado a ese grado hasta hoy que estás compartiendo todo esto. Entonces, efectivamente, los calendarios que hablan de 12 meses eliminan el ciclo lunar y ya no se habla de 13 lunas, están completamente confundiendo a toda la humanidad, y es por eso que todo es tan difícil de corregirse. Entonces, bueno, ahorita estoy en la puerta del oeste, pero tengo toda la confianza de que yo pueda ir hacia la puerta del este, porque me encantaría ir a visitarles allá. Y aparte quiero decir gracias por salvarme la vida, literalmente, porque esta enseñanza, toda la claridad que ofrece es algo que es necesario, y agradezco profundamente. They really intended to eat me when it was all over. I mean, literally. And I could see the whole, I mean, I'm so unsafe. I'm a lamb. They told me I look delicious being vegetarian. You know, vegetarians supposed to taste bad. Y es literal, somos presas, es decir, me quieren agarrar como un becerrito y sacrificarme, pero bueno, yo para empezar soy vegetariana, entonces no. That's why I eat a lot of steak. That way I won't be looking delicious to those people. Y dices tú, yo por eso como un montón de carne para que no les parezca delicioso como corderito a esa gente. So yeah, and I have, I'm sure they want to know exactly where I am. They don't know, you know, I'm in a steakhouse basically. And so it's a little odd, but I'm used to, you know, great spirit. Thank goodness that I was rescued. Y seguro han de querer saber dónde estoy para venir a atacarme y todo, pero yo estoy aquí en esta especie de casa segura, entonces estoy bien agradecida al Gran Espíritu por darme los medios para continuar, para avanzar. But I don't want to lose the land. They bulldozed my mother's house, Carrie Dan's house. We went out to, when we were on our way to the spring, we stopped at the remnants of Dewey Dan's homestead. We couldn't even figure out where the house was, but I was gifted a hawk feather. And since they bulldozed my mother's homestead family home, the mining, that's what it's, the mining is like everywhere. It's so disgusting. It makes it's like I'm having an extreme aversion to that area right now. Like I just can't even, it's sickening, you know? Just can't stand it. Whereas up here it's beautiful. We're by the river and there's good people, and obviously I'm staying with a lodge keeper. So I'm pretty blessed. I haven't gone to lodge yet, but saw the lodge beautiful. Pero obviamente no quiero perder la tierra, y si hubiesen estado conmigo cuando fui hacia la tierra que solía ser de mi mamá, y cómo tumbaron todo absolutamente con bulldozers, y ahora en ese lugar donde estaba la casa de mi mamá hay minería, un hoyo entero, toda la destrucción que la minería trae. Es decir, esto es una locura, eso no puede continuar así, es totalmente triste, pero bueno, aquí estoy a salvo, pero todavía tengo que recuperar mi tierra. So big wakura, much thanks. Thanks. Gonna hopefully do some prayer tonight. Wow, this is some kind of journey you're on. Es todo un camino en el que te encuentras. I'm sure there's a lot of holes in this story for anybody that's listening. Y estoy seguro de que hay un montón de hoyos en la historia para quien sea que lo haya escuchado. It leaves a lot to wonder as to what's going on, what's happening.
Así como que deja preguntando a la gente, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? We don't have the time right now to go into the details, but I would ask you to come back Wednesday evening also, where you can give more detail as to this, so that it's not that nobody's wondering, you know, what's going on with you, that everybody's going to understand. Y ahorita no tenemos el tiempo de entrar en detalles, pero te pediría de favor que regreses el miércoles también, justamente para entrar más a fondo y que nadie se quede así como pensando, ¿y qué pasó? Okay, overall on what's happening on our Mother Earth En todo esto, lo que está ocurriendo en nuestra madre tierra is we're in a transition to correction. es que estamos en una transición hacia la corrección. If we fail, we know what happens. Y si fallamos, pues sabemos qué es lo que ocurrió. So we cannot fail. Entonces no podemos fallar. This means that everybody must be astute in their job, the role that they have to fill. Esto significa que todo el mundo tiene que ser bien astuto en el papel que tienen que llevar a cabo. If you're doing 10 things, that's not enough. Do 20. Si están haciendo 10 cosas, no es suficiente, hagan 20. And when you get there, you're going to find out that you got to do 30. Y cuando lleguen ahí van a darse cuenta que tienen que hacer 30. So this is something for all of us. It's the way you get committed to healing our Mother Earth, living the right way. It's a never-ending process. Y eso es algo que es la forma, es decir, si uno está comprometido en vivir con nuestra madre tierra, es un proceso que no termina. It's work, work, work. Es trabajo, trabajo, trabajo. There will be no rest for us. There will be no profit for us in this world. No va a haber ningún descanso ni ganancia personal, There'll be no gain. nada. And so everything that we do, obviously, no, it's not for us. It's for the faces yet beneath the earth. Entonces todo lo que hacemos no es para nosotros, sino para los rostros que están aún abajo de la tierra. So where we are in between something. We're in between those faces yet beneath the earth and something that has happened behind us. Entonces, ¿qué es lo que en dónde estamos? Estamos entre esos rostros abajo de la tierra y lo que ha pasado detrás de nosotros. And as was said, no matter where anyone is on our Mother Earth, we are all sharing the same DNA. Y como se dijo, poco importa lo que esté ocurriendo en nuestra madre tierra, todos estamos compartiendo el mismo ADN. So this means there is familiarity in us to each other. Esto significa que reconocemos rasgos familiares las unas con los otros. And not something of, say, like 20 years ago. Oh, yeah, I remember that. Y no algo así como de hace 20 años de, sí me acuerdo. No, we're talking about something in our bloodlines back hundreds of years. No, sino algo dentro de nuestras líneas de sangre que data hace cientos de años. And so, if I was to sing, away, hey, yo, what would you say? Y si yo fuera a cantar, Away, hey, yo, ¿ustedes qué dirían? yo, away, yo. That would be the answer. Esa sería la respuesta. So with this, everything that we're doing, everything that we're communicating, there is a familiarity, something that you might not know right now, but once you hear it, you will remember it. Entonces hay una familiaridad en el sentido de que a lo mejor no lo saben ahorita, pero en cuanto lo escuchan, se van a acordar. It will strike a chord. Va a tocarles una cuerdita. And so the reality of this communication is it's a communication put out to the world. Y la realidad de esta comunicación es una comunicación que se presenta al mundo. And only the people who are familiar with it will respond. Y solo la gente que es familiar con eso va a responder. So no matter who is here at whatever time, whether in this 100 ceremonies that we're doing, Y no importa quién esté aquí y quién ha participado en estas 100 ceremonias que hemos hecho, it's because there is a familiarity. es porque hay una familiaridad We associate with it. y nos asociamos a eso. And so imagine if your arm is severed. Entonces imagínense que su brazo está cortado. Now we know that they can sew an arm back on. That means every little nerve, every little muscle, every little tendon, everything all gets fused back together. Ahora sabemos que pueden poner brazos de vuelta, lo que significa que cada nervio, cada músculo, cada pedazo del hueso, del tendón puede ser cosido. This is what they have done to the world
Through their religion, they have divided and conquered. They have separated into pieces. Y eso es lo que hicieron al mundo con la religión, dividieron y conquistaron, es decir, separaron al mundo en pedazos, en fragmentos. And this time is prophesied within the Mayan knowledge. Y este tiempo está profetizado dentro del conocimiento maya. It's of this image of this woman, Oh, that's the Nahuatl. the Nawa. It's all the same, coming from the same. It's like saying the Astoagoa is mine when it's the Senecas, Oneidas, Cayugas, Onondagas. It's all of us. Entonces dice Stuart, los mayas cuando están en esta representación de la mujer desmembrada, le digo que no es necesariamente maya, sino nahua, pero es lo mismo, es cuando hablamos de la confederación de las 5 naciones, que es Cañangajaga, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca, pues una nación y la otra es lo mismo allá en lo que se conoce como la parte central. Where there's this image carved in stone of a woman with all her parts of her body separated from each other, her forearm from her bicep and her bicep from her shoulder and so on and so on. Entonces es la Coyoxauhqui que está completamente esta mujer toda así desmembrada, sus partes están separadas la una de la otra. So they sent from the past a message to the future now of this time of when this body that is severed and taken apart, where we would be putting it back together. Entonces enviaron un mensaje del pasado hacia hoy en el futuro para saber que cuando todo estuviese desmembrado habría una forma de poder volver a hacer que se pegue, que se junte. So you or anyone else being here at any time through this process, Entonces tú o quien sea quien esté en este proceso, you associate with what's familiar. te asocias con lo que es familiar a ti Love is familiar to all of us. y el amor es lo que nos es más familiar. Law of asserting and defending love is familiar to everyone. La ley de poder defender el amor es lo que es familiar. And so the reality of putting these pieces back together, they are separate right now, but they will be touching one another once again. They will be reconnected. Entonces la realidad de estas piezas que ahorita están separadas van a poder volverse a reconectar y a tocarse la una con la otra. And so you, me, everyone who's answered this call, we are all going to be together. Entonces tú, yo, todos quienes han respondido a este llamado, vamos a estar juntas y juntos. This is already foreseen that many people are going to journey here. Y esto ya está establecido, que hay mucha gente que va a venir acá, They're going to return home, van a volver a casa. not to their place of birth, not to a place where they live, but their home in where their mind is at peace, where their mind is within their natural power and energy. No a su lugar de nacimiento, no en donde viven, no, sino a casa, es decir, en donde su mente está en paz con el estado de ser que tienen. So yes, just hang on. You can hold your breath for this. We are all going to be in ceremony together in the same space and time. Entonces sí, puedes inclusive aguantar la respiración y espérate que ahí viene, vamos a estar juntas y juntos en ceremonia. The chaos is going to clear. El caos se va a ir. The clouds will part and our eldest brother, the sun, will shine on everyone once again. Las nubes van a despejarse y nuestro hermano mayor, el sol, va a resplandecer sobre los rostros de todas y todos de nuevo. And he will defend our mother's love. Y es él el que va a defender el amor de nuestras madres. So heart is returning. Entonces el corazón está volviendo. We are returning to heart. Estamos volviendo al corazón. So now we'll go for your words. And yes, the time is coming. We will be here. You will be here. We will be together. Entonces, gracias por tus palabras. Y sí, el tiempo ya viene. Vas a estar aquí, vamos a estar aquí juntas y juntos. Together, we're going to see the things that no one else is going to see Y vamos a ver las cosas que nadie más va a ver, because they choose not to. porque escogen no hacerlo. We are the people who are familiar with love. We choose to see love. We choose to be in love. We choose to be love. Somos quienes estamos aquí en el amor, por el amor, quienes escogemos ser el amor. Corruption will not overpower our mother's heart. La corrupción no va a tomar el corazón de nuestra madre. Her sons will rise to defend her.
Nuestros hijos van a levantarse para defenderla. And so her sons need guidance. This is where all the life givers come in to guide all the life protectors to their station. Y es ahí en donde ella dirige a todos sus hijos, los protectores de vida, a su estación. And you will impress upon your males never to leave their station again, or else this will ensue again. This will happen to us again. Y entonces le van a decir a sus hijos que no tienen que abandonar su estación de nuevo, porque de lo contrario, esto va a volver a ocurrir. So now we'll go to you. And like I said, hopefully we see you Wednesday so that you can expand on this truth that is happening to you. Entonces, muchas gracias de nuevo y como dijimos el miércoles que podamos continuar para expandir esta verdad, esta realidad que te está ocurriendo. But for right now, any closing statements, any final thing you want to say, and then we're going to have to close up. Pero por ahora, algunas palabras finales antes de cerrar. Just way, way, yo, way, way, yo, way, yo, way, yo. For all of my sisters and brothers and children, all of my relations, to the mending of the and the healing of the earth now. Hi. Para todas mis hermanas y hermanos, el tiempo de sanación es ahora. Well, okay, we can't waste any more time here. Probably going to die within the closing, the generator. If not, well. But anyways, we're very fortunate we made it through all this time. Very happy that everyone joined us today on our 100th ceremony, our 100th reconstitution of the original peoples within the territory of the Condor and the original peoples within the territory of the Eagle. This is a milestone for all of us. Entonces, un gran gusto, una felicidad inmensa es saber que estamos aquí en esta 100ava, como se diga, son 100 ceremonias de este proceso de reconstituciones. Entonces es como realmente, hemos llegado a una marca juntas y juntos. I want to throw a question out there for anybody. Nobody's got to respond now. Maybe you could send a comment or whatever. What do you think about this? Is this a distraction? Is it in the way? For me, of course, we know what it represents. For me, I had to put it here, but I just wanted to know people's feedback if it is a visual like distraction or if it is part of the feng shui. Entonces, Stuart dice que hace una pregunta que nadie tiene que contestar ahorita, nada más para que la reflexionen si esta imagen de cristal que está aquí es una distracción o es algo que ayuda al feng shui del asunto. It's a crystal rendition of a Mayan chieftainship. Es una figura de cristal que representa un título de jefatura maya. You can tell more like when somebody's behind it. When I pass through, you can see the color in it. Anyways, this was given to my father back in the early 1980s. Y es cuando uno pasa por atrás que se ve mejor, pero esto se le fue dado a mi papá de regalo en los años 80. And I never realized its purpose or its draw to me. Y nunca me di cuenta de su propósito o de cómo me llama. Until this process of the reconstitution. Hasta este proceso de reconstitución. Anyways, maybe somebody can give a feedback on that, Permiso. Para mí es hermoso. Para mí es hermoso cómo se ve y parece la luz el color del amanecer. So Ayün says, with the permission of everybody, for me it is beautiful and it's like even that we are seeing the light or the colors through. Okay. Yeah. All right, now we'll go. Okay, we're gonna close. Anybody else, if you can, if anybody does have a comment on it, maybe just put a post and let us know. But yeah, we'll leave it at that. Entonces, quiere comentar, lo puede decir después. Yeah, go ahead, Lisa. I like it, but it's blocking the two. But it's what? Blocking the two or one.
Oh. You can't see it. Wait a minute. Dice Lisa, se ve muy bien, pero está bloqueando el wampum de 2 vías y es muy cierto que no lo podemos ver. Okay, just for the closing, I'm going to take this down for now. Entonces, nada más para el cierre, vamos a ponerlo esto más aquí. I don't want to leave it standing up, it might fall. So yeah, okay, that is disrupts your line of vision of the two row half. Y sí, bloquea el wampum de 2 vías. So we're going to figure out something else and we're going to make it all feng shui. Entonces vamos a darnos, vamos a ver cómo le hacemos más feng shui. I would put a table in the middle and put the crystal on top and then have the Degna Dio Hade belt in front. But I was thinking the same thing. It's a beautiful piece, but it's blocking the belts. Okay, so Janet dice, lo mejor pondría una mesa de una forma en la que eso se pueda poner más elevado porque me gusta, pero como estoy de acuerdo, está bloqueando los cinturones. Yeah. Can you see that? I can't really tell on the screen. Is that visible? ¿Se ve bien? ¿Lo ven? You can see it, but not as detailed as when it's in the front. Yeah, that's better. Maybe put it where the star is. Don't cover the star. In between the above, somehow hang No, it. that's not good. It's washed out. Yeah. We'll figure it out. We'll figure out how to get this all fit in there. This is the reason why I had to ask, because I knew there's something. And here it is. This is blocking the vision of this. We're going to fix it. It's going to be all the way that it's going to be acceptable. Entonces vamos a ver cómo lo arreglamos porque pues sí, sabía, por eso tuve que preguntar, sabía que había algo que no funcionaba y bueno, vamos a arreglarlo hasta que quede de forma aceptable. But that's what it is. Wow. Joyanole. It's a beautiful piece. Eso. Okay, we're going to do the closing. Entonces vamos a hacer el cierre. Just before that, Lisa Ayün was saying that she's sending you lots of love from the south, so you know. Entonces, antes de cerrar, para Lisa, Ayün estaba diciendo que le envía muchísimo amor. And today we spoke of really deep stuff that are going to be with us. So just a big myiow for everybody for being here because it's really, we feel it. It's the growth and the Generators going. Quick. Entonces es muchas gracias para todos porque es realmente el crecimiento del buen espíritu. Y aquí sota Santana Cagaracua, Yukinistán, Yunsagi, Danawech, Kundum Hetzelogawats, Dareñawago, Sawiskara, Sinik, Yateregeru, Dano Agüe, Aquatsire, Neonumpuesu. Ayun Kietagen, Hatandawaro, Henserane, Ganigurillo, Yohagillo, Scana, la Sastansara, Tanugari, Wawarishun, Serano, Nogatan, Yodacta, Eresavet. Yeah, good night, everybody. Untitled Chapter.